Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahim ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situnganna ia ketemu bicara takziah, berarti situnganna ya lengi keistimewaan dari Allah Ta'ala atau angkai pasabara itu nakanay musibah amatnya. Dan itu pahalanya besar. Makanya situnganna takziah bukan hanya tanya rumah kada ceramah, tapi kehadiran tak nareko angka salah sidingna keluarga ta'li sulawli pangmasin ko Allah Ta'ala nang kaki hadere untuk mencaji pakbura secara inindawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kayak hadere, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya, tanya betulnya nak orang ngemelo ikiri. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabat tasik di huruf rilalan suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 apalan nasi di huruf. Ia na romelo ya kiringang lokotong matemi sebagai reski di sisinya memagi-magi nawat di nalulong syafaat imma gi atajangan asa ginang tidak laku burukna makoto parupay mang ananyo ang asal makan ayuan no akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah sebab makani nabita narikogan na ipatapulu umat kusipulu-pulu kemudian dia berdoa itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narikogan na ipatapulu na tumilodong itu setara dengan doanya satu wali. Hari makona naro
pasti palawangat ang kaitarino Pak Dongan na dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ila khadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhum Haji Syafi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situmanlah degagacau upai tau mate binarek ko mace bija-bijanna makareson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situngan na Bapak Ibu sekalian, ang kawatto na degaga sisak guna-guna na waramparan ni si bawa wija-wija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kaya waktu ya rom, nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino, nareko. Ketika hari kebangkitan, itu berarti pura ni kama lino. Jadi okopya sohimon rito, napaligaguna na warang parang si bau wija-wija. Dena si tulut tau, wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur, ia mau pikir buruk dia betul. Nasabairo alam kubur bukan alam akhirat. Pahamnya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna dicengi ang kaita pakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah, dia ada cocok. Makanya dua di kesempatan tuh. Nomor si di waktu tuota. Nomor dua nareko angka tahu kiringangi amalak madeceng. Riwat tu mateta. Ini nomor dua kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar. Sabaran. Doon tu nakala nabita. Mau pa itawi nareko masih mati. Nasaba. Dek na paja amalak na di masih berjalan, dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua, ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya di milodong. Tapi ya kumakali na bita macilake tayo na reko akamaralino pampuno ya sama makasama-sama kita mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pa waktu na nakopit. Mati tayo ilang matawi diga turung. Nggak usah hari kemudian kita bicara. Nasa kumapilin. Makanya macam itu Bapak sekalian. Kupasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhum Haji Syafi Makada. Takib orang iwak kepak tamatota. Takib orang. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kehadir oke tapakan jati pikiran tak. Dikinetis sangimaga sijak na nalupai kita otomatis. Na degaga tau tajampang. Jadi si sabi pakuling bikin isang imaga sijak na nalupay kita na rekotomate maka degaga tau tajampang. Ini pejabat ay kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustaz. Paling nga doon nga sumitetari. Ya kumala daki makanja ampe tamala da patumalit talo ko pada taro patawa di jaji do nga sotari. Tapi ako to masif ke de sisa gagapi sisa magyo ni ko to mate. Iya. Maka de to matatariolo
iya riwat tutung na rekomata jango ko kumato amat jangan ni iya ko wija-wijam mo muran no nga buta ciwali ko iya ko taulang ni muran no nga buta rapa ko maka ka anak ta lagi le harapkan milaw daw nang buta ciwali mo betungan na madudong mo papakuragay nasa batu ki lagi mandari na lupay ki Lagi di loju panda makule ya minatalipo ko chapu idina. Ya pupurai kiri nga SMS manika dalato ni kiri mata. Denang kan aku tanah-tanah maka madisi-isi moki katuma purani gemandre. Mana satu ki. Aja nana kay kanang idi ang kay tu makoko. Akasya galau tasya reki buruk na tomato tayo matewe dalam 1 tahun. Akadua milaw masyar talurato an napulo na solalan na sitaw na akadua milaw siyari tomato talalan na sitaw ni na manas sa idi mapahangagama mopi maga pamija-bija tak ko din na napahangagama aja tatajan ni na siyari mesti ta sadari ro pa apalagi ko balibolata manitayang pajay idi arone makadang kabaynay ko idi makunray makadang kalakay ko iya na pujisani ko totoo tapi ako tomate pasti juga akan meninggal terremoto makunray terremoto dan nak siulang pasti mapasa statusnya ko to sada 1 bulan bapak meninggalkan yan ang kanaduda yawa makome makada sabar kita sa makasih ay ya, mesti saya ingatkan Pak. Ia nadena makanja bokongnya tapas saja ilo soremul rimang kasaki. Kasakamaya tu tabawai makokwai ulawangnya tapunai yo kue bolata. Dia patunya punai Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Ia tu nak kedapat tasawuf ia pemapunai ko dia mapunai. Salama maupun ni mopi dia betul maupun nai betul na iya ko ang kamopi kasara na mo katani dia betul mo alay hakikin tapi ya ko mo berengi kasara na ang kanito hakikin na mo karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki makanya bu aja na megala ada ulawat tetaro mak bulawak gang kasiko macam lama na mulun na ko layutin. Pamulit titiyo ko kamanon ko. Tapi dito na ko tau penranya dito. Iya. Aja tak ada nanukumustas. Iya mali. Betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak. Iya tuh ulawan na makunray anu tasubo manat tuh. Kega nomor si di rantai itu kan di dalam yang kedua anting itu juga di dalam yang ketiga kalung yang sana gelang itu juga di dalam karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka makanya tak subuh mana tuh lawan nama kulai iya makoko masuman nih makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawat tapon, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makada sipato. Kaya makokopa, itu sudah jadi masalah. Kemudian, upasa toki, makada kaon na tapas sadiya leta. Makanya tu ko manasa ang kawakapata, manasa ang kapasidakata, toli ilolongan. Na iya ko mabicara pasidak kay tawe kega agaga palimega apalan na pasidak ka kami na mega apalan na nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air kega yasang ang kamasigi na bangun tawe idi tanggung sumurbor na ya kotannya sumurbor tatanggung atau ang kagalung ang kagaga na paketes asikola pondok pesantren atau sekolah atau panti asuhan na melo makbor makanya ko hindi nasaba na pake majenne lolong ni apalang si saway jenne na miti o kotanay ninong ibere-bere makyapalang matam mayukura na sarri makyapalang
kemudian turun ke akar tanaman, kemudian tanaman itu berbuah, maka itu berpahala. Nainung yero nanae patapulo sona patapulo ni na din capu kuatan. Setiap ibadah yang dia lakukan kita didoakan oleh para malaikat. Itu berkah. Pasakamay pak, tongang makadaki masoli mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangongkoso iya panawat di paya talolongan ngapalan na nareko kama ini. Itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang yang makasih aja na hindi pajama ina. Pangka to tahu pak dega na jama de na pigaw ina. Na to lilari pahalana. Yan na to nakada ko surimonri ang kata ko surimonri masela mite hindi na ko jama ya maja na ka makalada ga pala mako kada de. Iyaro na na puray mo pak guru mancaji guru. Mancaji guru ang kamuri na. Iyaro puray mo pak guru ng iyaro na iyaro na pak guru ng kumuri-muri na. Muri-muri na mancaji guru. Jadi iyaro pak disangang puray mo pak guru nga tatala imalabba di tangana umay na sabari na amal kang imateru yan na tulialik ko hadiah ko bong Allah Ta'ala pahala. Makira, maka dapat termasuk itu kong kagalut tak nelo nalalala tahu kali lalui. Dia kata tahu dia napahang. Nasa kurang itu galungnya. Dia napahang iya tu. Iya tu galungnya ko natalay lalang iya itu tak punay. Iya tu tasalay matu mau pak kikotalan. Isalay wija-wija dali ko ningeran. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tidak tahu maka sikit pak. Mi pulay bata galon na din na melo. Iya. Di na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasali man mo. Ya kuidi yolo mate lakay na lakay bayneta. Manasalakay monre malay. Ya kuidi bayne yolo mate na bayne lakay ta bayne monre malay. Makwami ito. Iya. Aja takada na puji kilakay ko na puji sani makokwa. Ya ko mate masa gede nak bayne na tuki lagi melo mak bayne palay ko mate. Dan itu penting saya ingatkan Pak. Kadang-kala kehidupan ini kan dia disadari. Saya kerja tanah tu kulino. Sinampalada likul desain hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabaina sanabita antara 60-70 tahun. Dia namita Pak. Makomoto maloliso ki makalwe matoni. Iya, makomoto apalagi kon kanila sa ito limampi. Na tandra-tandra matangan itu kan nomor osi dia nemu bak na ubangnya tandra na ito. SMS na lang kalamaw ito. Yan na mapat di na ito matok ni ko tumakad de tandra to ito. Iya. Natandra mana ito Pak? Maparingarami. Nasabakan ay kaya punay ito kahapakay nito, kanya hamili. Ito atakali hapakay mi, di kaya punay ito. Mata, hapakay mi. Iya ko nalay pangalatala, nalagay pakita selesai, di gaga. Jadi dia itu gaga hamili, hapakay mi. Ina tu ampay natin nga gamay iruba watakali mi. Terutama di makunri, aja natapalit kay ironita. Nasa dito yung ustaz aja kapalite nasawa makumimatiro na kibo pong Allah Ta'ala sukuru kiro pak bereno pong Allah Ta'ala ya kumeki pompa-umpa kita lengiban ni chila aja takalu inapatapaleko palite ako tito makunray na palito nakalu na po na paleko pati ko nga ngetao iya aja karena kita hak pakai bukan hak milik na papinran na mi po ang Allah Ta'ala. Nagaga to ba mo? Nagayapon na ito. Malagi kong kao to na tayo tinra na petolay kachaspion na. Inra nyo to na napay palit kachaspion na loko chopo na kamachay. Makumati ito po ang Allah Ta'ala. Makaligin ako to. Ni mo bisa wala kumaji pinalit. Ano begitu? Eh, di nalarang nga gamay to machanti pa abu tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita-kita Pak, may to ka kita-kita nasa majanti o kay televisi yan narupan rasa. Iya. Tapi dito na ko to pinran. Jadi usahakan ya makadaka una macaki. Usahakan yan ang kawakapat. Tadi ito na may kanang kung kamasigi ibangon nang kasamit tapatamo ko tong kana to wala ta kusurugan.
Nabi ta makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito nakada Nabi ta nigi bagong sigi masigi makadami mambana masjidan. Nigi ta bagong masigi. Dito nakada cidi masigi. Jadi ayo nakada bagong sigi masigi man rasa ki ko cidi masigi. Iya, jadi maka Nabi tanigi tau bangun masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan ng istano ko ilalasuri mo rin po Allah Ta'ala. Jadi itu tahu angkay sumbangan na ko masigi ko makbangun ite at angka hotele na kusuro. Angka bola yaki borang. Namo din nasampayang. Iya, natanero masampayang iya di pasida kayo. Namo din nasampayang, di minatama. Angka bola na tapi din natama. Makanya kan si Tondra akimi sholat wa atu zakat. Si Tondra ya tatongi sampayangnya nasaba itu kuncinya surga. Kemudian wa atu zakat, keluarkan zakat. Agama jasa kaki itu pasti dah kayak mondre pak. Yang mau tu zakat ijolo. Ya komen ya saya tak tahu zakat itu pelayol. Iya. Iya je kanja nta poda memang ibas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang ya rumah kada zakat supaya kumopi galungan ni pasu memang. Apa ya kalau ni boleh nala ni makun real linay marajin. Pak ya kuy dompingin galun na mo bapak na. Ya kuy guguy galun na bapak na. Mak bajasi te galun na bapak na si sanay daros galun na mak na. Jadi upasang ya, jadi usahakan. Tapakan jaki sakka nasaba ya komeki misang iwaran parata tatamba atau de sakka nito. Apa iya kuya tahu nge maka majasak ke kisi di juta na tahu pe masih di juta si tengah berarti 50% dalek taminre iya ko pasti dah kakak dia na cocok nasaba dia hitungan na iya ko kasakak ka manasa 2,5% komal iya ko ase kan 5% nasa digina mega maka po yito kata madare ke nasa dia na siya gaidu pamaja na kamasa dia na siya gaidu pasti kami majum pano. Nasa 5 panti, saya lupa nasa 20 mikaro. Na 5 panti itong panon, 20 karo mo lupa. Ya kina 20 karo mo panon, na 5 panti mo lupa. Dari kino. Hindi niya na panon na. Begitu, makuraso kurumi. Jadi usahakan ya roba po, tapakan jaki. Itu kasakka, waka, seke, raka, si cawe ka mana itu. Napa ni, denanre api, pak. Aja natakada, tanya na suri mo direke lino bawang denanre namo boleh dito na menanre api namo na tu no tawi api tu dito na menanre api ko makan sakka nasaba kayo na sakka eropo jadi pawasak makina lagga ina mapancing di kung kagagay lagga na mapancing berarti cari pane lagga na dito nanre api dara ko din na macari pa meto nanre api makumati boleh tanya ni cari pa makan tulu upel mo bola ko cocok ni mapancing lahiran na tapi hakikin na de. Jadi namo na tuno api tawa dito nanre na saba sipa na mi api matuno ya ko nalagay sipa na pangalatala apa sipa na pi na tumi ano macare pa tama ko ito ya ko makadaki nitaw kinanre api bolata na magampang pakanya ki basaka na de na nanre namo na tuno api tawa dito nanre apa de garopo na tama ko ito apa na bibarahin 40 so na 40 ni na ituno de nanre api makada pangalatala padang api acake ko de nanre nasaba mali ano mapancing denanre gagay ko palinda kang ko din nasidakan o pulok ko nito dasar nanang kaya sa mula balo kaya sa kumanam ito menre ase baru na denanre jolo ko din na baca kumanam ito tapi napasalaman natin makukuhay okay. Jadi ini penting saya wasiatkan mesti tapakan jaki wasidakata komiki salama apa dito tahu mabasay pa ay lay puji manang namo to seke puji to yo ko tahu kat di itu namo to seke cacato enggak. Iya. Bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca pak dalam satu riwayat makriya kong katau seke latuki anak tak anak makun raya anak jalalu tadi. Apa pertama Tuhan akan? Iya dalam riwayat itu. Ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja menerima. Apa itu tahu seke okolino dega sahabatna namo kusuriman di bakoto. Tolilau jadi itu. Iya aja tuh maseke pak. Pak ko tahu maseke itu namo tahu seke cacat ti makala tahu seke payan padal nawali na paliw. Iya. Iya. Napa niya komiki yang nggak tahu kanja abas sabawan ni.
Pasti enggak kita kanja. Namo pura ki lau sala 10 tau ko makaya mabasa kita patau kanja ki. Dan ya pasang pajang, ya ko pasang pajang itu makalan itu tepat. Ya ko pasang pajang ina maseke makalan itu pasang pajang bawang ya. Bisa masang bawang, lasuna. Dito guys na lasun, ito kaya lasun na chala. Ilale uli na mama sa to ampu naman di tangan. Inariya sa bawang. Pasang pajak di guys na. Yan pa'y kung kabawan na ito matawa bawang. Pala kung makaliustas bawang. Tapi jalur keselamatan, iya rolet yang keselamatan ni Pak Bu, may galalan na. May galalan na. Ang kataw salama na sabak sampayan, ang kataw salama na sabak sikirin, ang kataw salama na sabak baca Quran, ang kataw salama na sabak ampi-ampi medicine na law pada narupa taw, ang kataw salama, bahkan kataw salama apa, gara-gara olo-kolo ni way. Iya, jadi aja tak kada mako pa tade, dito na tayo mana suku pak, dito lepas suku mana. Ang kataw kusuri masampaja maka galak, tapi kusuri mapuasa na sanam itu ramalangi sa disipan sa rasa toka. Ang kataw kusuri masidak ka maka seke, tapi ako masampaja suna di gagakalay. Ang kataw kusuri masikiri makita na, tapi ako mangaji, ulang-ulang tama baca Quran na. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketiak dia nak kena sumbang, tu dia nak kena sumbang, tapi kita melihat bahwa tidak pernah alpa sholat sunnah. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui. Ya mikul itu nata puasa, itu nata sikir, itu nata ngaji, itu nama seke, itu ni desi saga buat dah. Pamasi manisapa. Tapi dia itu gak tahu dia kada Cina pak, kamu nemu. Cuma kami tahu mega tasalala. Dia itu gak tahu madeci suku tu pasti kekurangan. Namo pikko bati tapi dia tetap kekurangan. Iya. Jadi na tu ampai dia tu nawat dibenci lah, date ko kataw si benci kay jamo ta benci lah dai. Kamu tu matu nang kaniwaiki. Apalagi ko pa politik, pajay. Dia lalu ta si salah-salah. Mendre itu mancaji, iya itu ko waktu na makampanya tayo na madarino ka channel to na. Dia ko terpilih mandari tatutura pa. Tapi dito na ko Pak Dewa dia. Iya. Apa ada nasa na napura mo waja napaka napila. Maka natua tako pura ko waja na pipila na si ko yale. Amakiro. Yo po ko na waja kito din na pipila to di matana matero. Yo po ko tali Pak Dere na makala pasalasay. Ini matopo gitu. Tapi dito gago ko diga. Ibadah kay gatonroy matu ya kapoy numero si di sampaja perlu jalalo tasalay namo magarepa ta sampajang ya pe ko detu le tapat waktu maka tama loroy tate 10 2 5 manne namo tate si di pita jamay ko piro sampak batungan na dewa kada tunday sampajang de tapi maka aja tak kada ia minas sa ko pamulawat tu ia ko monri na de tatta isa bahkan makada nabita ya kung kataw masampajang pura mo rokok silakan natamo batu barikunya masih dihukumi sholat pada waktunya. Kaya sepura ni rokok cica napa toko pole rokok masampajang loro natapak mangasara tahu makanya nabita lay hukumu ngopi itu teh masampajang hukum watuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur. Makiro cuma makarani nabita abdalus sholat awal waktiha si kanjak-kanjak ne sampaja ko pamula waktu nasabak magay maaja na dito mabela hindi na ko yuli anak tetap payuli na tapang kamalyo niya wa yung po ko katalupi goray si gali ginis makiro mangundangi rapa tate arwa na tate 10 pinangka manre manitay nang kay naliwag kunrun mako tapi ako yundang ito apalagi ko de panatawa de panadapi waktu na nangka tate arwa undangan tate pito ni nang kamo kan kasi matayang malakday po ranno makumati ito po ang Allah Ta'ala ko tate 10 na tama loroy na si tangana 10 mong kami man ako masige itudang iya tutaw ijanji pamase maraja po po ang Allah Ta'ala yun na rin asa manunggu waktu nang kapwa tutaw kaba pitay na palari panapay naganggo seta
Pura ni nala sa lisap pa, danita si bunga-bunga na chukesi. Padahal pura ni bataw eh. Napay ni nga raman, wayin kira sa side, panipulong eh, napulos eh. Napay liwa eh, gan na, kung bangit katotaw eh, bapi, masalawat, bita ni takarudo. Hindi ka pangaral ito. Tau sa hakang, kagang kulangan, kung makadang katotaw, makadasibo ki ustas. Sibo ki pa dito masampanya. Kada gamay wajib pa sibo ko, kada tol masapadal. Sigilingan ki ito kapang. Manang kamalupay malikwe dali na gara-gara masapadali. Mastin na salay video itu jama-jama masapadali mula ko maturo ingi dali eh. Laong ko yun, milaw ko maturo ingi dali na pa ko yun ka. Yan ito ang paisuro masampaya subo na palo galungi. Isuro masampaya subo na palo pasay. Yo ko siya sama ko ko eh. Ang kami man ako pasay di pa na subo. Tapi dito ka ito pendrama ko di ka. Aja. Ya lalo ko tau pandrita pa hakiki babu. Saya diwasiatkan itu. Ya kome ko makbarak ka dali muna ko masapa dali ko. Masip pitanay na pa ko masuk. Yan na to nakadamano ay mature. Ya to manu eh dito na may makali ja o kutane na mapatta. Di pa to na mapatta, di pa nalabos yung mata na sanenre na machik. Tate sa 12 matu mo nini nataddo isiban na nasaba no imbalay ka sa partiga malam. Melo isubo mato nataddo si siban na. Ay, masikir itu. Apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun. Masyep itu na no. Yan napita na tanen no ni. Tegere. Tasakpulo na jaji manre na mo. Makare-kare minanre. Yo pwede chit dia na tajaji na mo andre na makatoran. Ay kara yo kumano eh. Nere. Yan nanti akong kataw makadang kana kada pegay anak. Dali lopo ya tu bukan main ako tasi dia na makisibiyang tatang kalulungan kaya sa syafaat pahala. Na mau pula dia tu mega na pa tau ko pa nito to mega na. Pa makadang nabitag ka sa syafaat pahala ko pura mo ya kay sinin na de chengin na pigaw enata ang kabonus na lulungan tomatoy. Yan na ito nakadanabi siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu anak makunri syafaat. Ya kung kedua anak tanak makunri na pasampajamu akaran luki. Dia na pagisaiki po nga lata api neraka. Yan di ko anak aroan ni sabaran. Sabaran ki koron. Pak Dega pajaminan na koron na makunri. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pas sampainya. Yan ito yang pawilaw Nabi ta supaya mega anak umat na matu madimonre makunray. Iyan na makukuha man sa ikaling kamay kita ni makunray. Kamana karon ko misudod na mo. Pak mangka riwaya urunto makadadi na ka malino na rekode na 1 banding 50. Kato makada 1 banding 40. Jadi patapul makunray napasi di aron perbandingan na penduduk na dino napakamalino. Iya. Maga na kira-kira jagai arwane kucing di manyarwane na patapulo makunray. Tanang-naway ni gare. Aja na narwane tapu iti na kucing di tilay na patapulo iti bira makumani batita jagai. Makole ba nito batevi jagai bi makunray sunum ri akhir zaman si bawat jagai bi arwane di akhir zaman. Kanya na makunray bawa mapabitaw makokot. Namo arwane mapakataw-taw. At kanya to malole ba namo to matoy may gatugin. Iya. Mega Pak. Mega terpengaruh. Biasa nak malulay ini makukuha mo ta matoy. Apa iya na ro happy lo? Iya. Iya na ro happy. May galak gunana tapi may gato kasulangan na. Cicawali na sa to panditata. Iya. Ya ko hindi meron makigulang ko deceng macam tapi aku mi pala ko jay majay. Mako may gato makarapa balya to HP kakade nang kana balya HP. Ya ko makara ko taldo to na tapuk tau makatan ni HP itu pak balya. Makit. Makanya saya wasiatkan, terjaga tantangannya sekarang berat Pak. Ini gampang. Makanya kung ka masalah aja na Pak itu ko HP tak buka mana pita mana. Aja na ni sama nang ite masalah tak. Iya, mapangawala kay natapamaki ba status. Oh, ternyata ka begitu.
Ya. Lagi kumakibuan ni status aku tersakiti. Kalah. Kung ka masalah, ambil air wudhu kemudian sholat. Nasabak degaga komunikasi langsung si tembus po Allah Ta'ala tanpa perantar kecuali sholat. Ya kau pak dong, minta mo pa itajam. Makanya kau macan ringin lah, kay taja tilo dong. Iya. Aja tilo dong, matanggal ada Nakadua ni mereka, malapuro sa sining, malapuro sa kami si. Magani ko jumay na chandri. Namin lodongin ada panilapuro. Nacata mi malaikat, aso satu dicatat mo pa, asaha icatat mo pa sini pinapelapuro. Nawa ditubot tina dia panilapuro. Makiro. Dito nawa disalahkan malaikat nasa bayaling tugas akadua ko malapuro seminggu. Aso sini mo lapuro aso kamis. Makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak, suruh ni masapaja. Nasabaya sampajanya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Nacata mi malaikat pahalana, tapi urusan tas urusuki langsung si Bapong Allah Ta'ala. Iya ko pak doang, nacata mi malaikat na panalapuro. Kamakiro, yan itu ya ampai dia usah kakak, ya tu kau tahu diwak lampe na doon, aku pun mak beresal lah. Aja aku pun mak beresal lah, natatuto itu. Walaupun doa sesudah sholat itu dijanjikan mustajabah, tapi dia kacau itu lah sampajah monremil lawi. Nasabak sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamu kira. Pada kena mata lipong ni, aja lepas dia patah lipongin apa kau milau. Salah-salah itu, maka dia malaikat terlambat kau bos. Nah pura nama bicara. Kamu kira. Mestinya dipahami, makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya. Niki joka, angka doa musafir. Bismillahi tawakkaltu. Alallahi. La haula wala quwwata illa billah. Ya kota baca ya aja pasti sambung. Kalau lupa dong itu Pak Bu. Bismillahi tawakkaltu 1. Alallahi 2. Wala haula wala quwata illa billah 3. Ya koi baca Bismillahi tawakkaltu ini akan ni agak ya kata joka. Agak tak kata joka. Mekilau masinga, mekilau siruntuk, mekilau maga atau dalam perjalanan aja kan masih lah maka nakai musibah deh. Tabacanya itu Bismillahi tawakkal. Nasabak upam mulaiwi, nasabak baraka asal na po Allah Ta'ala. Tawakkal tu oko maidi madendon. Mapaki makada Allahi sini na melo urus ko mana midi uparewa po. Napa makala de gaga elo ulle ko tu elo ulle tamana minat ya la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Jadi baca ba bismillahirrahmanirrahim. Napa gini meti cupu bola na mako na perut. Awe. Ya otomatis tadi olo macam makada kiasan. Makada cengari cupu bolamu. Ya kumita mo pi copo bola mo to de salama ko to yo pidi copo na bola te cengari ya nasang ni to copo bola ajojo na ului de to ni cengari cukuki icukuki jojo na ului ya kodega kay bayangan na ului kada aja mujoka abaratu to nasa copo bola mo de to na kada copo na bola ya monroy ya copo bola mo. Iya. Yo pwede macopo na bola tayo yung roye cengari. Itu le cengari Pak Liway belana. Makanya itu nakala copo bola mesti tongan na uwe itu jojo na uwe na suruh kimi. Apa aja tuh tau melo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode juga jojo na uwe. Hilang itu bayangan kepala. Apa dia itu gagal napakan kapong Allah Ta'ala dia nalingitan rah. Kata nalingitan rah dia narawawang itu. Kung kataw maka na mati mandada, dia na mati mandada. Sa palay ko to maka de. Iji tiya sa mati mandada. Ya ko sila lo na jaji na mati. Tiya sa mati mandada. Sila lo na mati. Ya ko mon rumi patapulo taon na mapamati. Dahil na mati mandada na makatit tatu. Manang kamu sa mati mandada. Na patapulo tututu.
Yan iya sa mandada ako tapapas jaji na mate. Yan sa mati mandada. Pasi lalo na jaji na mate. Ya ko 50 mo tang umuro na mate. Dahil ko na mati mandada. Namakatit na tuwo. Ang kamana tu tanra na may kimatinro ang katanda Chakarudo. Papidali manang iya tu. Ajalaro ka sa saya tu Chakarudo. Pa may katuto na mo tinro na charito. Anang kamana nasa makwa bata patinro na. Awe make kataw pa siya matinro matana. Egan na jama ko runto. Ang kalalo si minggu din ang kalatinro. Macalla matana pada komelo makbetu makdara matana. 1 minggu tidak bisa tidur. Haya. Papidalela dia tu Chakarudo Maka na kini langsung bangi matinro dia tu Chakarudo. Matangangi mapelalo tu nang matinro ba? Iyan na tu ampai makada nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu adalah ngantuk. Aja tas seleta. Akada nabi taja mo gaw bawang ngalemo. Iko Chakarudo kaya tinro ki. Aja takar meno aja na jolo apa pisawi. Apa iya ko jama-jama tataja makala selesai jama-jama aku degal selesai. Apalagi makun rejim. Degal selesai zaman. Pure masasak melo madako sasak pure madako sasak memen remanasu pure manasu na pelenanare pulang pelenanare me mabisa panne pure ni man rematu mabisa panne pulang bisa panne misi 50 sasak pure sasak misi lepi pure lepi sasak misi manasu bega purana. Iya nakala selesai pijama kuas sampaja dena na sampajang. Iya natane di papurai. Makiro adega purana jamata tu. Wah, iya kali arone kamu. Iya, dan itu cara jadi zaman nama kundai. Makanya ti Pak Guru ki Ibu, ya kotome matinro ibaca subhanallah taluplo talu, alhamdulillah taluplo talu, Allahu akbar taluplo pa, supaya sinin na takko etak de mana kotomo. Itu Pak Burana. Ya kau mapabuting yang kata saray na mapadimali atau boleh ki mamoto mabela pura ki makareso maka na mapadililita ya bamu tu baca. Iya tu ni Pak Guru ngangi Aisyah ko nabita. Ano pati mah? Kami lawi pembantu nak nabita melo ko Pak Guru lebih makanja daripada tu milawi. Kaya rumah kana dia tidak fit. Aga nasa nabita. Baca subhanallah taluplo talu alhamdulillah taluplo talu Allahu akbar taluplo pa. Iro kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah bukrata wa asila pasing keru nasan makanya 100. Nabita baca ya. Dia matakko. De topa tu nama pat dia lelena. Apa kata tu makunre ko pure matinro na pamoto, undo tak kajenna. Maludu nyawa, iya tu ibaca sebelum matinro, tapi sebelum bukan sesudah bangun. Riwat tu melo tak matinro dibaca. Pa itu Pak Dongang ko to matinro, mak jenne ki jolo, baca Fatihah Pak Dongang matinro bismika Allahumma ahya wa amut. Napai baca Fatihah kepa Kulullahu akatallu, kurang surat bil falak akatallu, kurang surat bin nas akatallu, alif lam mim kang kahum muflihun, ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah taluplo talu, alhamdulillah taluplo talu, Allahu akbar taluplo pa, alhaqumut takasur cicang, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah kapitu. Mari dibaca udah. Ada JP tak baca? Iya, baca mana nih Robo? Fatihah kepa, pada ko to masih dekat dirham berarti 40 juta. Baca kulallah wa katalwi pertama orang nih. Kulon surat bil falak supaya dia ganggu ki gangguan jin. Baik itu kiriman-kiriman. Kulon surat bin nas untuk pakai salama, alif lam mim sampul muflihun untuk akidah. Ayat kursi itu pagar. 2 ayat terakhir kalau surat Al-Baqarah supaya dia ganggu kicing. Bismillah kedua sidi tutui supaya kongka ilmu hitam nakiri. Kemudian yang kedua pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca. Lale lempak bolana detonan reati kecuali itu tema bolo ku risalo di mana lale. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Dibaca kepitu maka Nabi tak aja matinro pada mau umrah ke Cicang. Kaya sang umrah, yaitu ampai ko tumatawa, apakah dia dibaca? Makanya kepiti baca, karena itu sama dengan umrah 1 kali. Alhaqumut takasur dibaca cicak, pada dibaca sisa buaya, di lalu orangnya hadis dari Aisyah. Ya, ada kita baca ini. Alhamdulillah, tak berlunang ko palagi mata, dia micu, ya berlunang min, apa ya, sapuam. O kuata kalina riasa mandi ayat.
supaya nomor sidi dia naganggu ki makhluk halus. Kemudian yang kedua dia itu nanu kita kolok bahasanya balipenge, bahasanya kalajangkinge. Namo bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit. Itu sampai suruh ki masa pun ketongan di barakah. Namun itu ketemu doang. Itu tuh ipatih atau bi barakatil Fatihah. Itu kemudian dihisap, dihisap ikupurnya so. Napa ya sepuluh kuota kali ilawi barakan. Itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kamu pak diutu baca, kamu tuh baca pak. Tuh. Jadi sebenarnya banyak. Nah, kemudian mesti makada kau nang kamu dalakta makanja pion rota. Apa itu alalangnya kamaki? Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian digiring kepada mahsyar, nanti di situ baru mizan, setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Kemudian, tapi angka tu tahu kok pinaraka napi jemput, angka tu pinaraka ni jemput, angka tu pada mahsyar ya lain naungan, angka tu pimatu titian siratal mustaqim bisa dibantu, memudahkan melewati, angka tu neraka napi yalah. Syafaat na Nabi tak tu dan rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Angka tu syafaat umum ko pinaraka na payala. Iya ko Quran de. Iya ko syafaat Al-Quran mapamula la kubur na jaga memen ni. Si salah. Iya ko syafaat na makanya katu surat apalah ya? Suratul Mulk tabarakah. Apalah ibu. Iya na pala mo itu suratul Mulk insyaallah. Itu menjadi perisai di asap dalam asap kubur. Maka di Nabi surah Al-Munji'ah. Biasanya Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Tabacai, tapalai. Ya kau tapalai ini waiki. Insya Allah. Angka riwayat itu kau maka angkai malaikat pacalai melo calai nak kada suratul Mulk aja nasa bangka ka ilalan na. Maka na tahu kalasi. Iya rote tau pase dan tau musri tau pase. Iya na pole boto rewai masampajang inapan mengaji baca suratul Mulk paboto salat tapi pase masampaja masampajang tapi boto matay nabaca mati suratul Mulk sampai dia bisa hafal iya na waktu na naicala makanya suratul Mulk aja mencalai nasaba angka kailalan na dan itu tidak disiksa. Iya, barakan suratul Mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam aku suratul Mulk. Iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kokorannya syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak ini kamu tuh lala syafaat. Meloki dalam sakaratul maut itu sampai ke sakarat itu Pak iwai. Peko beti mewai jeneki. Pak enang kamu jenek nate mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kalau dia nulek baca, magina la ilaha illallah Pak. Matanya syahadat. Matanya ayat kursi. Magina suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Ya kau syahadat kirumu patimu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dena cucu itapu ko dena kedo timu ya ko la ilaha illallah dena kedo timu nilai di bawah kedo. Bahkan ang katawan dibaca Allah. Pada Tuhan di sana. Man akhiru kalami la ilaha illallah pada hal jannah yang lain man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jika dia nulek baca asyhadu an la ilaha illallah ya mana Allah. Allah. Tapi kalau lu mau baca, kita suruh baca. Aja tak bacanya, ilalah ngemi. Makanya laki no talkinkan, tuntun dia. Ya kau pura ni dah baca, adalah ilaha illallah. Amma kau ni, aja nak tahu sih kan. Baca pi, aja. Amma kau ni, dia pura mana baca. Ya ni kau pura nak baca la ilaha illallah pasti kan nak. Tak tuntun sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mega kau tahu nak sebagai pura mula la ngarola ilaha, tapi dia nak baca. Mestinya yang dianukan itulah orang yang meninggal itu, orang yang sakarat dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takut di surah Yasin. Tanya itu dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak belum tahu
Pada semana de syafaatnya itu. Makanya itu engkau tahu panderita di kitab hikmah itu nasuruh ki baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yon lepang, bukan salamun qaulan min rabbir rahim, bukan. Tapi yon lepang itu kalimat mubin. Fi dhalalim mubin. Lepangnya koron apa hilo dong. Itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi yang harus tahu kanon ikut ada piro lepang. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Yamin pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Ungka keluarga tak dalam perjalanan, atako nak kena musibah dalam perjalanan. Atau milok iko bapak bilodong ngina salama, ku salamun qaulan min rabbir rahim. To lepang baca ketelu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa mer to? Kaya betul ni baca ya bismillahirrahmanirrahim. Ya kau pernah masa baca mengharibi kita baca Fatihah cicak kalau Allah katalu, kalau surat bil falak ka cicak, kalau surat bin nas ka cicak, ayat kursi cicak nah perlu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca ketelu. Supaya dia akan dento mangkali ngakari mamaja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Pak Mega tuto biasa masih lihat kong kataw madecing. Pak ya tutulah saya tulah sakit maka tahu ja. Dia apa tuh napita? Tapi wala majalan enggak. Nama dari ya punai ini tu dari mapunai nama kampai iris saya tulah sakit. Yan ang kataw malio to bali bola ta malio to na di masusa. Lasati ya tu. Nanti sapat dia ti. Iya. Tahu maliki pasangin ngali na madanro. Tahu maligul ka sali na mekke. Ay talasa ya tu. Malio to bali bola ada sini. Na cicilnya tu mako na cicil na talate ko suruh wajah. Tapi dia tu ka ko penra di dia. Mai. Kemudian amalan aga Pak Bu magampak-gampang ijaman na matandre-tandre palan. Angka to natarong ang inabita. Nasaba ni sa nabita ka na mapuncho numero na umak ko may gamitin ro na nayatuo na. Kami gatin ro tanay ito to. Tanay kini kare. Tadi sa gatin ro kon ni. Tadi sa ko. Tadi dua. Iya ko tadi sa gatin ro. Moto di tadi 5. Tadi apa? Ko tadi asara la ko tadi apa sejam? 7 jam. Kenapa matin rasa sih? Kung matin ka 10 jam. 10 jam yang mana? Kung 3 jam matin ro. Berarti 10 20 pa jatuh lang sa sasiwan ni. Aga taja malan manre. Apalagi kung kataw tati pariwawo piwan ni natin ro tati asara pili noto. Napa matin ro si tati sini sangan na pilima noto karemeni. Yata itu karena pulo na tang umuro na patapulo ita lutaw matinro. Iya. Makanya tu ampai komeki matinro niya kang untuk deceng. Matinro ki niya kang moto masampaja tahajud. Pag tanya kang untuk moto masampaja subuh. Ka matinro masih supaya moto ka masampaja subuh. Siaga tata matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk salat. Pada bilo makanya ka matinro masih untuk moto menonton Pak Goro. Ya tahu itu nalolonga. Niya kemana untuk agama? Pada matu ko subuh, masa paja subuh ki. Suju pacapuran na sampai subuh. Tanya kami mani masa paja lorong. Jadi kenro kilo tetap menuju ke salat. Ya nanti asa sampai tepat tuh. Tanya kami mani. Makanya niya salat dengan niya mau salat itu beda. Ya kok niya salat pada saat takbiratul ihram. Kalau niya mau salat, aku suju pacapurannya. Makanya tuh sampai dari salangnya 2. Nya itu beresan lagi, itu mak beresan lah koto sirut itu si berpisah. Makanya salam ke kanan isumpungi betul pamulannya. Kemudian salam ke kiri napela peseng. Kotanya kami masa pajak tuh. Itu kira kau suju pacapura ke sampai subuh tanya kami masa pejalor. Lauki galungnya tetap menuju ke salat. Apa pura tanya kami untuk masa pajak. Lauki darah tetap menuju ke salat. Ya kau mati kau darat tanah mati sakit karena meninggalnya untuk salat. Sama kira. Yan ya sesampai tepat tuh nang kahadasan na nabita. Maka nabita umat itu adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Suju pacapuran na tarawih pacapura suju tarawih. Ternyata memang ini untuk matarawih tapi memang maka majasa kaki makoto. Mapuasa ki makoto. Kasi sumpu-sumpungi. Aja na yung makada. Assalamualaikum lepak di wait tepat.
Di mamane masampayan na pasita nga jam magosip mangkaroki. Na ito lesoko mi. Makiro. Pastinya niya. Ito ampay ko to mangaji. Biasa kimapatama koraga. Agay sa nangyero, hatamang Quran. Kung kanana, biasa pandetama. Ito pa pandetama, nabaca wa duha layawa kan. Nadapi ko lang sobra binas, rewa pe malakopati si bali planning. Maligang ka kumumuflihon. Napamilaw daw, magini parewa, natamban yun na. Magi parewa. Itu namanya tahlil Quran supaya dia nalatu Quran na rewa si pemang. Jadi ya romatu komatay, berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali. Jadi aja na teman apa tatutu deh, parewa jolo supaya si sambungi materu. Makitu pa suruh rewa tu jolo. Malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah. Makitu ba. Jadi aja tano betul tapi aku ya Pak ku isa suruga kau ngalapa itu tinda. Dia susah aku pada narupa tahu. Isa suruga itu. Katau malapa tinda cubi-cubi aku tahu makanya dia meru kasih nesang. Palagi kung katau meme mapangewang nesang ele na tuju makanya si salah ka aku mapangewang alabi di mamako. Dia tahu makitong kabolaan aku suruh. Yung pwede siya sa manasay sala na to mewa nasa yan pati mewa. Tapakanjaki ahlak aku pada tarupat insyaallah. Kalau mau yang yasir wala tu asir kata Nabi mudahkan dan jangan persulit. Bisa suruh betul ya tuh. Tamudahkan kita urukong kagaga ta urusuk tamudahkan. Gagaga nate mudahkan. Pak maka tega Pak sidaka itu maka ka termasuk di madhi dalam ni makohe. Yan ang batu ko tutangana lalang italagay. O pakai pasalama ya tuh. Yung kagoro ko tu batay tu tutui. Yung mo to mabili batay. Mangudo sarli na. Pengilo ko tangana batay. Sesa. Ang katudosa pa. Di napahang ito. Ito polisi tidur eh. Polisi tidur mo kaya sana. Dosa lupoy ito. Ya ko ruway. Isa na panumpanaw to. Na lupa o to na nano ko mana tayo ko to ruway. Na hindi mana ito tutulrengi. Ito din nasa lahari tayo ito. Niya kung kaaga-aga nasuri na bital lagay. Ang karopo ko lalang na nasuri lagay. Pindahkan duri di jalan. Itu adalah sedekah. Lagay. Iyo pwede tumaki. Buah palang ko lalang. Palagi ka tumango to pasangking. Dia na sadari tayo ito. Dan itu dosa besar. Dia na sadari. Tapi dito bago ko di. Nasiyaga ito, lalo siya pa motor, magkakakira mapadisi manang. Siya gagan na tao isusay, lalan na siya say, gara-gara di tayo gagaro. Mate ki mato na tao dinola mo pataw edega, ngayon di na tao di wasusat. Ci di bawa tao isusay pa, wat di sirato kita tartong na tama suruga, untuk minta kehalalannya nanti kaya kemudian. Apalagi ko sirato tayo isusay siya so. Naman-namay gari. Tapi dito ako penra di. Ito gagawin ito na pulukuro di kakan. Iya. Ini din na sadari tawo yan. Iya. Mudah kang. Nangyam ito tawo lumang yung pada narupa tawo pa salama. Kemudian, agame ito lah. Iya ko sampajang, ang katu sampajang makan jalada. Ko sampajang kemudahan sakaratul maut, ang katu ko di Jumai. Namanya sholat sunat tahwini sakaratil maut. 2 rakaat. Purapi masampaya mangaribi, sampaya sunnah rawatib imun rin na mangaribi, 2 rakaat, tapi pangupuna izazul pangupuna, tapi itu dibaca 15 kali setiap 1 rakaat. Itu na malampe, 10 menit tajama. Tapi itu untuk kemudahan sakaratul maut, yang kedua ipatajangin pasaginang ng ikiburuna. Itu sholat sunat tahwini sakaratul maut. Biasa mo tajama kapang? Iya ko tanayero sampai sunat awabin na tajama. Anak rakana palawangan na mga riga isa. Ya dampangin dosa 50 tahun tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai sunat awabin. Ya ko dito lejame sosok cica na si minggu. Namo yan ako ni Juma'i bawang. Ya ko dito lesi sa si minggu sisa na nasi ulang. Ya ko dito mo patul lesi sa si ulang sisa tulan na si tao. Ya ko dito le naman pati pure tajama cica. Iya. Ya kalau dia mau patul aja na lakut tuh. Kemudian ya ku puasa, kata tu puasa makan ya. Kalau dia tu memang puasa saling Kamis, puasakan ayamul bid.
10 10 ulang pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa Nabi tani gidi jami para kumapuasa sulap bujur. Itu juga untuk awet muda. Tu puasa Nabi Adam. Biasa minta jami roni. Ay ko dituloy pasidakay na ton roy. Ang gato tu pasidaka. Ang gato tu sikiri. Ya ko sikiri. Subhanallah bihamdi di ahadada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca katalu itu yang paling berat timbangannya nasa Nabi ta kusulumun. Ta baca katalu ko peraki masapaya. Malpunco mo to, subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Kapalan? Di pa? Ya ko dia tulir pasidakana. Ya pasida memang kalau memang dipasidaka kami nama tanre kega. Ya pasidaka kami nama tanre. Ya kung kataw milaw sumagang ya lengi gonci ngonro dita. Dia pernah kata jamin. Kami lo sumbang kada yang kata lagon Cina lo di malah. Atau yang kita sa inalena malang yelena. Ya pe ko de tulay aja tite ko tak derengi pasida kata. Kalabannya rodi na patapampen makalabaw. Kena tu nakala po malata la nigi ataku malinga de na bilang nga nalinga de to bilang ng prewakan. Yo pokoy gat tangina sirato na paisoro si te mata. Anra si malaika. Sila na imalikin. Karing ka to pasida ka babu. Sering saya sampaikan ini akhir-akhir ini supaya kita bisa ramalkan. Saya dapat itu di hadis aga ang kataw nasa nabita di naloko pada masyar. Apa napa ibangkit kataw ini palalamat tinrosa tu tema tu malalalo pada masyar. Jampu memang nilena. Jadi naloko pada masyar antari. Baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat. Kegayaro, tau masidakai dia disangi makalani kana sidakai, tau isidakai dia itu disangi makalani kana sidakai. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini mampu-mampu aja nama sidak kematanrang kita pakai. Ya tak pakai na. Iko carana sa paki onro wadinge masidak ki dia disangi makalani ka tau ta sidakai. Ya tahu ko ro ta sidakai dia itu disangi makalani maling. Kama gampang mo pak, mereka tuh pesantren ngo penran pesantren na gurota, pesantren prepare, usidra banyak pesantren. Kalau ikut kepala korang atau panti asuhan, kamu tidak bani guruna, maka tabi pak ustaz kagak nak takut nak sekolah wad di bantu, anak yatim gak tau pakai miskin maka dah engkah, maka dah siapa pakai majana si ulang mau kutu anak itu makanan, maka dah misalnya 500 sabu, kada ya pakiringan ipak kamaja setiap bulan. Iya petanggungan tapi aja tapodang nga irona na ikadanigasan aja to na tapasirunto ka aja to tapodangi makalaya bantu inaro yang sa nabita tau masidak kay dinis sangi makalaniga ta masidak kay tau isidak kay dito ni sangi makalaniga sidak kay jadi ya ko pa salasay mati ono nana namaso na berhasil denang kaniris sa makalaya dia sa bantu yan anak waktu na masikola. Itulah yang sebelum sampai kepada masyar sudah dijemput. Dia na law antri, napay malalan na jampu. Dibawa kay Rafi kilala. Iyo po ko'y pasipulong niya to napay bagyan ng palo ni Soting ibalender manamo pa yan. Dia na langsung niya to. Sapaki lalang niya, wat dingi magampat tama surug. Dia na antri. Ato may kita masurug ka dito antri? Hello kita? Magampa, talupasan na nabita, yada hulu na dyan natasalam. Kung may kita masurug ka dengan penuh keselamatan, kaya wala ide cito mapija lo koridi ya kung kataw masike abas sakit napauja kita tilaw daw ng madece tuloy mo kira-kira iupo ko masike ito makareto siya kaparanga marana chaw sisile mo aja nasa layo. Yang kedua oto ki makasiwa di waktu mamana-mana tinro na tau itu sholat tahajud namudon ra kami. Kemudian yang ketiga wajarang yang rarang tawakin rangnya deni podang bari bolata macicil motor ini paling kuat. Insyaallah bisa suruh ya gitu. Sudah mo. Madodong memang. Tapi paliwanag tu memang cara mako mapamula-pamula na lang tu capa na yato na cidetal. Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya. Makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidus Syuhur. Hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam, itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar.
Sininna Nabi ang kaman istighfarna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sikiri na istighfarnya Nabi Nuh. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sininna Nabi ang kaman istighfarna. Tapi khusus Nabi tak, karena dia adalah Sayyidul Anbiya, diberikan Sayyidul Istighfar. Agar nasa Nabi tak, digaga pak doangan na paturo po Allah Ta'ala. Banda mapamuli Nabi pamulangnya letulia, menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak, kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Jadi digaga patari ibalisi bapak ibu sekalian, na taro sasakali, rilay na, waktu na napaturo po Allah Ta'ala Sayyidul Istighfar. Tari memang to. Magay, makalibalisi, magkumanibate kumelo pa sila kay bi umma na Nabi Muhammad na po na Nabi Adam. Tapi ang kapadongan na paturungan ni po Allah Ta'ala, sakali saja dibaca, po Allah Ta'ala jamin. Yung makali po Allah Ta'ala napurangin Nabi ta, Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu, siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari, kemudian mati ya Tuhan ni, ia jamin sa surga. Ya kung nabaca ko suy na mati, ito suy, ia jamin sa surga. Iya benar lo tapala, macira kay ko dia tapala ya. Iya tapala mayroon insyaAllah jaminan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapala ni. Depa rewa kimato ang kamanamoto HP na anak tato HP ta buka Google na patakati Sayyidul Istighfar itu akan naik di situ. Talayaro. Tasura na download atau tasura moki na patapala. Tapala ipa. Nabita jaming itu. Kung Allah Ta'ala jaming. Maka nabita digaga pak dongan na paturo pong Allah Ta'ala na terlibalisi. Nasabak memo pong Allah Ta'ala langsung jaming. Ya komeki ijaming sa suruh ko pong Allah Ta'ala amal kami. Doa saya mengatakan itu pendek pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya mina malampe ko din niya pala. Nama lampe mo kulo Allah na niya. Iya. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan terkhusus kepada anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Tasya-tasya rewiki buruk na tomatotta. Di na pada tu kumilaw domi ni ko tolo masyara. Maga akali barakan na nareko ang kataw matoto lila SMS mi to litalipo ini sami tu mengirimkan doa. Si bahawa nareko tolo siarewi. Begitu ibaratnya dengan orang yang meninggal kemudian diziarah. Nah sabak tembus tu pakitan na tomatene na itaki okolino. Alena almarhumah itu tembus ke dunia. Pada lekbak tu tomatinro kumanipi. Makita matanga tapi tatutu kumatinro tawe tapi makita matanga ko katulutulu. Marengkalinga do cilin atau matinro itu kok katulutulu. Tapi kenapa bisa dia tidak melihat? Kata tutu mata nate kok matinro itu. Tapi magi nakita kok katulutulu. Makolek bak tu dalamnya lekuburu. Dia bisa melihat ke dunia tanpa menggunakan mata lahirnya. Ya natu nakala nabita an-naumu akhul maut. Ya tu matinro masih lasuran si bamatiangan. Ya komeki misangi pacar lakuburu. Ya kung kataw matinro katulutulu igasa, katulutulu nalalungas. Ya komoto mapat di mana ngalilena. Tapi tidak disentuh jasadnya. Makolek bak tu lalakuburu. Bisa disiksa tanpa disentuh jasadnya tapi dia merasakan sakit. Ya natunale akal barakan nabita atau matinro sebagai saudaranya mati. Supaya tali agurun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud
Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahim ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situngannya ia ketemu bicara takziah, berarti situngannya ya lengi keistimewaan poliripong Allah Ta'ala tau angkai pasabara itaw nakanay musibah amateng. Dan itu pahalanya besar. Makanya situngannya takziah bukan hanya tanya rumah kada ceramah, tapi kehadiran tak nareko angka salah sidin na keluarga tali sulawli pagmasin na kong Allah Ta'ala nang kaki hadere untuk mencaji pakbura sara inindawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kayak hadir, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya, tanya betulan na korang ngemelo ikiri. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabatasi di huruf rilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 apalan na di huruf. Ia na romelo yakiringang lokotong matemi sebagai reski di sisinya. Mamagi-magi na wad dinalulong syafaat imagi atajangan asa ginang na tilalako buro na makoto parupay mang anano ang asal makan na yuano akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah sebab magkali nabita narikogan na 40 umat kusi puluh kemudian dia berdoa itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narekogan na kipatapulo na tumilodong itu setara dengan doanya satu wali. Narimako na narong pasti palwangat ang kaitarino pak dongan na dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhum Haji Syafi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnanlah degagacau upa tau mate winarek komace bija-bijanna makareson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situngan na Bapak Ibu sekalian, angka waktu na degaga sisak guna-guna na waramparang si bawa wija-wija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kaya waktu ya rom, nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino nareko. Ketika hari kebangkitan, itu berarti pura ni kama lino. Jadi oko peso rimonri itu napaligaguna na warang parang si bau wija-wija. Dena si tulut tau wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur, ia oko mau pikir buruk deh betul. Nah sabairo alam kubur bukan alam akhirat. Pahamnya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna dicengi angkai tapakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah dinana cocok. Makanya dua nih kesempatan tuh. Nomor satu di waktu tuota. Nomor dua nareko angka tahu kiringangi amalak madeceng. Riwat tu mateta. Ini dua kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar sabaran. Doon tu nakala nabita mau pa itawe na rekomasi jay mate nasaba de na paja amalak na di masih berjalan dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya di milodong. Tapi iya kumakali na bita macilake tayo na reko akamaralino pampuno ya sama makasama-sama tayo mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pa waktu na nakopit. Mati tayo ilang matawi diga turun. Nggak usah hari kemudian kita bicara. Nasa kumapilin. Makanya macam itu Bapak sekalian. Kupasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhum Haji Jabi Makada. Takib orang waktu Pak Tamatota. Takib orang. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kehadir oke tapakan jati pikiran. Bikin etis senimaga sijak na nalupai kita otomatis. Na dega agak tahu tajampang. Jadi si satu pakoling bikin isang imaga sijak na nalupay kita na rekotomate maka dega gataw tajampang. Idi pejabat ay kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustas. Paling nga doon nga sumitetari. Ya kumala daki makanja ampe tamala dapat tumalita lo kepada taruh patawa di jaji doon nga sotari. Tapi ako tomasip kaya sisa gagapi sisa almaryo kita ako tomate. Iya. Maka dari tomatariolo iya riwat tutum na rekomata jangan ko kumato amat jangan iya ko wija-wijam mo murano nga buta ciwali ko. Iya ko taulang murano nga buta rapa ko. Maka baka anak talagi harapkan milaw daw nang ibuti ciwali mo betunan na madudong mo papakuraga nasa batu ki lagi mandari nalupay ki lagi dilo jupanda makulay yamin natalipo ko chapu idin ya pupuray kiri nga SMS manikadalato ni kirimata denang kan ako tanatala makal madisi-isi mo ki katuma pura ni gamandre mana satu ki aja na nanak tayo tanang ili ang kayo makukul
Akasya galau tasyareki buruk na tomatot tayo matewe dalam 1 tahun. Akadua milaw masyar taluratu 60 na solalan na sitaw na akadua milaw syaray tomatot talalan na sitaw na manas sa idi mapahangagama mo mangga pamijabijat tak ko din na napahangagama aja tatajan ni na syaray. Mesti kita sadari Eropa. Apalagi kau bali bolata manitayang pajay. Idi arone makalang kabaynay ko, idi makunray makalang kalakay ko. Iya na pujisani ko totoo. Tapi ako tomate pasti juga akan meninggal. Terremoto, makunray terremoto. Dan nak siulang pasti mapasa statusnya ko to sada 1 bulan bapak meninggalkan. Yan ang kanaduda yawa makome makada sabar kita sa makasih. Iya. Mesti saya ingatkan Pak. Yan ada na makanja bukong ita pasya ilo surmul limang kasaki. Kasakamaya tu tabawai makokwai ulawang ita punay yo kue bolata. Dia patunya punay Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan itu nak kedapat tasawuf iya pa mapunay ko day mapunay. Salama mapunay mo pi day betul mapunay. Betul na. Iya ko ang kamu pi kasara na mo katani day betul mo alay hakikin. Tapi iya ko mo beringi kasara na ang kanito hakikin na mo. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan. Dan tidak akan pernah jalan pahalanya, justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja na megala ada ulawa setaro. Mak bulawa gang kasiko. Macam lama na mulu na ko layutin. Pamulit titiyo ko kamanon ko. Tapi dito na ko tau penranya dito. Iya. Aja tak ada nanukumustas, iya mali, betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak. Bu. Iya tuh ulawan nama kunrai anu tasubu mana tuh. Kega nomor si di rantai, itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung, kayak misalnya gelang, itu juga di dalam. Karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tak subuh mana tulawan nama kulai. Iya makoko masumanang. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawat tapon, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makada sipato. Kaya makoko apa itu sudah jadi masalah. Kemudian upasa toki makadakaon na tapasadi eleta makanja tu ko manasa ang kawakapata manasa ang kapasidakata toli ilolongan na iya ko mabicara pasidak kay tawe kega agaga palimega apalan na pasidak ka kami na mega apalan na nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air kegayasang ang kamasigi na bangot tawe idi tanggung sumurbor na ya kotannya sumurbor tatanggung atau ang kagaga na paketes asikola pondok pesantren atau sekolah atau panti asuhan na melo makbor makanya kuidi na sabak na pake makjenne lolong ni apalang si saway jenne na miti o kotanay ninong ibere-bere makyapalang matam mayukura na sarri makyapalang kemudian turun ke akar tanaman kemudian tanaman itu berbuah maka itu berpahala nainung yero na nae patapulo so na patapulo ni na din na capo kuatan na setiap ibadah yang dia lakukan kita didoakan oleh para malaikat itu berkah pasakamay ba tongang makadaki masoli mungkin makala 20 juta tapi cica mi mangongkoso iya panawat di paya talolongan ngapalan na nareko kama ini itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang yang makasih aja na hindi pajamay na pangkat tahu pak dega na jama de na pigaw ina na tulilari pahalana
Yan na tunah ka na ko surimonri, ang kata ko surimonri masela mite, higi na ko yamay yamay na ka makaladay ka pala mako kada de. Yero na na puray mo pa guru mancaji guru ang kamuri na. Yero puray mo pa guru ng yero na yero na pa guru ng kumuri-muri na. Muri-muri na mancaji guru. Jadi yero pa disangang puray mo pa guru ng tatala imalabba di tangana umay na sabari na amal kang imateru, yan na rutulialik ko hadiah ko bong alatala pahala. Maka dapat termasuk itu kong kagalit tak nilo nalalalat tahu kali lalui dia kata dia napahang nasa kurang itu galungnya dia napahang iya tu galungnya ko natalay lalang iya itu tak punay iya tu tasalay matu mau pak kikotalan isalay bija dali ko ningeran. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tidak tahu maka sikit pak mi pulay bata galuna din na melo. Yeah. Di na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasaliman mo. Yakwidi yo lumate lakay na lakay bayneta. Manasalakay mundre malay. Yakwidi bayne yo lumate na bayne lakay ta bayne mundre malay. Makwami ito. Iya. Aja takada na puji kilakay ko na puji sani makokwa. Ya ko mate masa gede nak bayne na tuki lagi melo mak bayne palay ko mate. Dan itu penting saya ingatkan Pak. Kadang-kala kehidupan ini kan dia sadari. Saya aja tanah tuh kelino. Sinampalada likul desain hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabaina sanabita antara 60-70 tahun. Dia namita Pak. Makomoto maloliso ki makalwi matoni. Iya, makomoto apalagi kon kanila sa ito limampi. Na tandra-tandra matangan itu kan nomor si dia nemu bak na ubangnya tandra na itu. SMS na lang kalamang itu. Yan na mapat di na ito mato ni ko tumakad de tandra to itu. Iya. Na tandra manang itu Pak. Maparingarami. Nasabakan ay kaya punay ito kahapakai nito, kanya hamili. Ito takalili hapakai mi, di kaya punay ito. Mata, hapakai mi. Iya ko nalay pangalatala, nalagay pa kita selesai. Di gaga. Jadi dia itu gaga hamili, hapakai mi. Ina tu ampay natin nga gamay iruba wa takalili. Terutama di makunri, aja natapalit kay Ronita. Nasa dito yung ustaz aja kapalite nasawa makumimatiro na kibo kong Allah Ta'ala sukuru kiro pa bereno kong Allah Ta'ala ya kumeki pompa-umpa kita lengiban ni chila aja takalu inapatapaleko palite paputi ko makunray na palito na kalu na po na paliko pati ko nga ngetao iya aja karena kita hak pakai bukan hak milik na papinran na mi po ang Allah Ta'ala. Nagaga to ba? Nagayapon na ito. Malagi kong kao to na tayo tinra na petolay kachaspion na. Inra nyo to na napay palit kachaspion na loko chopon na kamachay. Makumati ito po ang Allah Ta'ala. Makaligin ako to. Ni mo bisa wala kumatin pinalit. Ano begitu? Eh, di nalarang ya gamay to macanti Pak Bu tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita-kita Pak, may to ka kita-kita nasa majanti o kay televisi ya narupan rasa. Iya. Tapi dito na ko to penran. Jadi usahakan ya makadaka una macaki. Usahakan yang kawak Pak. Tadi itu namanya nang kung kamasigi ibangon nang kasamit tapatamo ko tong kana to wala ta ko surugan. Nabi ta makada mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito na kada nabita nigi bagong sigi masigi makadami mambana masjidan nigi to bagong masigi dito na kada chidi masigi jadi ayo na kada bagong sigi masigi manrasa ki ko chidi masigi iya jadi maka nabita nigi to bagong masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan ng istano ko ilalasuri mo rin po Allah Ta'ala jadi itu tahu angkay sumbangan na ko masigi ko makbangong ite at ang kahotele na kusurugan. Angka boleh ya kiborang. Namo dia nasampajang. Iya, natanero nasampajang iya itu pasti dah kau ini. Namo dia nasampajang, dia mina tama.
Ang kabolaan tapi dia na tama. Makanya kan si Tondra akimis sholat wa atuz zakat. Kan si Tondra ya, ketahui sampajangnya nasabah itu kuncinya surga. Kemudian wa atuz zakat, keluarkan zakat. Akan majasa kaki itu pasti dekai mondre beba. Yang mau tu sakai jolo. Ya komen ya saya tak tahu pesaka itu pelayon. Ya je kanja nta poda memang ibas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang ya rumah kada zakat supaya kumopi galungan ni pasu memang. Apa ya kalau ni boleh nala ni makun real linay marajin. Pak ya kuy dompingin galun na mo bapak na. Ya kuy gugu galun na bapak na. Mak bajasi te galun na bapak na si sanay daros galun na mak na. Jadi upasang ya, jadi usahakan. Tapakan jaki saka nasaba ya komeki misang iwaran parata tatamba atau de saka nito. Apa iya kuya tahu ngemak kemajasa ke kisi di juta, na tahu pe masih di juta si tengah, berarti 50% dalek taminre. Ya ko pasti dah kakak dia na cocok, nasaba dia hitungan na. Ya ko kasaka ka mana sa 2,5%. Komal, ya ko ase kan 5%. Nasa, di kina mega. Maka po yun ito, madari kaya nasa din na siya gaya dupa, madyan ako masa din na siya gaya dupa, siya gamay madyan pa no? Nasa 5 pante, siya mo dupa, nasa 20 mikaro, na 5 pante itong pa no, 20 karo mo dupa. Kaya kina 20 karo mo pa no, na 5 pante mo dupa, dari kaya no? Siya di may na pa no na. Begitu, makuraso kurumi. Jadi usahakan ya roba po, tapakan jaki. Itu kasaka waka seke raka si cabe ka mana itu. Napa ni denanre api pak. Aja nataka da tanya na suri mo direke lino bawang. Denanre namo boleh dito na denanre api. Namo na tu no tahu api tu dito na denanre api ko makan jay saka. Nasaba kayo saka eropo. Jadi pawasak makin lagga ina mapancing. Jadi kung kagagay lagga mapancing berarti cari pane lagga. Na dito nanre api dara ko din na macari pa meto nanre api makumati bola tanya mi cari pa maka tulu upel mo bola ko cocok ni mapacil lahiran na tapi hakikin na de jadi namo na tuno api tawo dito nanre na sabak sipak na mi api matuno ya ko nalagay sipak na pangalatala apa sipak na pi na tuno ano macari pa tama ko mi to ya ko makadaki nitaw kinanre ati bola ta na magampang pakanya ki basaka na de na nanre namo na tuno api tawo dito nanre apa de garopo na kama ko mi ito ampe na bibarahin 40 so na 40 ni na ituno de nanre ati makada pangalata lang padang pi acake ko de nanre nasaba mali ano mapancing de nanre gagay ko palinda kang ko de nasidakan o pulo ko nito dasar nanang kaya sa mulabalo kaya sa kumana mi to manre menre ase baru na de nanre jolo ko de na baca kumana mi to tapi napasalaman natin makukuhay okay. Jadi ini penting saya wasiatkan. Mesti kapakan jaki masih dakata komiki salama. Apa itu tahu mabasay pa ay lay puji manang. Namo tahu seke puji to. Yo ko tahu kat di itu namo tahu seke cacat to. Enggak. Iya. Bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca pak dalam satu riwayat. Makriya kong kataw seke latu kia nak takwa nak makun raya nak tajalalu to tadi. Apa tapa tuh ranaka? Iya dalam riwayat itu. Ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja mencari apa itu tahu seke okolino de sahabat anak namo kusuriman di bakoto tolilau jadi itu ini aja teman seke pak ada ko tahu mas seke itu namo tahu seke cacat ti makala tahu seke payan padal nawali na pali iya iya nah punya komiki yang nggak tahu kanja abas sabawan nih pasti nggak kita tahu kanja namo pura ki lau salah 10 tau ko makaya mabasa kita patau kanjaki dan ya pasang pajang ya ko pasang pajang itu makalan itu tepat ya ko pasang pajang ina maseke makalan itu pasang pajak bawang ya isa masang bawang lasuna dito bisa na lasun ito na lasun cala ilale oli na mama sa to ampu naman di tangan ina riasa bawang pasang pajak de isa na yang pay kung kabawan na to matawa bawang apalagi kung makali ustas bawang
Tapi jalur keselamatan, iya rolet yang asalamakan Pak Bu, may galalanda. May galalanda. Ang kataw salama na sabak sampajan, ang kataw salama na sabak sikirin, ang kataw salama na sabak baca Quran, ang kataw salama na sabak ampi-ampi medicin na law padan na rupataw, ang kataw salama, bahkan kataw salama apa, gara-gara olo-kolo ni way. Iya, jadi aja tak kada mako pa tade, dito na tayo mana suku pak, dito lepas suku mana. Ang kataw ko suri masampaja maka galak, tapi ko suri mapuasa na sanam itu ramalan sa isipan sa toka. Ang kataw ko suri masidak ka maka seke, tapi ako masampaja suna di gagakalay. Ang kataw ko suri masikiri kita nga, tapi ako mangaji ulang-ulang tama baca Quran na. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketian dia nak kena sumbang, tu dia nak kena sumbang, tapi kita melihat bahwa tidak pernah alpa sholat sunnah. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui. Yang ko dito na tapuasan dito na tasikir dito na ngaji dito na maseke to ni desi sa gabubuan dito. Pamasi manisapa. Tapi dito ka kataw di ka dicin na pa kamana mo. Cuma kami tahu mega tasalan. Dito tu ga tahu madeci suku to pasti kekurangan. Namo pikko bati tamite tatag kekurangan. Iya. Jadi na to ampe dito tu nawat dibencila date ko kataw si benci ka jamo ta bencila dai. Kamu tu matut nang kane waiki. Apalagi ko pa politik pajay. Jala ta si salah-salah. Mendre itu mancaji iya itu ko watun na makampanya tayo na madarino ka channel to na. Dia ko terpilih mandari tatutura pa. Tapi dito na ko Pak Dewa Iya. Apa ada nasa na napura mo waja napaka napila. Maka natua tako pura ko waja na pipila na si ko yale. Makiro. Yo buko din na waja kito din na pipila to di matana matero. Yo buko tali Pak Dere na makara kasalasin. Ini matopo gitu. Tapi dito gago ko diga. Ibadah kay gatonroy matuk ya kapoy. Numero si di sampaja perlu jalalo tasalay. Namo magarepata sampajang. Ya pe ko deto le tapat waktu maka tama loroy tate 10 2 5 menit. Namo tate si di pita jamay. Kukupi ro sampak betuangan na dewa kada tunday sampajangnya de. Tapi maka aja tak kada ia minas sa ko pamulawat tu ia ko monrin na de tatta ia sah bahkan makada nabita ia kung kataw masampajang pura mo rokok sirakan na tamo batu barikunya masih dihukumi sholat pada waktunya. Kaya sa pura ni rokok cica na patoko pole rokok masampaja loro na tapak mangasara tawe. Makanya nabita lay hukumu ngopi itu teh masampajang hukumatuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur. Makiro cuma makarani nabita abdalus sholat awal waktiha si kanjak-kanjak ne sampaja ko pamula waktu nasabak magay maaja na dito mabela hindi na ko yuli anak tatap pa yuli na tapang kamaryo niya wa yung po ko katalupi goray si gali ginis makiro mangundangi rapa tate arwa na tate 10 pinangka manre manitay nang kay naliwag kunrun mako tapi ako yundang ito apalagi ko de panatawa de panadapi waktu na nangka tate arwa undangan tate 7 nang kamo kan kasi matayang malanday po ranno, makumati po ang alata, ako tate sa prudo na tama loroy, na si tangana sa prudo mong kami man ako masige itudang, iya tutaw iyan ci pamase maraja po ang alata. Yan na riya, sa manunggu waktu. Nang kapwa tutaw kaba pitay na palari. Panapay naganggo seta. Pura ni nala sa lisapa danita si bunga-bungana na chukesi. Padahal pura ni bataw napay ni ngaraman weng kira sa side panipulong na pulos napay liwa gan na kung bangit katotaw bapi masalawa bita ni takarudo. Hindi ka pangaray ito. Tausahakan kagang kulangan kung makalang katotaw makalasibo ki ustas. Sibuk kim pa dito masampaja. Kada gamay maji pasibuk ko kada tol masapadale. Sigilingan ija itu kapang. Manang kamalupay malikwe dale negara-negara masapadale. Mestina salai bijole itu jama-jama masapadale mula ko matoro ingi dale
Lawan ko yun, milaw ko maturo, ingin dali na pa ko yun ka. Yan ito ang paisuro, masampaya subo na palo galong isuro, masampaya subo na palo pasay. Yung ko siya sama ko ko. Ang kami man ako pasay, di pa na subo. Sabi dito ka, ito pendrama ko rin. Ay, ya lalo ko tau panrita pa hakiki babu. Saya diwasiatkan itu. Ya kome barak kak dale muna ko masapa dale ko masip pitana yan apa ko masuk. Yan na to nakadamano mature. Ya to manu dito na may makali ja ukutan na mapatang. Di pa to na mapatang, di pa nalabos yung mata na sanenre na machiki. Tate sa 12 matu mo nini nataddo isiban na nasaba no imalay ka seperti kamalam. Melo isubu matu nataddo si isiban na. Ay, masih kira itu. Apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun. Masyep itu na no. Yan napita na tanin no ni. Tegere. Tasak pulo na jaji manre manamo. Makare-kare minanre. Yo pwede chit dia na tajaji na mo anre na makatoran. Ay kara yo kumano Nere. Yan nanti akong kataw makadang kana kada pegay anak. Dan lelo po ya, bukan main aku tasik dia anak makasih yang tetang kalau lolongan ya syafaat pahala. Na mau pula dia tu tahu mega anak pak tahu kau pak ni tu tahu mega anak pak makan dan bitak ya syafaat pahala. Ku puramu ya kikai sinin na decengin na pigau anak tak angka bonus na lolongan tomotoy. Ya tu nak kena bitak siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu anak makun raya syafaat. Ya kung kedua nak tanak makun rin na pasampajamu akaran luki. Di na pagisaiki po nga lata lapi naraka. Ya di ko anak aroan ni sabaran. Sabaran ki koron. Pak Dega pajaminan na koron na makun rin. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pasampaja. Yan ito ang paililaw na Nabi supaya mega anak umat na matu madimonri makun rin. Iya nama ko kuya manasa ikaling kamay kita ni makulay kamana karon ni kumisudod na mo iya Pak mangka riwaya uruntu maka dali na ka malino na rekode na 1:50 kato maka 1:40 jadi patapuluh makunray napasi di aron perbandingan na penduduk na dino napakamalino iya maga na kira-kira jagay aron kuci di manyaron na patapuluh makunray tanang-naway ni gare aja na naroan ni tapu iti na kucit diti lay na patapul iti di ramah kumali bati ta jagay makolek ba nito batewi jagay bi makun raya surum ria akhir zaman si bawa jagay bi arwane di akhir zaman kanya nak makun raya bawa mapak bitaw makokot namo arwane mapakataw-taw kanya to malole ba namo to matoy may gato ginte mega ba may terpengaruh. Biasa nak malulay ini makukuha mo matoy. Apa iya na roh hati lo? Iya, iya na roh hati. May galak da gunana tapi may gato kasulangan na. Cicawali na sa topanditata. Iya, iya ko hindi mero makigunan ko deceng macigideceng tapi ako may paloko jay majay. Mako may gato makadapak balik tu HP kakade nang kena balik HP ya ko makada ko taldo to na tapuk tau makatan ni HP itu pak balik makit makanya saya wasiatkan terjaga tantangannya sekarang berat pak biar gampang makanya kung ka masalah aja na pak itu ko HP tak buka mana pita mana aja na ni sama nang ite masalah tak iya mapangawala kay natapamaki buat status ternyata ka begitu ya lagi kumaki buat ni status aku tersakiti kadang-kadang kung ka masalah ambil air wudhu kemudian sholat nasabak degaga komunikasi langsung si tembus po nga lata tanpa perantar kecuali sholat. Iya ko pak dong ngamit tamu pa itajam makanya ko macan ring laki itaja tilo dong iya aja tilo dong matanggal ada nak kedua ni mereka malaporo so sini malaporo so kami sih magani ko jumay na chandri namin lodongin ada pa dilaporo
Nacatat mi malaikat. Aso satu dicatat mo pa. Asaha icatat mo pa sini pinapelaporo. Nawa ditubot tina dia panilaporo. Makiro. Dito nawa disalahkan malaikat nasa bayaling tugas akadua ko malaporo seminggu. Aso sini mo lapor aso kamis. Makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak, suruh ni masapaja. Nasabaya sampajanya sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Nacatat mi malaikat pahalana, tapi urusan tas urus langsung si Bapa Allah Ta'ala. Iya ko pak doang, nacatat mi malaikat na panalapor. Kamakiro, yan itu ya ampai dia usah kakak ya tu kau tahu diwak lampi na doon aku pun mak beresal. Aja aku pun mak beresal na tatutu itu. Walaupun doa sesudah sholat itu dijanjikan mustajabah, tapi dia kacau itu lah sampainya monremin lawi. Nasabak sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamu kira. Pada kena mata lipong ni, aja lepas dia patah lipongin apa kau milau. Salah-salah itu, makanya mereka terlambat kau bos. Nah pura nama bicara. Kamu kira. Mestinya dipahami, makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya. Niki joka, angka doa musafir. Bismillahi tawakkaltu. Alallahi. La haula wala quwwata illa billah. Ya aku tak baca, ya aja tak pasti sambung. Kalau lupa dong, itu Pak Bu. Bismillahi tawakkaltu, 1. Alallahi, 2. Wala haula wala quwata illa billah, 3. Ya aku baca, Bismillahi tawakkaltu, ini akan ni agak ya kata joka. Agak tak kata joka. Mekilau masinga, mekilau siruntuk, mekilau maga atau dalam perjalanan aja tak masalah maka nak musibah deh. Tabacanya itu Bismillahi tawakkal. Nasabak upam mulaiwi, nasabak baraka asal na po Allah Ta'ala. Tawakkal tu oko maidi madendon. Napaki makada Allahi sini na melo urus ko mana midi uparewa po. Napa makala de gaga elo ulle ko tu elo ulle tamana minat ya la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Jadi baca ba bismillahirrahmanirrahim. Napa gini meti cupu bola na mako na pala. Awe. Yan tomata tadiolo macam makada kiasan. Makada cengari cupu bolamu. Ya kumita mo pi copo bola mo to de salama ko to yo pidi copo na bola te cengari ya nasang ni to copo bola ajojo na ului de to ni cengari cukuki icukuki jojo na ului ya kodega kay bayangan na ului kada aja mujoka abalatu to nasa copo bola mo de to na kada copo na bola ya monroy ya copo bola mo. Iya. Yo pwede macopo na bola tayo yung roy cengari. Itu le cengari Pak Liway belana. Makanya itu nakal copo bola mesti tongan na ulo itu jojo na ulo na suruh kimi. Apa aja tuh tongelo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode juga jojo na ulo. Hilang itu bayangan kepala. Apa dia itu gaga napakang kapong Allah Ta'ala dia nalingitan ra. Kata nalingitan ra dia narawawang itu. Kung kataw maka na mati mandada, dia na mati mandada. Sa palay ko to maka de. Iji tiya sa mati mandada. Ya ko sila lo na jaji na mati. Tiya sa mati mandada. Sila lo na mati. Ya ko mon rumi patapulo taon na mapamati. Dia na mati mandada na makatit tatu. Manang kawa sa mati mandada. Napatapulo tutut. Yan iya sa mandada ako tapapas jaji na mate. Yan tiya sa mati mandada. Pasilalo na jaji na mate. Ya ko 50 mo tang umuro na mate. Dahil ko na mati mandada. Na makatit tatu. Ang kamana tu tanra na may kimatinro ang katanra chakarudo. Papidali manang yan tu. Ajalaro ka sa saya tu chakarudo. Pa may gato to na mo tinro na charito. Anang kamana nasa makwa bata patinro na. Awe make kataw pa siya matinro matan na. Gan na jamaah kurunto. Ang kalalo si minggu din ang kalatinro. Macalla matan na pada komelo makbetu makdara matan na. 1 minggu tidak bisa tidur. Haya. Papidalela dia tu cakarudu Maka na kini langsung bangi matinro dia tu cakarudu.
Matangangi mapalalo to ng tapabatin ba? Iyon na to ang makada nikmat, salah satu nikmat itu dan tanda itu adalah ngantuk. Aja tas salita. Akada nabi taja mo bawang ngalemo. Iko chakarudo kaya tinroki. Aja takar mena aja na jolo apa pisawi. Apa iya ko jama-jama tataja makala selesai jama-jama aku tidak selesai. Apalagi makun rejim. Tidak selesai zaman. Pure masasak melo madako sasak pure madako sasak memen remanasu pure manasu na pelenanan me mabisa panne pura ni man rematu mabisa panne pura bisa panne misi 50 sasak pura sasak misi lebih sasak misi manas beda purana iya nakala selesai pijama kuas sampaja dena na sampajang iya natane di papurai makiro ade ga purana jamata tu wah iya bari arone ka iya dena tala cara jeung zaman makun rai. Makanya ti Pak Guru ki Ibu, ikutome matinro ibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 supaya sinin na takko etak de mana kotomo. Itu Pak Burana. Ya ko mapabuting yang kata saray na mapa di mana atau pole ki mamoto mabela pura ki makareso ngada na mapa dileleta ya bamu ta baca. Itu ni Pak Guru ngi Aisyah ko nabita. Anu pati mah Kamilawi pembantu, nah kena Milaw kok Pak Guru lebih makanya daripada itu Milawi. Ayah rumah dia nanti tidak fit. Agak nasa nabita. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100. Kena kita baca ya. Dia nama takko. Topa tu nama pat dia lelena. Apa kata tu makunre ko pure matinro na pamoto undo tak kajenna madudu nyawa iya tu ibaca sebelum matinro tapi sebelum bukan sesudah bangun riwat tu melo tak matinro dibaca pa itu Pak Dongang ko to matinro majenne ki jolo baca Fatihah Pak Dongang matinro bismika Allahumma ahya wa amut na baca Fatihah kepa Qul Allahu akatallu kurang surat bil falaq akatallu kurang surat bin nas akatallu alif lam mim kahum muflihun ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah la ilaha illallah 100 kali subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 alhaqumut takasur cicam kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kapitu mari ditebaca udah ada JP baca iya baca mana ya Robo Fatihah kepa pada ko to masjidat ke 400 dirham berarti 40 juta baca qul Allahu akatalli pertama korangnya kulon surah bil falak supaya dia naganggu ki gangguan jin baik itu kiriman-kiriman kulon surah bin nas untuk pakai salama alif lam mim sampul muflihun untuk akidah ayat kursi itu pagar 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah supaya dia naganggu ki jin Bismillah ke-20 sidi tutui supaya kongka ilmu hitam nak kiri tawe. Kemudian yang kedua pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca. Detonale lempak bolana detonan reati kecuali itu tema bolo ku risalo di mana ala iya kan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah dibaca kepitu maka Nabi tak aja mau matinro pada mau umrah ke Cicang. Kaya sang umrah yaitu ampai ko to matawa apa kan dibaca. Makanya kepiti baca karena itu sama dengan umrah 1 kali. Alhaqumut takasur baca cicak pada ku baca sisa buaya di dalam orangnya hadis dari Aisyah. Ya. Ada kita baca ini. Alhamdulillah tak barungan ko pala 5 tak dengan lucu ya barungan min apa ya sapuam ko tak kalian riasa mandi ayat supaya nomor sidi dia naganggu ki makhluk halus. Kemudian yang kedua dia itu nanu kita kolok bahasanya beli penge, bahasanya kalau jangkinge. Namu bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit. Itu sampai suruh ki masuk ke kota ya betul kan mandi barakah. Namu aja itu kata milau doang. Itu tuh Fatihah atau bi barakatil Fatihah. Itu kemudian dihisap, dihisap ikupurnya so. Kenapa ya satu kota kalian ilawi barakan itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kamu pat diutu baca, kamu tuh baca pak. Mereka tuh
Jadi sebenarnya banyak. Nah, kemudian mesti makada kau nang kamu dalata makanja pion rota apa itu alalangin kamaki alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian digiring kepada masyar, nanti di situ baru mizan, setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Ya, komeniro. Tapi angka tu tahu kok pinaraka nak pijempuk. Angka tu pinaraka di jempuk, angka tu pada masyar ya len naungan. Angka to kopi matu titian siratal mustaqim bisa dibantu memudahkan melewati. Angka to kopi neraka apa ya lah. Syafaat na Nabi tak tu dan rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Angka to syafaat umum kopi neraka apa ya lah. Iya. Jadi iya kok Quran deh. Iya kok syafaat Al-Quran mapamula lah kubur na jaga memang ni. Si salah. Ya ko syafaat na makanya katu surat apalah ya suratul mulk tabarakah apalah ibu iya napalamu itu suratul mulk insyaallah itu menjadi perisai di asap dalam asap kubur maka di Nabi surah al-munjiah disebut al-munjiah perisai dari asap kubur tabacai tapalah ya ko tapalah ini waiki insyaallah angka riwayat tu konya maka angkai malaikat pacalai melo calai nah kada suratul mulk aja nasabang ka ilalanna maka na tahu kalasi iya rote to pase dan to musri to pase iya na pole boto rewai masampajang inapa mengaji baca suratul mulk paboto salat tapi pase masampaja masampaja tapi boto matay nabaca mati suratul mulk sampai dia bisa hafal. Ia naruh waktu na may cala, makanya suratul mulk aja mau cala, nasama angka kailalan na. Dan itu tidak disiksa. Iya, barakah na suratul mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam aku suratul mulk. Iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kok Qurannya syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak ini kamu tuh lala syafaat. Meloki dalam sakaratul maut itu sampai ke sakarat itu pak iwai peko beti mewai jeneki pak enang kamu jenek nate na mati sahih kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah ya kalau dia nulek baca magina la ilaha illallah pak matanya syahadat matanya ayat kursi magina suruh baca la ilaha illallah karena la ilaha illallah ya ko syahada kilumu patimu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dena cucu itap puko dena kedo timu ya ko la ilaha illallah dena kedo timu lillahi bibawa kedo bahkan ang katawan dibaca Allah pada Tuhan di sana man akhiru kalami la ilaha illallah pada hal jannah yang baik man akhiru kalami Allah pada halal jannah jadi kalau dia nulis baca asyhadu an la ilaha illallah ya benar Allah tapi kalau nulis mau baca itu suruh baca aja tak baca ya ilalah ngemi ya makanya laki no talkinkan tuntun dia ya kau pura ni baca kada la ilaha illallah amma koni aja dah tahu sih baca pi aja amma koni tidak perlu mana baca. Ini kumpulin baca la ilaha illallah pasti kana nak tertuntut sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mega aku tahu nasawai pura mula la ngaro la ilaha tapi dia nak baca. Mestinya kayak yang dianukan itu orang yang meninggal itu, orang yang sakarat dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takum di surah Yasin. Kayak itu dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak belum tahu pada semana deh syafaatnya itu makanya itu orang kata penderita di kitab hikmah itu nasuruh baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yon rilepang bukan salamun qaulan min rabbir rahim bukan tapi yon rilepang itu kalimat mubin fi dhalalim mubin lepangnya koron apa hilo dong itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi yang rotabanong ikut ada piero depan. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Yamini pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Ongka keluarga tak dalam perjalanan, atak kok nak kena musibah dalam perjalanan.
atau miloki ko pabapat bilodong ngina salama ku salamun qaulan min rabbir rahim. To lepang baca ketelu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa mer to? Kaya betul ni baca ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ko pura ki masa baca mangaribi ta baca Fatihah cica kul Allahu katallu. Kalau surat bil falak akacica, kalau surat bin nas akacica, ayat kursi cica, nah perlu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca ketelu. Supaya dia akan dento mangkali ngakari mamaja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Pak Mega tuto biasa masih reati kong katau madecing. Pak ya tutulah saya tulah sakit maka tau ja. Dia apa tu napita? Tapi wai majalan dah. Nama dari ya punai ini tu dari mapunai nama gampai iris saya tulah sakit. Ya nang katau malio to bali bola ta malio to nai di masusah. Lah sati ya tu. Nanti sapat dia ti. Iya. Tahu maliki pasangin ngalin nama denro. Tahu maligul ka salin na mekke. Nah itu rasa ya tu. Malio to bali bola ada seni. Ne cicilnya tu maka na cicil na talate ko suruh wajah. Tapi dia tu kagak ko penra dia kagak. Iya. Kemudian amalan aga Pak Bu magampak-gampang ijaman nama tandre-tandre palan. Angka tu natarong ang inabita. Nasaba ni sa nabita ka na mapuncho numero na umakko may gamitin ro na nayatu na. Kami gatin ro tanay atu tato. Tanay kini kare. Tadi saya gatin ro kon ni. Tadi saya ko. Tadi dua. Iya ko tadi asara datin ro. Moto di tadi 5. Tadi apa? Ko tadi asara la ko tadi apa si jam? 7 jam. Kenapa matin rasa sih? Kung matin 10 jam. 10 jam yang mana? Kung 3 jam matin ro. Berarti 10 20 pa jatuh lang sa sisiwan ni. Agad aja malan manre. Apalagi kung kataw tatay pariwawo piwan ni natin ro tatay sarati le noto. Napa matin ro si tatay sidi sangan na pilima noto karemeni. Yate ito kung napulo na taw ngumuro na patapulo italo taw matin ro. Iya. Makanya tu ampai komeki matinro niya kang untuk deceng. Matinro ki niya kang moto masampaja tahajud. Ko tanya kang untuk moto masampaja subuh. Kak matinro masih supaya moto kak masampaja subuh. Siaga tata matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk sholat. Pada itu makanya kak matinro masih untuk moto menonton Pak Goro. Ya tahu itu nolongan. Niya kemana untuk agama? Pada matu ko subuh masampaja subuh ki. Suju pacapuran na sampaja subuh. Tanya kami mani masa paja lorong. Jadi kenro kilo tetap menuju ke sholat. Ya nanti asa sampaja tepat tu. Tanya kami mani. Makanya niya sholat dengan niya mau sholat itu beda. Ya kok niya sholat pada saat takbir itu haram. Kalau niya mau sholat, aku suju pacapuran ni. Makanya tu sampai dari salangnya 2. Nya itu beres salang ini itu mak beres salang ko sirut. Tu siba berpisah. Makanya salam ke kanan isumpungi betul pamulan. Kemudian salam ke kiri napela pesang. Kotanya kanya masampaja tu. Itu kaya ko suju pacapuran ke sampaja subuh tanya kami masampaja loro. Lauki galungnya tetap menuju ke sholat. Apa puratannya kami untuk masampaja. Lauki darah tetap menuju ke sholat. Ya ko mati ko darah tanah mati syahid karena meninggalnya untuk sholat. Sama kira. Ya nuria sesampaja tepat tu nang kahada sa nabita. Maka nabita umat ko adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Suju pacapuran na tarawih pacapura suju tarawih. Tanya memang ni untuk matarawih tau tema. Maka majasa kaki makoto. Mapuasa ki makoto. Kasi sumpu-sumpu ni. Aja na rumah kada. Assalamualaikum lepak ni. Wih tepat. 5 menit masampaja na pasi tengah jam magosip. Mangkaroki. Na itu lesoko ni. Apa kira? Mestinya niat. Itu ampai ko to mangaji. Biasa ki mapatama korak ka. Agak sana jero khataman Quran kung kanana biasa pandai tama itu pa pandai tama nabaca wa duha layawa kan nadapi kulong subra binas rewa pe malakopati si bali planning male gang ka humumuflihun napamilo do magini parewa natamman na mani parewa
Itu namanya tahlil Quran supaya dia nalatto Quran na rewa si Pemang. Jadi ya romatu ko matay, berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali. Jadi aja na teman apa tatutu deh, parewa yolo supaya si sambungi materu. Makito pa suruh rewa tu yolo. Malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah. Makito ba? Jadi aja tano betul tapi aku ya Pak kuisa suruga kau ngalapa itu tinda. Dia susah aku pada narupata. Isa suruga itu. Katau malapa tinda cubi-cubi aku tahu makanya dia meru kasih nesang. Kalau kung katau meme mapangewang nesang ele na tuju makanya si salah ka aku mapangewang alabi di mamako. Dia tahu makitong kabolaan aku suruh. Yung pwede siya mana sa isalan na to mewa nasa yan pati mewa. Iya. Tapakan jaki ahlak aku pada tarupat insyaallah. Kalau mau yang yasir wala tu asir kata Nabi mudahkan dan jangan persulit. Bisa suruh betul ya tuh. Iya. Kamudahkan kita urukong kagaga ta urusuk kamudahkan. Gagagan nate mudahkan. Pak maka tega Pak sidaka itu maka ka termasuk di madiri dalamnya makohe. Yan ang batu ko tu tanganan lalang italagay. O pakai pasalama ya tuh. Yung kagoro ko tu batay tu tutui. Yung mo to mabiri batay. Mangudo sarli na pengen lo ko tangala batay. Sesa. Ang katudosa pa. Di napahang ito. Iya tu polisi tidur Polisi tidur mo kaya sana. Dosa lupoy ito. Ya ko ruway sa na panumpanaw to na lupa o to na nano ko mana tayo ko to ruway na hindi mana dito tutol ringi. Ya tu din nasa lahari tao ito. Niya kung kaaga-aga nasuri na bitalagay. Ang karopok ko lalang na nasuri lagay. Pindahkan duri di jalan. Itu adalah sedekah. Lagay. Iyo pwede ito buah palang ko lalang ya. Palagi ka ito bango to pasangking ya. Dia na sadari itu dan itu dosa besar itu. Dia na sadari. Iya. Tapi dia tahu ko di. Nasiyaga ito, lalo siya pa mo ito, magkakakira mapadisi manang. Siya gagan na ito, isusay lalang na siya gara-gara di tayo gagaro. Mate ki mato na ito, linola mo patawi dega, hindi na ito di wasusat. Cik di bawah ito, isusay pa, wat di sirato kita, tartun na tama suruga, untuk minta kehalalannya nanti kak dari kemudian. Apalagi ko, sirato ito, isusay siya so. Nama-nama iga deh. Tapi dito ka ko penra di. Dito ka gawito na pulo-pulo di ka. Iya. Ini dia nasadari tahu ya. Iya, mudah kan? Nangyang itu tahu lomangi pada narupa tahu Pak Salama. Kemudian agame tola. Iya ko sampajang, angka tu sampajang makan jalada. Ko sampajang kemudahan sakaratul maut, angka tu ko di Jumat. Namanya sholat sunat tahwini sakaratil maut. 2 rakang. Purapi mas sampajang mengaribi, sampajang sunat rawatib imunrin na mengaribi. 2 rakang, tapi pangupuna izazul pangupuna, tapi itu dibaca 15 kali setiap 1 rakaat. Itu nama lampe 10 menit kayama. Tapi itu untuk kemudahan sakaratul maut. Yang kedua ipatajangi pasaginangan iki buruna. Itu sholat sunat tahwini sakaratul maut. Biasa mo tajama kapan? Iya ko tanayero sampai sunat awabin na tajama. Anak rakana palawangan na mga riga isay. Ya dampangin dosa 50 tahunnya tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai sunat awabin. Ya ko dito lejame sosok cica na siminggu. Namo yan ako ni Juma'i bawang. Ya ko dito sisa siminggu sisa na nasiulang. Ya ko dito mo patuloy sisa siula sisa tula na sitaw. Ya ko dito naman pati pure tajama cicak. Iya. Ya ko dito mo patuloy aja na lakut tuh. Kemudian ya ko puasa kata tu puasa makanya. Ko dito 5 puasa saling Kamis, puasakan ayamul bid. 10 telu 10 pas 10 50 ulang. Pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa Nabi tani gidi jami pada kumapuasa siula bujur. Itu juga untuk awet muda. Tu puasa Nabi Adam. Biasa minta jami rodi. Ay ko dito le pasidakay na ton roy. Ang gato to pasidaka. Ang gato to sikiri. Ya ko sikiri. Subhanallah bihamdi di ahadada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca katalu itu yang paling berat timbangannya nasa Nabi ta kusulumun. Ta baca katalu ko peraki masa panjang.
Malpunco mo to, subhanallah wa bihamdihi, adada halkihi, wa ridha nafsi, wa sinata arsi, wa midada kalimati. Kabala ni? Di pa? Ya ko dia tulir pasidak ka na. Ya pasida, memang kalau memang di pasidak ka kami na matandre, kaya ya pasidak ka kami na matandre, ya kung kataw milaw sumangang, ya lengi gonchi mo ro dita. Dia pernah kata jamai. Kami lo sumbang kada yang kata lagon Cina lo di malah. Atau yang kita sa inalena malang yalena. Ya pe ko de tulay aja tite ko tak derengi pasina kata. Kalau bannya rodi na patapampian makada bau. Kena tu nak kada po ngala taala ni gini ga taku malinga de na bilang nga nalinga de to bilang ng prewakan. Yo pokoy gat tangin na si Rato na paisoro si te mata. Andra si malaika. Sila na imaneking. Karin ka to kasi nagkababo. Saling sasampaikan ini akhir-akhir ini supaya kita bisa ramalkan. Saya dapat itu di hadis. Aga. Ang kataunasan na bita. Hindi naloko pada masyar. Apa napa ibangkit kataw ini palalamat. Tinrosa to tema to malalalo pada masyar. Jampu memang yalena. Jadi dia naloko pada masyar antari. Baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat. Kaya yaro, kau masih dakai dia disangi makalani kana sidakai, kau isi dakai dia itu disangi makalani kana sidakai. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini mampu-mampu aja nama sidak kematanrang kita pakai. Ya tak pakai na. Iko carana sa paki onro wadinge masidak kaki dia disangi makalani kata ta sidakai. Ya tahu ko ro ta sidakai dia itu disangi makalani maling. Kama gampang mo pak, mereka tuh pesantren ngoko penrak pesantren na guruta, pesantren pare-pare, pusidra banyak pesantren. Apalagi kepala korang atau panti asuhan. Kamu dapat nih guruna, maka databi pak ustaz yang kagak nak takut nak sekolah wad di bantu. Anak yatim gak tau pakai miskin maka dah engkah, maka dah isya kepak kemajana si ulang ngoko tuh anak itu makanan. Maka dah misalnya 500 abu, kada ya pakiringan ipak kemaja setiap bulan. Iya petanggungan tapi aja tapodang nga irona na ekademiga sana aja to na tapasirunto ka aja to tapodangi makalaya bantu inaro yang sanabita tau masidak kay dinis sangi makalaniga ta masidak kay tau isidak kay de to ni sangi makalaniga sidak kay jadi ya ko para salasay mati irona na namasu na berhasil de nang kaniris sa makalaya dia sa bantu ya na waktu na masikola. Itulah yang sebelum sampai kepada masyar sudah dijemput. Dia dalau antri, napay malala na yampu. Dibawa kay Rafiki Lala. Iyo po ko'y pasipulong niya to tawin napay bagyan ng ampalo ni Soting ibalender manamo pa yan. Dia na langsung niya to. Sapaki lalang iya wat dingi magampat tama surug. Dia na antri. Atau meron kita masurug di antri? Hello kita? Magampa po. Talupasan na nabita ya dahulu na dyan natasalam. Kung may kita masurug dengan penuh keselamatan. Kaya wala ide to mapija la koridi ya kung kataw masike abas sakit na pauja kita ti lodong ni madeche tule mo kira-kira yo ko masike ite makaleto siya kaparanga marana chaw sisile mo aja nasa layo. Yang kedua oto ki makasiwa di batu mana-mana tinro na tahu itu sholat tahajud namudon kami. Kemudian yang ketiga wajarang yang rendang tawakin rangnya deni podang bali bolata macicil motor ini palepat. Insyaallah bisa suruh ya gitu. Tulemo. Madodong memang. Tapi paliwala tu memang cara aku mapamula na lang tu capa na yato na cidetal. Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya. Makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidul Syuhur. Hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam, itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sininna Nabi angkaman istighfarna, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sikirina istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sininna Nabi angkaman istighfarna. Tapi khusus Nabi tak, karena dia adalah Sayyidul Anbiya, diberikan Sayyidul Istighfar. Agar nasa Nabi tak, dia pak doangan na paturo ko ngalatal. Ban na mapamuli Nabi pamulangnya letulia, menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak,
kecuali ketika Allah menurunkan sayyidul istighfar. Jadi degaga patari ibalisi Bapak Ibu sekalian na taro sa sakali rilay na waktu na napaturo po ang Allah Ta'ala sayyidul istighfar. Kalimi man to. Magay makilibalisi makkumani batay kumelok pa sila kay bi umma na Nabi Muhammad na po na Nabi Adam. Tapi ang kapatdaw na napaturungan ni po ang Allah Ta'ala sakali saja dibaca po ang Allah Ta'ala jamin. Ya makanya po Allah Ta'ala napurang nabita. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu. Siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari, kemudian mati ya Tuhan ni, ia jamin sa surga. Ya kung nabaca ko suy na mati ito suy, ia jamin sa surga. Iya benar lo tapala. Macilakay ko dia tapala yun. Iya tapala mayroon insyaAllah jaminan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tama lagi. Depa rewa kimato ang kamanamoto HP na anak tato HP ta buka Google na patakati sayyidul istighfar itu akan naik di situ. Talayaro. Tasura na ta download at tasura moki na patapala. Tapala ipa nabita majaming itu pongalatala jaming makin nabita degaga pak dongan na paturu pongalatala na terrible lisi na sabak nemo pongalatala langsung jaming ya komeki ijaming suruh ko pongalatala amal kami doa saya mengatakan itu pendek pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika masata ta'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya mina malampe ko din niya pala. Nama lampi mo kulo Allah na niya. Iya. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan terkhusus kepada anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Tasyara-syara wiki buruk na tomatotta. Di na pada tu kumilaw domi ni kutolo masyara. Maga akkalibarakan na nareko ang katomatoto nilay SMS mito di talipong ini sa amin tu mengirimkan doa. Si bahawa nareko tolo siarewi. Begitu ibaratnya dengan orang yang meninggal kemudian diziarah. Nah sabak tembus tu pakitan atau materi nahita ki okorino alena almarhumah itu tembus ke dunia pada lekbak tu tau matinro ko manipili makita matanga tapi tatutu ko matinro tawe tapi makita matanga ko katulutulu marengkalinga do cilin atau matinro itu ko katulutulu tapi kenapa bisa dia tidak melihat katatutu matanga ko matinro itu tapi magi nakita ko katulutulu makolekbak tu tau dalangnya lekuburu dia bisa melihat ke dunia tanpa menggunakan mata lahirnya. Yan ato nakala nabita, an-naumu ahul maut. Ya tu matinro masih surang si bamatiangan. Ya kung may kimisang ipachala kuburo Ya kung kataw matinro katulutulo igasa, katulutulo na lalungas. Ya kung moto imapadima ng alilena. Tapi tidak disentuh jasadnya. Makolek ba to to'y lalakuburo. Bisa disiksa tanpa disentuh jasadnya tapi dia merasakan sakit. Yan natunali at kalibarakan nabita tau matinro sebagai saudaranya mati. Supaya tali agurun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahim ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situnganna ia ketemu bicara takziah, berarti situnganna ia lengi keistimewaan poliripong Allah Ta'ala tau angkay pasabara itaw nakanay musibah amatem. Dan itu pahalanya besar. Makanya situnganna takziah bukan hanya tanya rumah tada ceramah, tapi kehadiran tak nareko angka salah sidin na keluarga ta'li sulawli pangmasin ko Allah Ta'ala nang kaki hadere untuk mencaji pakbura sara ininnawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kayak hadere, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya, tanya betulan na korang ngemelo ikiri. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabatasi di huruf po rilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 akpalan na di huruf po. Ia na romelo yakiringang lokotong matemi sebagai reski di sisinya, mamagi-magi nawat dinalulong syafaat imagi atajangan asaginang na tilalako buro na makoto parupay mang anan mang asal makan ayuan mo akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah sebab makanya nabita narikogan na ipatapulo umat kusipuluh-puluh kemudian dia berdoa itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narekogan na kipatapulo na tumilodong itu setara dengan doanya satu wali. Narimako na naro pasti palawangat ang kaitarino pakdongan na dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ila khadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhum Haji Syafi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnganlah degagan jauh upai
tau matewi nareko mace bija-bijan na makareson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir. Dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situ ngana Bapak Ibu sekalian, angka waktu na degaga sisak guna-guna na waramparang si bawa wija-wija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kega waktu ya rom, nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino, nareko. Ketika hari kebangkitan, itu berarti pura ni kama lino. Jadi okopya sohimon rito, napaliga guna na warang parang si bawa wija-wija. Dena si tulut tau, wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur, ia komo pikir buruk ede betul. Nah sabairo alam kubur bukan alam akhirat. Paham ya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna dicengi angkai tapakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah, dia ada cocok. Makanya dua di kesempatan tuh. Nomor si di waktu tuota. Nomor dua nareko angka tahu kiringan ni amalak madeceng. Riwat tu mateta. Ini nomor dua kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar. Sabaran. Doon tu nakala nabita. Mau pa itawe nareko masih jay mati. Nasaba. Dek na paja amalak na di masih berjalan, dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua, ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya di milodong. Tapi ya kumakali na bita macila kita na reko aka maralino pampuno ya sama maka sama-sama kita mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pa waktu na COVID. Mati te ilang mata wilaga turun. Nggak usah hari kemudian kita bicara. Nasa ko mapilin. Makanya macam itu Bapak Ibu sekalian. Kupasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhum Haji Jabi Makada. Taki borang iwak kepak tamatota. Taki borang. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kehadir oke dapatkan jati pikiran. Dikinetis sangimaga sijak na nalupai kita otomatis. Na dega gatau ta jampang. Jadi si satu pakoling bikin tisang imaga sijak na nalupai kita na rekotomate maka dega gatau ta jampang. Ini pejabat kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustaz. Paling ada ngasumite teri. Ya kumala daki makan ja ampe tamala dapat tumali talo kepada taruh patawa di jaji do ngasotari. Tapi aku tomasif ke de sisa gaga pe sisa magio kita aku tomate. Iya. Maka dai tomato tariolo iya riwat tutum na rekomata jango ko kumato amat jangan iya ko wija-wijam mo muranno nga buta ciwali ko. Iya ko taulan nga muranno nga buta rapak ko. Maka baka anak talagi diharapkan milaudongan ibu teci wali mopi betulan na madudong mo papakuragay nasa batuki lagi mandari nalupai ki lagi dilo jupanda makulay yamin natalipo ko chapu idina ya kupuray kiri nga SMS manikadalato ni kirimata denang kan ako tanatala makala madisi-isi mo ki katuma pura ni gamandre mana satuki aja na nanak tayo tanang ili ang kayo ito makukuha. Ang kasya galaw ta siya reki buro na tomatot tayo matewe dalam 1 tahun. Ang kadua milaw masyar talurato an napulo na solalan na sitaw. Na ang kadua milaw siya rey tomatot talalan na sitaw na manas sa ili mapahangagama mopi. Maga pamidya-midyata ko din na napahangagama. Aja tataja ni na siya reki. Mesti kita sadari Eropa. Apalagi kau balik bola atau menitanya kejai.
Idi arone makalang kabaynay ko, idi makunray makalang kalakay ko. Iya na po gisani ko totoo. Tapi ako tomate pasti juga akan meninggal. Terremoto, makunray at terremoto. Dan na siulang pasti mapasa status nyo ko to sada 1 bulan bapak meninggalkan. Weh. Yan ang kanaduda yawa makome makadasabar kita sa makasih. Ay. Iya. Mesti saya ingatkan Pak. Yan na din na makanja bukong niya tapas sa dia ilos sorumul limang kasaki. Kasakamay ito tabaway makukway ulawang niya tapunay yaw kwe bolata. Dia pa ito niya punay Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan na ito nakadapat tasaw po iya pa mapunay ko de mapunay. Salama maupun ni mo pide betul maupun nai betul na iya ko ang kamu pi kasara na mo katani de betul mo alay hakikin tapi ya ko mo bering ni kasara na ang kanito hakikin na mo karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki makanya bu aja na megala ada ulawat setaro mak bulawak gang kasiko macam lama nang mulun ako layotin. Pamulit titiyo ko kamanon ko. Tapi dito na ko tahu penranya dito. Iya. Aja tak ada nanukumustas. Iya mali. Betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak. Iya tuh ulawan na makunray anu tasubo manat tuh. Kega nomor si di rantai itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung, kayak kesana gelang itu juga di dalam. Karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tak subuh mana tuh lawan nama kulai. Iya makoko masukan nih. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawat tapon, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makada sipato. Kaya makukuha itu sudah jadi masalah. Kemudian upasa toki makada kaon na tapas sadiya leta. Makanya tu ko manasa ang kawakapata, manasa ang kapasidakata, tuli ilolongan. Na iya ko mabicara pasidak kay tawe, kega agaga palimega apalan na. Pasidak ka kami na mega apalan na. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kega yasang ang kamasigi na bangon tawe, idi tanggung sumurbor na. Yakotan niya sumurbor tatanggung, atau ang kagalong, ang kagaga na paketes, sikola, pondok pesantren, atau sekolah, atau panti asuhan, na melo makbor makanya ko hindi nasaba na pake majenne lolong ni apalang si saway jenne na miti o kotanay ninong ibere-bere makiapalang matam mayukura na sari makiapalang kemudian turun ke akar tanaman kemudian tanaman itu berbuah maka itu berpahala na inong yero na nae patapulo so na patapulo ni na din na capo ko atan na setiap ibadah yang dia lakukan kita didoakan oleh para malaikat itu berkah. Kasakamay Pak, tongang makadaki masoli, mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangungkoso, iya panawat di paya talolongan ngapalan na nareko kama ilino. Itu pahalanya. Jadi mesti na macam memang yung makasibiyam. Aja na hindi pa jamay na. Pagka to tahu Pak, dega na jama, de na pigaw ina. Natulilari pahalana. Yan na ito nakada ko surimonri, ang kata ko surimonri masela mite higi nang kau jamay maja na kamakalada ga pala man ko kada de yero na nae puray mo Pak Guru mancaji guru ang kamuri na yero puray mo Pak Guru ng yero na na yero na Pak Guru ng kumuri-muri na mancaji guru jadi yero Pak disangang puray mo Pak Guru nga tatala imalabba di tangana umay na sabari na amal kang imateru yan na rutulialit ko hadiah ko bong alatala pahala. Maka dapat termasuk itu kong kagalut tak melo nalalalat tahu kali lalui dia kata tahu dia napahang nasa kurang itu galungnya
Di napahang iya tu. Iya tu galung ni ko natalay lalang, iya mi tu tapunay. Iya tu tasalay matu mau pa kikotalan. Isalay bija-bija dali ko ningaran. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tidak tahu maka sikit pak. Mi pulay bata galun na din na melo. Iya. Di na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasaliman mo. Yakwidi yo lomate lakay na lakay bayneta. Manasalakay mo rin malay. Yakwidi bayne yo lomate na bayne lakay ta bayne mo rin malay. Makuha niya to. Iya. Aja tak kada na puji kilake ko na puji sani makokwa. Ya ko mate masa gede nak bayne na tuki lagi melo mak bayne palay ko mate. Dan itu penting saya ingatkan Pak. Kadangkala kehidupan ini kan dia disadari. Siya kaje tanah tugo kulino. Sinampalada likul desain hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabaina sanabita antara 60-70 tahun. Dia namita po. Makomoto maloliso makalwi matoni. Iya. Makomoto apalagi kon kanila sa ito limampi. Natandra-tandra makangan itu kan nomor si dia nemu bak na ubangnya. Tandra na ito. SMS na lang kalamaw ito. Yan ang mapat di na ito matok ni ko tumakad de tandra to ito. Iya. Natandra manang ito pa. Maparingarami. Nasabakan ay kaya punay ito kahapakay mi ito. Kanya hamili. Ito atakali hapakay mi. Yung kaya punay ito. Mata. Hapakay mi. Yung kunalay pangalatala nalagay pakita sasay. Di gaga. Jadi dia itu gaga hamili. Hapakay mi. Yun ito ampay natin nga gamay iruba watakali mi. Terutama di makunri aja natapalit kay Ronita. Nasa dito di ustaz. Aja tapalete. Nasawa makumimatiro na kibo pong Allah Ta'ala. Sukuru kiro pak bereno pong Allah Ta'ala. Ya kumeki pompa-umpa kita lengiban ni chilla. Aja takalu inapa tapaleko palete. Papo ti ka makunray na paleko na kalu na po na paleko pati ko nga ngetao. Iya. Aja. Karena kita hak pakai bukan hak milik. Napindra-papindran na mi po ang Allah Ta'ala. Nagaga to ba? Nagayapon na ito. Malagi kong kao to na tayo tinra na petulay kachaspion na. Inra nyo to na napay palit kachaspion na loko chopo na kamachay. Makumati ito po ang Allah Ta'ala. Makaligin ako to. Ni mo bisa wala kumatin pinalit. Ano begitu? Eh, di nalarang ya gamay ito macanti Pak Bu, tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita-kita Pak, may to ka kita-kita nasa majanti o kay televisi ya narupan rasa. Iya. Tapi dito na ko to penran. Jadi usahakan ya makadaka una macaki. Usahakan yan ang kawakapat. Tadi ito na may kanang kung kamasigi ibangon nang kasamit tapatamo ko tong kana to wala ta kusurugan. Nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito na kada nabita nigi bagong sidi masigi makadami mambana masjidan. Nigi to bagong masigi. Dito na kada sidi masigi. Jadi ayo na kada bagong sidi masigi manrasa ki ko sidi masigi. Iya, jadi maka nabita nigi to bagong masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan ng istano ko ilalasuri mo rin po Allah Ta'ala. Jadi ito tahu angkay sumbangan na kumasigi kumabangong ite at ang kahotele na kusuro. Angka bola yaki borang. Namo din nasampayang. Hindi natanong nasampayang ito ito pasudak kayo ni. Namo din nasampayang, di na tama. Angka bola na tapi din na tama. Makanya kan si Tondra akimi sholat wa atu zakah. Kan si Tondra yan. Tatongi sampayangnya nasaba itu kuncinya surga. Kemudian wa atu zakah, keluarkan zakat. Akan majasaka ki itu pasti dakai monre Pak. Yang mau tu sakai jolo. Ya komen ya saya tak tadupe sakai itu pala yolo. Nggih. Iya je kanja tapoda memang ibas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang ya rumah kada zakat supaya kumopi galungan ni pasu memang. Apa ya kalau ni boleh nala ni makun real lina marai jin.
Pak yakoy dumpingin galon na mo bapak na. Yakoy gugoy galon na bapak na. Mabajasi te galon na bapak na. Si Sanay Daros galon na mak na. Jadi upasang ya, jadi usahakan tapakan jaki sakka nasa baya komeki misang iwaran parata tatamba atau de sakka nito. Apa iya ko iya tau ngi makamajasak ka kisi di juta na tau pe masih di juta si tengah berarti 50% dale taminre. Iya ko pasti dak ka na cocok nasa bade hitungan na. Iya ko kasakka ka man nasa 2,5%. Komal iya ko ase ka 5%. Nasa di na mega. Maka po yun ito madari kaya nasa din na siya gaya dupa maja na kumasa din na siya gaya dupa siya may majum pano nasa 5 pante siya dupa nasa 20 mikaro na 5 pante itong pano 20 karo mo dupa kaya kina 20 karo mo pano na 5 pante may dupa dari kino siya di may na pano na begitu makuraso kurumi jadi usahakan ya roba po tapakan jaki. Itu kasakka wakka seke rakka si cawe ka mana itu. Napa ni denanre api pak. Aja nataka da tanya na suri mo direke lino bawang. Denanre namo boleh dito na denanre api. Namo na tu no tahu api tu dito na denanre api ko makan jay sakka. Nasaba kayo na sakka eropo. Jadi pawasak makina lagga ina mapancing. Di kong kagagay lagga mapancing berarti cari pane lagga. Na dito nanre api dara ko din na macari pa meto nanre api makumati bola tanya mi cari pa maka tulu upel mo bola ko cocok ni mapacil lahiran na tapi hakikin na de jadi namo na tuno api tawa dito nanre na saba sipa na mi api matuno ya ko nalagay sipa na pangalatala apa sipa na pi na tuno ano macari pa tama ko ito ya ko makanaki nitaw kinanre api bola ta na magampang pakanya ki basaka na de na nanre namo na tuno api tawa dito nanre apa de garopo na kama ko ito apa na bibarahin 40 so na 40 ni na ituno de nanre api maka na pangalata lang padang api acak ko de nanre nasa mamagi ano mapancing de nanre gagay ko palindakan ko de nasidakan o pulok ko nito dasar na nang kaya sa mulabalo kaya sa kumanam ito manre menre ase baru na de nanre jolo ko de nak baca kumanam itu tapi napasalaman natin makukuhay okay. Jadi ini penting saya wasiatkan mesti kapakan jaki wasidak kata komiki salama apa dito tahu mabasay pa ay lay puji manang namo to seke puji to iyo ko tahu kat di itu namo to seke cacat to enggak iya bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca pak dalam satu riwayat makraya kong katau seke latuki anak tako anak makun raya anak tajalalu to tadi apa tapa-tapa tuh anaka iya dalam riwayat itu ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja mencari apa itu tahu seke okolino de sahabat anak namo kusuriman di bakoto tolilau jadi itu ini aja teman seke pak pak ko tahu maseke itu namo tahu seke cacat makala tahu seke payan padal nawali na pali iya iya nah punya komiki yang nggak tahu kanja abas sabawan nih pasti nggak kita tahu kanja namo pura ki lau salah 10 tau ko makaya mabas sakit apa tau kanjaki dan ya pasang pajang ya ko pasang pajang itu makalan itu tepat ya ko pasang pajang ina maseke makalan itu pasang pajak bawang ya bisa masang bawang lasuna dia tu bisa na lasun itu kalau lasun celak ilalle oli na mama satu ampu naman di tangan ina riasa bawang pasang pajak dia guys na yang pay kung kabawan na to matawa bawang apalagi kung makali ustas bawang tapi jalur keselamatan iya rolet yang asalamakan Pak Bu may galalan ang kataw salama na sabak sampajan ang kataw salama na sabak sikirin ang kataw salama na sabak baca Quran ang kataw salama na sabak ampe-ampe medicine na law padan na rupataw ang kataw salama bahkan kataw salama apa gara-gara olo-kolo ni way iya jadi aja tak kada mako patade deto na tay mana suku pak dulu lepas suku mana ang kataw kusuri masampaja maka galak tapi kusuri mapuasa na sanam itu ramalan sa isipan sa toka ang kataw kusuri masidak ka maka seke tapi ako masampaja suna di gagakalay
Ang kataw ko suruh masih kiri kita na tapi ako mengaji, ulang-ulang tamak baca Quran na. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketian dia nak kena sumbang. Tuh dia nak kena sumbang, tapi kita melihat bahwa tidak pernah alpa sholat sunnah. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui. Yan ko dito natapusan dito natasikir dito tangaji dito na masike to ni desi sa gabubuan dito. Pamasi manisapa. Tapi dito ka kataw di ka di China pa kamana mo. Cumang kami tahu mega tasalan na. Dito tu ga tahu madici suku to pasti kekurangan na. Namo pikko bati tamite tatang kekurangan na. Iya. Jadi na to ampe dito tu nawat dibencila date ko kataw si benci ka jamo ta bencila dai. Kamu tu matut nang kanewaiki. Apalagi kau politik, pajai. Dia lalu tasi salah-salah. Mendre itu mencaji, iya itu kau waktu na makampanya teh nama dari no kacana oto na. Dia kau terpilih mandari tatu tu rapat. Tapi dia tu nak kau Pak Dewa deh. Iya. Apa ada nasa? Nana pura mau aja, napa kak napilih? Maka na tuwa ta ko pura ko iwaja na paipili na si ko yali. Makiro. Yo po ko na waja kito din na paipili to di matana matero. Yo po ko tali pa dire na makara ka salasin. Ini matopo dito. Tapi dito gago ko diga. Ibadah kay gaton roy matuk ya kapoy. Numero si di sampaja perlu jalalo tasalay namo magarepata sampajang ya pe ko detu le tapat waktu maka tama loroy tatte 10 2 5 menit namo tatte si di pita jamay ko piro sampak betongan na dewa kada tunday sampajang de tapi maka aja tak kada ia minas sa ko pamurawat tu ia ko monri na de tatta yasa bahkan makada nabita ya kung kataw masampajang pura mo roko sirakan na tamo batu barikunya masih dihukumi sholat pada waktunya. Kaya sapura ni roko, cica na patoko pole roko masa pajalororo natapak mangasara tahu. Makanya nabita lay hukumu ngopi itu teh masampajang hukumatuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar, tapi karena kepalanya sudah ada di duhur. Makiro. Cuma makarani nabita abdalus sholat awal waktiha si kanjak ne sampaja ko pamula waktu. Nasabak magay, maaja na dito mabela, hindi na ko yuli, anak tatap pa yuli na tapang kamaryo niya, yung po ko katalupi goray, si gali ginis eh. Makiro, mangundangi rapa tate arwa na tate 10 pinangka, manre manitay nang kay naliwag kunrun. Mako, tapi ako yundang ito, apalagi ko de panatawa, de panadapi waktu na nangka. Tate arwa undangan, tate pito ninang kamo, kan kasi matayang. Malanda iporan no, makumati itu po nga lata ko tate sa prudo na tama loroy. Na si tangana sa prudo mong kami man ako masige itudang. Iya tutaw ijanji pamase maraja po nga lata. Yan na riya sa manunggu waktu. Nang kapwa tutaw kaba pitay na palari. Panapay naganggo seta. Pura ni nala sa lisapa danita si bunga-bungana na chukesi. Padahal pura ni bataw eh. Napay ni ngaraman weng kira sa side panipulong eh napulos eh. Napay liwa eh kan na kung bangit katotaw eh bapi masalawa bita ni takarudo. Hindi ka pangaral ito. Tausahakan tagang kulangan kung makalang katotaw makalasibo ki ustas. Sibuk kim pa dito masampanya. Kada gamay maji pasibuk ko kada tol masapadale. Sigilingan ija itu kapag manang kamalupay malikwe dale negara-negara masapadale. Mestina salai bijole itu jama-jama masapadale mula ko matoro ingi dale Lawan ko yo milaw ko matoro ingi dale napa ko ka. Ina to ampay sure masampaja subo na palo galunge. Isure masampaja subo na palo pasay. Yo ko siya sama ko ko. Ang kami man ko pasay di pa na subo. Tapi dito ka to pendrama ko di ka. Aja ya lalu ko tahu pandrita pa hakiki babu saya diwasiatkan itu ya kome ko makbarak ka dale muna ko masapa dale ko masip pitana yan apa ko masuk yan na to nakada manu mature iya to manu dito na may makali ja ko tayo na mapatang
Di pa to naman tadi panalabos yung mata na senendre na machik. Tate 12 matu mo nini nataddo isiban na nasaba no imalay ka sa pertiga malam. Melo isubo matu nataddo si isiban na. Ay, masikir itu. Apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun. Masyep itu na no. Yan napita na tanin no ni. Tegere. Tasagpulo na jadi manre man mo. Makare-kare minanre. Yo pwede chit dia na tajaji na mo andre na makatoran chit. Ay kara yo kumano Nere. Yan nanti akong kataw makadang kana kada pekay anak. Dali po ya, bukan may nakotasi dia na makisibiyang tatang kalulungan kaya sa syafaat pahala. Na mau pa ulan dito to, may gana na pa, tau ko pa nito to, may gana na. Pa makadang nabitag kaya sa syafaat pahala, kupura mo ya kikay, sinin na de chingin na pigaw, nata ang kabonus na lulungan tumatoy. Yan na ito nakadang nabitag siya kaya meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu anak makun raya syafaat. Ya kung kadua na tanak makulay na pasampajamu akaran luki. Di na pagisaiki po nga lata pinaraka. Yan di ko anak ni sabaran. Sabaran ki koron. Padiga pajaminan na koron na makulay. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pasampaja. Yan na to ang paylaudan Nabi ta supaya mega anak umat na matu madimonre makulay. Iya na makukuha man sa ikani kamay kita ni makulay kamana karon ko misudod na mo iya pa mangka riwaya urun to makadadi na ka malino na rekode na 1 banding 50 kato makara 1 banding 40 jadi patapulo makunray napasi di aron perbandingan na penduduk na dino napakamalino iya ilmaga na kira-kira jagay aron ko ti di manyaron na patapulo makunray tanang naway ni gare aja na naroon tapu iti na kucit diti lay na batapulo iti bira makumali batita jagay makole ba nito batili jagay ni makun raya surum ria akhir saman si bawat jagay ni arwane di akhir saman kanya nak makun raya bawa mapabitaw makokot namo arwane mapakataw-taw kanya to malole ba namo to matoy may gato ginte mega ba may terpengaruh. Biasa nak malulay ini makukuha mo to matoy. Apa iya na roh hati lo? Iya. Iya na roh hati. May galak da gunana tapi may gato kasulangan na. Cicawali na sa to panditata. Iya. Iya ko hindi mero makigunan ko deceng macigideceng tapi ako may pala ko jay majay. Mako, may gato makarapak balik tu HP kakade nang kena balik HP. Ya ko makara ko taldo to na tapu tau makatan ni HP itu pak balik. Makit. Makanya saya wasiatkan, terjaga tantangannya sekarang berat Pak. Dia nama gampang. Makanya kung ka masalah aja na Pak itu ko HP tak buka mana pita mana. Aja na ni sama nang ite masalah tak. Iya. Mapangawala kayo natapamaki buat status. Oh, ternyata ka begitu. Ya. Lagi kumaki buat ni status, aku tersakiti. Kadang-kadang. Kung ka masalah, ambil ayat wudu kemudian sholat. Nasabak degaga komunikasi langsung si tembus po nga lata-lata tanpa perantar kecuali sholat. Iya ko pak dong minta mo pa itajam. Makanya ko macan ring lah kay taja tilo dong. Iya. Aja tilo dong matanggal ada nakadua ni mereka malaporo sa sini, malaporo sa kami si. Maga ni ko jumay na chandri. Namin lodong ina de padilaporo. Na chata ni mereka aso satu dicetak mo pa. Asaha icetak mo pa sini pinapelaporo. Nawa ditubot tina de padilaporo. Makir. Dito naman disalahkan mereka nasa bayaling tugas akadua ko malapor seminggu. Aso sini mo lapor aso kamis. Makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak, suruh ni masampaja. Nasa baya sampajanya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Nacata mi mereka pahalana tapi urusan tasirus langsung si Bapong Allah Ta'ala. Iya ko pak dong. Nacata mi mereka na pun lapor.
Kamakiro, yan ang tuya, ampay daw sa kaka, yato ko tao liwa, lampi na doon, ako po na maberesal na. Yan ako po na maberesal na, natatuto nito. Walaupun doa sa sudah sholat itu dijanjikan mustajabah, tapi dengan cowok ko lang sampaya mo rin nilawi, nasa basipa bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamakiro. Paano ka naman talipong ni, na pat, di pa talipongin na pa kumilaw. Salah-salang itu, makanya mereka terlambat ko, bos. Napuno na naman bicara. Makiro. Mestinya dipahami. Makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya. Niki joka, angka doa musafir. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya kita baca ya aja pasti sambung. Kalau lupa dong itu Pak. Bismillahi tawakkaltu 1. Alallahi 2. Wala haula wala quwata illa billah 3. Iya ku baca bismillahi tawakkaltu ini akan ni aga yang kata joka. Aga tak kata itu joka. Mikilau masinga, mikilau siruntuk, mikilau maga atau dalam perjalanan aja kan masih ada maka nak musibah deh. Tabacanya itu bismillahi tawakkaltu. Nasaba upam mulaiwi nasaba barakaasan na po Allah Ta'ala tawakkal tu okko maidi madendon napati makada alallahi sinin na melo urus okko mana midi uparewa po napa makada degaga elo ulle ko tu elo ulle tamana mina tiasa la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Jadi baca ba bismillahirrahmanirrahim napa gini meti cupu bola nama ko napa awe Yan ang tumatat tariolo macam makada kiasan makada cengari cupo bolamo ya kumita mo pi cupo bolamo to de salama ko to yo pidi cupo na bolate cengari yan nasang nito cupo bola ajojo na ului ajojo na ului dito ni cengari cukuki icukuki ajojo na ului ya kodega kay bayangan na ului kada aja mujokka barato. Yan itu nasa copok bola mo. Dito na pala copok na bola. Iya monroy. Monroy ya. Copok bola mo. Iya. Yo pwede macopok na bola. Tayo monroy ya cengari. Itu lah cengari Pak Liway belana. Makanya itu nakala copok bola. Bisitongan na uwi itu. Jojo na uwi na suruh kimi. Apa aja tuh tau melo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode tuh jojo na ulun. Hilang itu bayangan kepala. Apa dia itu gaga napakan kapong Allah Ta'ala dia nalingitan ra. Kata nalingitan ra dia narawawang itu. Kung kataw maka na mati mandada dia na mati mandada. Sa palay ko to maka de. Iji tiya sa mati mandada. Ya ko sila lo na jaji na mati tiya sa mati mandada. Sila lo na mati. Ya ko mon rumi patapulo taon na mapamati dia na mati mandada na makatit tatu. Manang kamu sa mati mandada. Napatapulo tutut. Yan niya sa mandada ako tapapas jaji na mate. Yan tiya sa mati mandada. Pasilalo na jaji na mate. Yan ko 50 mo ito mumuro na mate. Yan ko na mati mandada. Na makatit tatu. Ang kamana to tanra na may kimatinro ang katanda chakarudo. Papidali manang yan to. Ajararo ka sa saya to chakarudo. Pa may gato na mo tinro na charito. Anang kamananasa makwa mata patinron na. Awe make kataw pa siya matinro matana. Egan na jamaah ko urunto. Ang kalalo si minggu din ang kalatinro. Macala matana pada komelo makbetu makdara matana. 1 minggu tidak bisa tidur. Haya. Papidalela dia tu cakarudu Maga na kini langsung bangi matinro dia tu cakarudu. Matangangi maplero tu nata pamatinro ba? Iyon na tu ampai makada nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu dalam ngantuk. Aja kasi saleta. Akada nabi taja mo gaw bawang ngalemo. Iko cakarudu kaya tinro ki. Aja takar menga aja na jolo apa pisawi. Apa iya ko jama-jama tataja makala selesai jama-jama aku degal selesai. Apalagi makun rejim. Degal selesai zaman. Pure masasak melo madako sasak pure madako sasak memen remanasu pure manasu na plenanan pulang plenanan me mabisa panne pure ni man rematu mabisa panne pulang bisa panne mesil 50 sasak pure sasak mesil lebih pure lebih sasak mesil manasu beda purana
Iya nak na selesai pijama kuas sampaja dia na sampaja. Iya na tanda di papuray. Makiro, ada ga purana jamata tu. Wah, iya kali arone ka. Iya, dia na tanda cara jeung zaman makun ray. Makanya ti Pak Guru ki Ibu, iya kotome matinro ibaca subhanallah talukro talu, alhamdulillah talukro talu, Allahu akbar talukro pa, supaya sinin na takko etak de mana kotomo. Itu Pak Burana. Ya kalau mapabuting yang kata saray na mapa di mana atau boleh ki mangoto mabela pura ki makareso makan mapa dileleta ya bamu tu baca. Iya tu ni Pak Guru ngi Aisyah ko nabita. Anu pati mah. Kami lawi pembantu nak nabita melo ko Pak Guru lebih makanja daripada itu milawi. Ayo makan dia tidak nanti tidak fit. Agar nasa nabita. Baca subhanallah talukro talu, alhamdulillah talukro talu, Allahu akbar talukro pa. Itu kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira. Subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100. Kena kita baca ya. Dia mata ko. De topa tu nama pat dia lelena. Apa kata tu makure ko pure matinro na pamoto undo tak kajenna. Madudu nyawa, iya tu baca sebelum matinro tapi sebelum bukan sesudah bangun. Riwat tu melo tak matinro ni baca. Pak itu Pak Dongang yang koto matinro mak jenne ki jolo. Baca Fatihah Pak Dongang matinro bismika Allahumma ahya wa amut. Napai baca Fatihah kepa Qul Allahu akatallu kurang surat bil falak akatallu kurang surat bin nas akatallu alif lam mim kahum muflihun ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran surah Al-Baqarah la ilaha illallah 100 kali subhanallah talukro talu alhamdulillah talukro talu la talukro pa alhaqum takasur cicang kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kapitu mari kita baca udah. Ada JP tak baca? Iya, baca mana nih Bu? Fatihah kepa, pada kutu masjid ke 400 dirham berarti 40 juta. Baca Qul Allahu akatalli pertama korangnya. Kurang surat bil falak supaya dia ganggu ki gangguan jin. Baik itu kiriman-kiriman. Kurang surat bin nas untuk pakai salama. Alif lam mim sampul muflihun untuk akidah. Ayat kursi itu pagar. 2 ayat terakhir Quran surah Al-Baqarah supaya dia ganggu kijing. Bismillah ke-20 sini tutui supaya kongka ilmu hitam nakiri tahu. Kemudian yang kedua pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca. Detonale lempa bolana detonan reati kecuali itu tema bolo ku risalo di memang ala lempa. Iya, kan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Dibaca tapi itu maka Nabi tak aja mau matinro pada mau umrah ke Cicang. Kaya sang umrah itu ampai ko tomat tahu apa kan dia dibaca. Makanya kapiti baca karena itu sama dengan umrah 1 kali. Alhaqum takasur baca Cicang pada ku baca sisa buaya di lalu orangnya hadis dari Aisyah. Ya. Ada kita baca itu. Alhamdulillah tak berlunang ko pala limata dia micu ya berlunang min apa ya sapuam o kuata kalena riasa mandi ayat supaya nomor sidi dia ganggu ki makhluk halus. Kemudian yang kedua dia itu nanu kita kolok bahasanya beli penge bahasanya kalau jangkinge namu bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit. Itu yang suruh ki masa pun kota ya betul kan mandi barakah. Namun aja itu ketomilau doang. Itu tuh Fatihah atau bibarakatil Fatihah. Itu kemudian dihisap, dihisap ikupur ya so. Napa ya sepuluh kota kali ilawi barakan. Itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kamapat diutu baca. Kamu tuh baca Pak. Tuh. Jadi sebenarnya banyak. Nah, kemudian mesti makana kau nang kamu dalakta makanja pion rota apa itu alalangin kamaki alam ruh alam rahim alam dunia alam kubur kemudian digiring kepada masyar nanti di situ baru mizan setelah itu titian siratal mustaqim kemudian antara syafaat kemudian antara surga dan neraka kemudian tapi angka tuh tahu kok pinaraka napi jemput angka toko pinaraka ni jampu, angka toko pada masyar ya lain naungan. Angka toko pi matu titian siratal mustaqim bisa dibantu.
memudahkan melewati. Ang katoto ko maninarakan ang payala. Syafaat na nabita tu doon rupa ang kasafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Ang katoto syafaat umum ko pinarakan ang payala. Iya ko Quran de. Iya ko syafaat Al-Quran mapamula lang kuburo na jagay may mali. Si salah. Iya ko syafaat na makanya katu surat apa ya? Suratul Mulk. Tabarakah. Apalah ibu. Iya napala mo itu suratul Mulk insyaallah. Itu menjadi perisai di asap dalam asap kubur. Maka di Nabi surah Al-Munji'ah. Biasanya Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Tabacay, tapalay. Ya ko tapalay ini waiki insyaallah. Ang riwayat tu ko ni makada angkay malaika pacalay melo calay na kada suratul Mulk aja nasa bangka kailalan na. Maka na tahu kalasi. Iya rote to pase dan to musri to pase. Iya na pole boto rewai masampajang inapa mengaji baca suratul Mulk paboto. Salat tapi pase masampaja masampaja tapi boto matay. Nagbaca mati suratul Mulk sampai dia bisa hafal. Iya na waktu na may cala makanya suratul Mulk aja mo cala nasa bangka kailalan na. Dan itu tidak disiksa. Iya, barakah na suratul Mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipasalam ako suratul Mulk. Iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kokorannya syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak kamu tuh lala syafaat. Meloki dalam sakaratul maut itu sampai ke sakarat itu Pak iwai peko beti mewai jeneki. Pak enang kamu jenek nate na mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kalau dia nulek baca magina la ilaha illallah Pak. Matanya syahadat. Matanya ayat kursi. Magina suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ya ko syahada kidumu patimu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dena cucu itapu ko dena kedo timu ya ko la ilaha illallah dena kedo timu billahi di bawah kedo. Bahkan ang katawan dibaca Allah pada Tuhan di sana. Man akhiru kalami la ilaha illallah pada hal jannah yang baik, man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jika dia nulis baca asyhadu an la ilaha illallah. Ya benar Allah. Allah. Tapi kalau nulis mau baca itu suruh baca. Aja tak bacanya ya ilallah ngemi. Makanya laki no talkinkan, tuntun dia. Ya kau pura ni baca kada la ilaha illallah. Amma ko ni aja na taruh sih baca pi aja. Amma ko ni tidak perlu mana baca. Yang dikumpulin na baca la ilaha illallah pasti kana na tertuntut sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mega aku tahu nasa way pura mo lala ngaro la ilaha tapi dia na baca. Mestinya kayak dianukan itulah orang yang meninggal itu, orang yang sakarat dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takut di surah Yasin. Kayak itu dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak belum tahu pada semana de syafaatnya itu. Makanya itu orang kata penderita di kitab hikmah itu nasuruh baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yon lepang bukan salamun qaulan min rabbir rahim bukan. Tapi yon lepang itu kalimat mubin. Fi dhalalim mubin. Lepangnya kok apa hilo dong. Itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi yana rotabanong ikunadapi oleh kami. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Ia mini pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Ungka keluarga tak dalam perjalanan, atako na kan musibah dalam perjalanan. Atau miloki ko bapak bilodong ngina salama, ku salamun qaulan min rabbir rahim. To lepang baca katalu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa mer to? Kaya betul ni baca ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ko pura ki masa baca mengharibi ta baca Fatihah cica kul Allahu katallu, kul surah bil falaq ka cica, kul surah bin nas ka cica, ayat kursi cica na perlu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca katallu. Supaya dia akan den to mangkali ngakari mamaja.
kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Iya. Pak Mega tuto biasa masih lihat kung kataw madecing. Pak ya tutulah saya tulah sakit makataw ja. De apa tuh napita? Iya, tapi walay majalan na. Nama dari yapunay ini tu dari mapunay na magampay iris saya tulah sakit. Yan ang kataw malyoto balibolata malyoto na hindi masusa. Lasati ya tu. Ano tiya sapat diati. Iya. Taway maliki pasangin ngalin na madalro. Taway maligul ka sali ng mekke. Ito lasa ya tu. Maliw to balibola na sa na-chichil niya. Tumako na-chichil na talaga ko sa ruwaja. Tapi dito ka ako penra, di ka. May kemudian amalan aga pa bu magampa-gampang ijaman na matandre-tandre palan. Ang kato na tarong ang inabita. Nasaba ni sa nabita ka na mapuncho numero na umak ko may gamitin ro na nayatuo na. Kami kecil ro tanah itu tato. Tanah kini kare. Tadi saya kecil ro ni. Tadi saya ko. Tadi dua. Iya ko tadi asara tadi ro. Moto di tadi 5. Tadi apa? Ko tadi asara lah ko tadi apa sejam. 7 jam. Kenapa matin ro sih? Ko matin 10 jam. 10 jam yang mana? Kalau jam matinro. Berarti 10 20 pajak tulan na sa sesiwan ni. Agak aja malan manre. Apalagi kung kataw tate pariwawo piwan ni natinro tate sarapi le noto. Napa matinro si tate sini sanga na pilima noto karemeni. Yate itu karena pulo na taw ngumuro na patapulo ita lutaw matinro. Iya. Makanya tu ampai komeki matinro niya kang untuk deceng. Matinro ki niya kang imoto masampaja tahajud. Pag tanya kang untuk moto masampaja subuh. Eka matinro masih supaya moto ka masampaja subuh. Siaga tata matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk sholat. Pada bilo kumakala ka matinro masih untuk moto menonton Pak Goro. Ya tahu itu nalolonga. Niya kemana untuk agama? Pada matu ko subuh masampaja subuh ki. Suju pacapuran na sampaja subuh. Tanya kami man ni masampaja lorong. Jadi kenro kilo tetap menuju ke sholat. Ya nanti asa sampaja tepat tuh. Tanya kami man ni. Makanya niya sholat dengan niya mau sholat itu beda. Ya kok niya sholat pada saat takbiratul ihram. Kalau niya mau sholat, aku suju pacapurannya. Makanya tuh sampai beresan langnya 2. Niya itu beresan langnya, itu mak beresan lang ko to sirut. To si berpisah. Makanya salam ke kanan isumpung iwatu pamulan. Kemudian salam ke kiri napela pesang. Kotanya kami masampaja tuh. Itu kira ko suju pacapuran ke sampaja subuh tanya kami masampaja loro. Lauki galungnya tetap menuju ke sholat. Apa puratannya kami untuk masampaja. Lauki darah tetap menuju ke sholat. Ya ko mati ko darah tanah mati sakit karena meninggalnya untuk sholat. Sama kira. Yan ya sesampainya tepat tuh nang kahadasan na nabita. Maka nabita umat itu adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Suju pacapuran na tarawih pacapura suju tarawih. Tanya memang ni untuk matarawih tau memang maka majasa kaki makoto. Mapuasa ki makoto. Kasi sumpu-sumpu ni. Aja na rumah kada. Assalamualaikum lepak ni woi tepat 5 menit masampaja na pasi tengah jam manggosi pangkaroki. Na itu lesoko ni. Apa kira? Mestinya niat. Itu ampai ko to mangaji. Biasa ki mapatama korak ga. Agak sana jero khataman Quran. Kung kanana biasa pandai tama. Itu papandai tama nabaca wa duha layawa kan. Nadapi kulong subra binas rewa pe malakopati si bali planning. Malay gang ka humumuflihun. Napamilaw daw. Magini parewa na teman yun na. Magi parewa. Itu namanya tahlil Quran supaya dia nalatu Quran na rewa si pemang. Jadi ya romatu komatay berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali. Jadi aja na teman apa tatutu deh parewa jolo supaya si sambung materu. Maka itu pa suruh rewa tu jolo. Malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah. Maka itu Pak. Jadi aja tano betul tapi aku ya Pak isang suruga kau ngalapa itu tinda. Dia gak susah na kepada narupatang. Isang suruga itu. Katau malapa tinda cubi-cubi ko tau maka dia meru kasih na isang. Kalau kung katau meme magpangewang
Nesang Elena tujuh maka dari sisala ka ako mapangawang alabi di mamak ko iya tau makitong kabolaan ko suho yung pwede siya sa mana sa isala na to mewa nasa yan pati mewa tapakanjaki ahlata ko pada taruh potensial kalau mau yang yasir wala tu asir kata Nabi mudahkan dan jangan persulit bisa suruh betul ya tuh tamudahkan kita urukong kagaga ta urusuk tamudahkan gagagan nate mudahkan pak maka tega pak sidaka itu maka ka termasuk di madhi dalam ni makohe yan ang kabato ko tutangan na lalang italagay o pakai pasalama ya tuh yung kagoro ko tu batay tu tutui yung mo to mabili batay mangudo sarli na pengilo ko tangan batay sesa ang katudosa pa di napahang ito ya tu polisi tidur mo kaya sana dosa lupoy ito ya ko ruway isa na panumpanaw to na lupa o to na nano ko mana tayo ko to ruway na hindi mana dito totol ringi ya to din nasa lahari tao ito niya kung kaaga-aga nasuri na bital lagay ang karopo ko lalang na nasuri lagay pindahkan duri di jalan itu adalah sedekah lagay iyo pwede to maki buah palang ko lalang ya palagi ka to bangun to pasangking dia nasadari itu dan itu dosa besar itu. Dia nasadari. Iya, tapi dia tahu ko di. Nasiyaga to lalo siya pa motor makare-kare mapadisi manang. Siya gagan na tahu isusay lalan na siya say gara-gara di tarero gagaro. Mate ki mato na to dinola mo patawi de ga di na tahu di wasusat. Ci di bawah tahu isusay pa wat disirato kita tertum na tama suruga untuk minta kehalalannya nanti kalau jadi kemudian apalagi kok sirato teh susah sih sok nama-nama igare tapi dia tuh aku pengen radi itu gak kami tahu nak puluh dia kan iya ini dia nasadari tahu ya iya mudah kan nanya itu tahu lomangi pada narupa tahu pak salama kemudian agame tola iya ko sampajang angka tu sampajang makan jalada ko sampajang kemudahan sakaratul maut angka tu kun di Jumat namanya sholat sunat tahwidi sakaratul maut 2 rakaat purapi mas sampajang mengaribi sampajang sunat rawatib imun rinna mengaribi 2 rakaat tapi pangupuna izazul pangupuna tapi itu dibaca 15 kali setiap 1 rakaat itu nama lampe 10 menit tajamah tapi itu untuk kemudahan sakaratul maut yang kedua ipatajangi pasaginang ng ikiburuna itu sholat sunat tahwini sakaratul maut biasa mo tajamah kapan iya ko tanayero sampai sunat awabin na tajamah anak rakana palawangan na mga riga isay ya dampangin dosa 50 tahun tanah kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya itu sampai sunat awabin ya ko dito lejame soso cica na siminggu namo yan ako ni Juma'i bawang ya ko dito lesi sa siminggu sisa na nasiulang ya ko dito mo patul lesi sa siula sisa tola na sitaw ya ko dito le naman pati pure tajama cicak iya ya ko dito mo patul le aja na lakutu kemudian ya ko puasa kata tu puasa makanja ko dito le puasa saling Kamis puasakan ayamul bid 10 telu 10 pa 10 50 ulang pertengahan bulan Hijriah iya na tu puasa nasa nabi tanigi jami para kumapuasa siula bujur itu juga untuk awet muda tu puasa na Nabi Adam biasa minta jami roni ay ko dito le pasidakay na ton roy ang gato tu pasidaka ang gato tu sikiri ya ko sikiri subhanallah bihamdi ahadada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati nigi baca katalu itu yang paling berat timbangannya nasa nabi ta kusirumon ta baca katalu ko peraki masa panjang malponco mo to subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati kabalan depa ya ko dia tulir pasidakana ya pasida memang kalau memang dipasidaka kami nama tanre kega ya pasidaka kami nama tanre ya kung kataw milaw sumangang ya lengi gonci monro dita dia pernah kata jamin kami law sumangang kada yang kata gonci na lo di malah atau ya lengi tasa inalena malang ya lena ya pe ko dia tulay aja tite ko tak lengi pasidakata kalabannya rodi na patapampe ng makalabaw
Kaya ito nakala po nga latala ni gini at ako malinga din na bilangan nga nalinga dito bilangan ng parewakan. Yo pukuigat tangin na sirato na pagsoro si kay matahan ang rasa malaika sila na imaliking. Karing ka to pa sila kababo sa rin sasampay kanina hira-hiri ni supaya kita bisa ramalkan. Saya dapat itu di hadis aga ang kataunasan na bita hindi naloko pada masyar apa napa ibangkit kataw ini palalamat tinrosa to tema to malalalo pada masyar jampu memang nilai jadi naloko pada masyar antar baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat kaya yaro tau masidakai dia disangi makalani kana sidakai tau isidakai dia itu disangi makalani kana sidakai makanya Bapak Ibu sekalian jadi mampu-mampu aja na masjid kamataan rang ita paki iya tapakyo na iko carana sa paki onro wadinge masjid kaki detis sangi makalani gatau tasidak kay iya tahu ko ro tasidak kay deto ni sangi makalani maling kamagampang mo pa may gato pasantren ko penran pasantren na guruta santren pare-pare posible banyak pesantren palay ko kepala korang atau panti asuhan tapos dapat ni guru na makadatabi pa ustaz ang kagana takot na sikola wa di mo bantu anak yatim gato pakai miski makadangka makada siya kapag kamajana si ulang mo kuto na itu makanan makada misalnya 500 sabu kadaya pakiringan ipagkamaja sa tiap bulan iya petanggungan tapi aja tapodang nga iro na nae kada nigasan aja to na tapasirunto ka aja to tapodangi makadaya bantu inaro yang sa nabita tau mas sidak kay dinis sangi makada niga na sidak kay tau isidak kay dito ni sang makalani ka sidak kay jadi dia kupal selesai mati orang anak yang masuk na berhasil dia nang kaniris sa makalaya dia sa bantu ya anak waktu na masikola itulah yang sebelum sampai kepada masyar sudah dijemput dia na law antri napay malala na jemput dibawa kay Rafiki lala yo pukoy pasipulong iya to taw napay bagyan nga ngampalo ni soting ibalender manamo pa ya dia na langsung ito sapaki lalang yawat dingi magampat tama surug di nantri atau menon kita masurug di tantri menon kita magampa talupasan na nabita yada hulun aljan atas salam kung kita masurug dengan penuh keselamatan kaya wala ide cito mapija lo koridi ya kung kataw masike abas sakit napauja kita tilaw daw ng imadece tuloy mo kira-kira yung po kumasike ito makareto siya kaparang na chow sisile mo aja nasa layo yang kedua oto ki makasiwa di waktu mamana-mana tinro na tau itu sholat tahajud namudon rakam kemudian yang ketiga wajarang yang rarang tawakin rangnya deni podang bali bolata macicil motor ini palepal insyaallah bisa suruh lagi tuloy mo madodong memang tapi paliwanag ito na malah cara mako magpamula-pamula na lang ito tsapa na yato na chidetal Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidul Syuhur hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam itu hari Jumat istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar Sininna Nabi angkaman istighfarna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sikirina istighfarnya Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sininna Nabi angkaman istighfarna tapi khusus Nabi tak karena dia adalah Sayyidul Anbiya diberikan Sayyidul Istighfar agar nasa Nabi tak digaga pak doangan na paturo po ngalatala ban na magpamuli Nabi pamulangnya letulia menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Jadi degaga patari ibalisi Bapak Ibu sekalian na taro sasakali rilay na waktu na napaturo po ang alata Sayyidul Istighfar. Tari memang to. Magay makili balisi makkumanibate kumelo pa sila kay bi umma na Nabi Muhammad na po na Nabi Adam. Tapi ang kapadongan na paturungan ni po ang alata sakali saja dibaca po ang alata jamin. Ya makanya penghalatan napurang Nabi Muhammad sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari kemudian mati ya Tuhan ini ia jamin sa surga ya kung nabaca ko suy na mati ya tusoy ia jamin sa surga iya benar lo tapala
macida kay ko dita pala yun. Iya ta pala mayroon insyaAllah jaminan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tama lagi. Depa rewa ki mato ang kamanamoto HP na anak tato HP ta buka Google na patakati Sayyidul Istighfar itu akan naik di situ. Talayaro. Tasura na ta download at tasura moki na patapala. Tapala ipa nabita mat jaming itu. Kung Allah Ta'ala jaming. Makin nabita digaga pa dongan na paturo po Allah Ta'ala na teribelisi. Nasabak memo po Allah Ta'ala langsung jaming. Ya kumeki ijaming sa suruh ko po Allah Ta'ala amal kami. Doa saya mengatakan itu pendek Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya mina malampe ko din niya pala. Nama lampe mo kulo Allah na niya. Iya. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan terkhusus kepada anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Tasya rewiki buruk na tomatotta. Di na pada tu kumilaw domi ni ko tolo masyara. Maga akali barakan na nareko ang kataw matoto lila SMS mito li taliponi mi sa amin tu mengirimkan doa. Si bahawa nareko tolo siarewi. Begitu ibaratnya dengan orang yang meninggal kemudian diziarah. Nah sabak tembus tu kita na tomatene na itaki okorino. Alena almarhumah itu tembus ke dunia. Pada lekbak tu tomatinro ko manipili. Makita matanga tapi tatutu ko matinro tawe tapi makita matanga ko katulutulu. Marengkalinga do cilin atau matinro itu ko katulutulu. Tapi kenapa bisa dia tidak melihat? Kata tutu mata nate ko matinro itu. Tapi magi nakita ko katulutulu. Makolek bak tu toralangnya lekuburu. Dia bisa melihat ke dunia tanpa menggunakan mata lahirnya. Yan na ito nakalanabita, an-naumu ahul maut. Ya tu matinro masih lasurang si mamatiangan. Ya kung may kimisang ipachala kuburo Ya kung kataw matinro katulutulu igasa, katulutulu nalalungas. Ya kung moto imapat di mana ngalilena. Tapi tidak disentuh jasadnya. Makolek bak tu to'y lalakuburo. Bisa disiksa tanpa disentuh jasadnya tapi dia merasakan sakit. Yan na tunali at kalibarakan nabita tau matinro sebagai saudaranya mati. Supaya tali agurun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz
dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situnganna ia ketemu bicara takziah, berarti situnganna ia lengi keistimewaan poliripong Allah Ta'ala tau angkay pasabara itaw nakanay musibah amatem. Dan itu pahalanya besar. Makanya situngan na takziah bukan hanya tanero makada ceramah, tapi kehadiran tak nareko ang kasalasidin na keluarga tali sulawri pagmasin na pong Allah Ta'ala nang kakihadere untuk mencaji pakbura sara inindawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kehadere, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya, tanya betulan na korang ngemelo ikiri. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabatasi di huruf rilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 apalan na di huruf. Ia na romelo yakiringang lokotong matemi sebagai reski di sisinya, mamagi-magi na wad dinalulong syafaat imagi atajangang asa ginang na tilalako buro na makoto parupay mang anano ang asal makan na yuano akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah sebab magkali nabita narikogan na 40 umat kusi puluh-puluh, kemudian dia berdoa itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narekogan na kipatapulo na tumilodong itu setara dengan doanya satu wali. Harimau na naro pasti palawangat ang kaitarino pak dongan na dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhum Haji Syafi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnanlah degagacau upai tau mate binarek komace bija-bijanna makareson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situnganna Bapak Ibu sekalian, angka waktu na degaga sisak guna-guna na waramparan ni si bawa bija-bija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kaya betul ya rom, nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino, nareko
ketika hari kebangkitan itu berarti pura ni kamat lino. Jadi okopya sorry monri itu napaligaguna na warang parang si bau wija-wija. Dena si tulut tahu wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur ia mau pikir buruk dapat tuh. Nah sabairo alam kubur bukan alam akhirat. Paham ya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna dicengi angkai tapakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah dia ada cocok. Makanya dua di kesempatan tuh. Nomor di waktu tuota. Nomor dua nareko angka tahu kiringangi amalak madeceng. Riwat tu mateta. Ini nomor dua kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar sabaran. Doon tu nakala nabita mau pa itawe na rekomasi jay mate nasaba de na paja amala na di masih berjalan dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya di milodong. Tapi iya kumakali na bita macilake tayo na reko akamaralino pampuno ya sama makasama-sama tayo mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pa waktu na nakopit. Mati tayo ilang matawi diga turun. Nggak usah hari kemudian kita bicara. Nasa kumapilin. Makanya macam itu Bapak sekalian. Kupasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhum Haji Jabi Makada. Takib orang waktu Pak Tomotota. Takib orang. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kehadir oke tapakan jati pikiran tak. Bikinetis sangimaga sijak na nalupai kita otomate. Na dega agataw ta jampang. Jadi si satu pakoling bikin tisang imaga sijak na nalupay kita na rekotomate maka dega gataw tajampan. Idi pejabat ay kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustaz. Paling nga doon nga sumitet tari. Ya kumala daki makanja ampe tamala dapat tumalit talo kepada taruh patawa di jaji doon nga sotari. Tapi ako tumasip kaya sisa gagapi sisa almagyo kita ako tumati. Iya. Maka dari tomatariolo iya riwat tutum na rekomat tajang ako kumato amat yang iya ko wija-wijam mo murano nga buta ciwali ko. Iya ko taulang murano nga buta rapa ko. Maka daka anak talagi diharapkan milaw daw nang ibuti ciwali mo betunan na madudong mo papakuraga nasa batu ki lagi mandari nalupay ki lagi dilo jupanda makulay yamin natalipo ko chapu idin ya kupuray kiri nga SMS manikadalato ni kirimata denang kan ako tanatala makal madisi-isi mo ki katuma purani gamandre mana satu ki aja na nanak tayo tanang ili ang kayo ito makukuha. Ang kasya galaw ta siya reki buruk na tomatot tayo matewe dalam 1 tahun. Ang kadua milaw masyar talurato ang napulo na solalan na sitaw. Na ang kadua milaw siya reki tomatot talalan na sitaw na manas sa ili mapahangagama mo pi maga pamidya-midya ta ko din na napahangagama. Aja tataja ni na siya reki. Mesti kita sadari Eropa. Apalagi kau balik bola atau menitanya pajai. Idi arone makalang kabainay ko, idi makunray makalang kalakay ko. Iya na pujisani ko totoo. Tapi ako tomate pasti juga akan meninggal. Terremoto, makunray terremoto. Dan nak siulang pasti mapasa statusnya ko to sudah 1 bulan bapak meninggalkan. Yan ang kanaduda yawa makome makada sabar kita sa makasih. Iya. Mesti saya ingatkan Pak. Yan ada na makanja bukong ita pasya dia ilo sorimul limang kasaki.
Kasakamanya tu tabawai makokwai ulawangnya tapunai yokwe bolata. Dia patunya punai bang. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan tu nak kadapat tasawuf iya pa mapunai wi ko de mapunai wi. Salama mapun ni mo pi de betul mapunai. Betul na. Iya ko ang kamo pi kasara na mo katani de betul mo alay hakikin. Tapi ya ko mo berengi kasara na angkan itu hakikin na mo. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya, justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja na megala ada ulawa setaro. Mak bulawa gang kasiko. Macam lama na mulu na ko layutin. Pamulit titiyo ko kamanon ko. Tapi dito na ko tau penranya dito. Iya. Aja tak ada nanukumustas. Iya mali. Betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak. Bu. Iya tuh ulawan nama kunrai anu tasubu mana tuh. Kega nomor di rantai. Itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung. Kayak kesannya gelang. Itu juga di dalam. Karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tak subuh mana tuh lawan nama kunrai. Iya makoko masumanang. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawat tapon, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makada sipato. Kaya makoko apa, itu sudah jadi masalah. Kemudian upasa toki, makada kaon na tapas sadiya leta. Makanya tu ko manasa ang kawakapata, manasa ang kapasidakata, tuli ilolongan. Na iya ko mabicara pasidak kay tawe, kega agaga palimega apalan na. Pasidak ka kami na mega apalan na. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kegayasang ang kamasigi na bangon tawe, idi tanggung sumurbor na. Yakotannya sumurbor tatanggung, atau ang kagalong, ang kagaga na paketes, asikola, pondok pesantren, atau sekolah, atau pantiasuhan, na melo makbor, makanya ko hindi nasaba na pake, makjene, lolong ng apalang. Si saway jene, na miti o kotanay, ninong ibere-bere, makyapalang. Matam mayukura na sarri, makyapalang. Kemudian turun ke akar tanaman, kemudian tanaman itu berbuah, maka itu berpahala. Na inong yero na nae, patapulo so na patapulo ni na din na chapo ko at tanah. Setiap ibadah yang dia lakukan, kita didoakan oleh para malaikat. Itu berkah. Kasakamay ba? Tongang makadaki masoli, mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangongkoso, iya panawat di paya talolongan ngapalan na nariko kama ilin. Itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang yang makasibir. Aja na hindi pajamay na. Pagka to tahu pak, dega na jama, de na tigaw ina. Na tulilari pahalana. Yan na to nakada ko surimonri, ang kata ko surimonri masela mite higi na ko jamay maja na ka makalada ga pala mako kada de. Yero na na puray mo pak guru mancaji guru. Mancaji guru ang kamuri na. Yero puray mo pak guru ng yero na yero na pak guru ng kumuri-muri na. Muri-muri na mancaji guru. Jadi yero pak disangang puray mo pak guru ng tatala imalabba di tangana umay na sabari na amal kang materu yan na rutuliyalik ko hadiah ko bong alatala pahala. Makira, maka dapat termasuk itu kong kagalut tak nelo nalalalat tahu kali laloi. Dia kata dia napahang. Nasa kurang itu galungnya. Dia napahang iya tu. Iya tu galungnya ko natalay lalang, iya itu tak punay. Iya tu tasalay matu mau pak kikotalan. Isalay bija-bija dali ko ningeran. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tidak tahu maka sikit pak. May pulay bata galon na din na melo. Yeah. Doon na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasaliman mo. Yakwidi yo lumate lakay na lakay bayneta. Manasalakay mundre malay. Yakwidi bayne yo lumate na bayne lakay ta bayne mundre malay. Makwami ito.
Iya. Aja tak kada napuji kilaki ko napuji sani makoko. Ya ko mati masa gede nak bayi ni natuki lagi melo mak bayi ni palai ko mati. Ah, dan itu penting saya ingatkan, Pak. Kadang-kala kehidupan ini kan dia sadari. Saya kerja tanah tu ke kelino. Sinampal ada likul desain hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabaina sanabita antara 60-70 tahun. Dia namita Pak. Makomoto maloliso ki makalwi matoni. Iya, makomoto apalagi kon kanila sa ito limampi. Na tandra-tandra matangan itu kan nomor si dia nemu bak na ubangnya tandra na ito. SMS na lang kalamang ito. Yan ang mapat di na ito mato ni ko tumakad de tandra to ito. Iya. Natandra manang ito Pak. Maparingarami. Nasabakan ay kaya punay ito kahapakay nito, kanya hamili. Ito atakali hapakay mi, di kaya punay ito. Mata, hapakay mi. Iya ko nalay pangalatara, nalagay pa kita sasay, di gaga. Jadi dito gaga hamili, hapakay mi. Yan ito ampay natin nga gamay, iruba watakali mi. Terutama di makunri, yan natapalit kayo, Ronita. Nasa dito yung ustaz. Aja kapalite. Nasawa makumimatiro na kibo kong Allah Ta'ala. Sukuru kiro pa bireno kong Allah Ta'ala. Ya kumeki pompa-umpa kita lengiban ni chila. Aja takalu inapatapaliko palite. Kapot ito makunray na paliko nakaluna po na paliko pati ko nga ngetahong. Iya. Aja. Karena kita hak pakai bukan hak milik. Napindra-papindran nami po ang Allah Ta'ala. Nagaga to ba? Nagaya po na ito. Malagi kong kao to na tayo tinra na pa itulay kachaspiyon na. Inra nyo to na napay palit kachaspiyon na loko chopo na kamachay. Makumati ito po ang Allah Ta'ala. Makaligin ako to. Ni mo bisa wala kumatin pinalit. Ano begitu? Eh, di nalarang ya gamay ito macanti Pak Bu, tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita-kita Pak, may to ka kita-kita nasa majanti o televisi yan narupan rasa. Iya. Tapi dito na ko to pinran. Jadi usahakan ya makadaka una macaki. Usahakan yan ang kawakapat. Tadi itu na may kanang kung kamasigi ibangon nang kasamit tapatamo ko tong kana to wala ta kusuro. Nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito na kada nabita nigi bagong sigi masigi makadami mambana masjidan. Nigi to bagong masigi. Dito na kada di masigi. Jadi ayo na kada bagong sigi masigi manrasa ki ko di masigi. Iya, jadi maka nabita nigi to bagong masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan ng istano ko ilalasuri mo rin po Allah Ta'ala. Jadi ito tao ang kay sumbangan na kumasigi kumabangong ite at ang kahotele na kusuro. Ang kabola yaki buwaran. Namo din nasampayang. Iya, natanero nasampayang iya ito kasi na kayo. Namo din nasampayang, di minatama. Ang kabola na tapi di natama. Makanya kasi tonra akimi sholah wa atu zakah. Kasi tonra yan. Tatongi sampayangin na saba itu kuncinya surga. Kemudian wa atu zakah, keluarkan zakat. Aga majasaka ki itu pasti da kay monre be Pak. Ya mo to saka ijolo. Ya komen ra ya se tak tadu pe saka ita playol. Nggih. Ye ge kanja na tapoda memang ibas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang ni rumah kada zakat supaya kumopi galungan ni pasu memang. Apa ya kalau ni boleh nala ni makun real lina marajin. Pak ya pi dompingi galun na mo bapak na. Ya pi gugu galun na bapak na. Mak bajasi te galun na bapak na si sanay daros galun na mak na. Jadi upasang ya, jadi usahakan. Tapakan jaki saka nasaba ya komeki misang iwaran parata tatamba atau desa kan itu. Apa iya ko iya tahu ngemak kemajasak ke kisi di juta na tahu pe masih di juta si tengah berarti 50% dalek taminre. Iya ko pasti dah kakak dia na cocok nasaba dia hitungan na. Iya ko kasaka ka manasa 2,5%. Komal iya ko ase kan 5%. Nasa di gina mega.
Maka po yun, kataw madari, kinasa din na siya, gay dupa, mayan ang kamasa din na siya, dupa siya, gamay majumpa, no? Nasa 5 pante, siya mo dupa, nasa 20 mikaro, na 5 pante itong panon, 20 karo mo dupa. Yung kina 20 karo mo panon, na 5 pante mo dupa, dari no? Siya, di may na panon na. Begitu, makuraso kurumi. Jadi usaha kami ya roba po, tapakan jaki. Itu kasakka wakka seke rakka si cabe ka mana itu. Napa ni denanre api pak. Aja nataka da tanya na suri mo direke lino bawang. Denanre namo boleh dito na denanre api. Namo na tu no tahu api tu dito na denanre api ko makan jek sakka. Nasaba kayo sakka eropo. Jadi pawasak makin lagga ina mapacing. Di kung kagagay laggan mapacing berarti cari pane lagga. Na dito nanre api dara ko din na macari pa meto nanre api makumati bola tanya ni cari pa makan tulu upel mo bola ko cocok ni mapacil lahiran na tapi hakikin na de jadi namo na tuno api tawa dito nanre na sabak sipak na ni api matuno ya ko nalagay sipak na pangalatala apa sipak na api na tumi ano macari pa Tama ko ito. Yung makanaki, nito kinanre ti bolata na magampang. Pagkanya ki basaka na. Di na nanre. Namona tuna, pito dito nanre. Apa di garopo na. Tama ko ito. Ito ang pinabibarahin patapulo. So na patapulo ni na ituno di nanre ati. Makana po ngalata lang po na nga piachat kay ko. Di nanre. Nasaba mali. Ano mapancing. Di nanre. Gagay ko ipalina kang ko di nasidakan. O pulo ko nito dasar na nang kaya sa mulabalo. Kaya sa kumanam ito. Manre menre ase baru na denan rejolo ko din nak baca ko mana itu tapi napasalaman natin makukuha okay. Jadi ini penting saya wasiatkan mesti kapakan jaki masih dekat ko miki salama apa dito tahu mabasay pa ay lay puji manang namo to seke puji to yo ko tahu kat di itu namo to seke cacat to enggak iya. Bahkan dalam satu riwayat, pernah saya baca Pak, dalam satu riwayat. Makraya kong katau seke letu kia nak takwa nak makun raya nak tajalalu tertadi. Apa tapa-tapa Tuhan aka? Iya, dalam riwayat itu. Ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja mentarima. Apa itu tahu seke okolino dega sahabat nak, namun kusuriman di bakoto. Tolilau jadi itu. Iya aja teman seke Pak. Pak ko tahu masih itu namo tahu seke cacat ti makala to tahu seke payan padal na wali na pali. Iya. Iya. Nah punya komiki yang enggak tahu kanja abas sabawan ni. Pasti enggak kita tahu kanja. Namo pura ki law sala 10 tahu ko makai mabas sakit apa tahu kanja ki. Tanya pasang pajang, ya ko pasang pajang ite makala ite to tepak. Ya ko pasang pajang ina maseke makala ite pasang pajak bawang ya. Isang bawang, lasuna. Dito guys, na lasun, ito ka lasun na chala. Ilale uli na mama sa to, ampu naman di tangan. Yan na riya sa bawang. Pasang padya, di guys, na. Yan pa'y kung kabawan na ito, matawa bawang. Pala kung makaliustas bawang. Teka. Tapi jalur keselamatan, iya rolet yang keselamatannya Pak Bu, may galalanda. May galalanda. Ang kataw salama na sabak sampayan, ang kataw salama na sabak sikirin, ang kataw salama na sabak baca Quran, ang kataw salama na sabak ampe-ampe medicine na law pada narupa taw, ang kataw salama, bahkan kataw salama apa, gara-gara olo-kolo ni way. Iya, jadi aja tak kada mako pa tade, dito na tayo mana suku Pak, dito lepas suku mana. Ang kataw ko suri masampaja maka galak, tapi ko suri mapuasa na sanam itu ramalangi sa isipada sa toka. Ang kataw ko suri masidak ka maka seke, tapi ako masampaja suna di gagakalay. Ang kataw ko suri masikiri makita nga, tapi ako mangaji, ulang-ulang tama baca Quran na. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketian, dia nak kena sumbah. Tunggu dia nak kena sumbah, tapi kita melihat bahwa tidak pernah alpa sholat sunnah. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui. Yang ko dito na tapuasan dito na tasikri dito tangaji dito na maseke to ni desi saga buat dito. Pamasi manisapa. Tapi dito ka kataw di ka di China pa. Kamu namo. Cuma kami tahu mega tasalala. Dito tu ga tahu madici suku to pasti kekurangan. Namo pik ko bati tamite tatang kekurangan. Iya.
Jadi na to ampe dito to nawat di bencila dati ko kataw si benci kay jamo to bencila dai. Kamu tu matut nang kaniwaiki. Apalagi ko pa politik pajay. Dia lalo ta si salah-salah. Mendre itu mancaji iyan itu ko watun na makampanya tayo na madarino ka channel to na. Dia ko terpilih mandari tatuturat pa. Tapi dito na ko Pak Dewa de. Iya. Apa ada nasa na napura mo waja napaka napila. Maka natua tako pura ko waja na pipila na si ko yale. Makiro. Yo po ko na waja kito din na pipila to di matana matero. Yo po ko tali Pak Dere na makara selesai. Ini matopo gitu. Tapi dito gago ko diga. Ibadah kay gaton roy matu ya kapoy numero si di sampaja perlu jalalo tasalay namo magarepa ta sampajang ya pe ko detu le tapat waktu maka tama loroy tate 10 2 5 menit namo tate si di pita jamay ko piro sampak batungan na dewa kada tunday sampajang de tapi maka aja tak kada ia minas sa ko pamurawat tu ia ko monri na de tatta yasa baka makada na bita ya kung kataw masampajang pura mo rokok sirakan na tamo batu barikunya masih dihukumi sholat pada waktunya kaya sa pura ni rokok cica na patoko pole rokok masampajang loro na tapak mangasara tahu makare na bita lay hukumu ngopi itu tayo masampajang hukumatuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur makiro cuma makarami na bita abdalus sholat awal waktiha si kanja-kanja na sampaja ko pamula waktu kasabak magay maaja na dito mabela hindi na ko yuli anak tatap pa yuli na tapang kamalyo niya yung po ko katalupi goray si gali ginis makiro mangundangi rapa tate arwa na tate 10 pinangka manre manitay nang kay naliwag kunrun mako tapi ako yundang ito apalagi ko de panatawa de panadapi waktu na nangka tate arwa undangan tate pito nilang kamo kan kasi matajang malakday po ranno makumati ito po nga lata ko tate 10 na tama loroy na si tangana 10 mong kami man ako masige itudang iya tutaw iyanchi pamase maraja po nga lata yun na riya sa manunggu waktu nang kapwa tutaw kaba pitay na palari panapay naganggo seta pura ni nala sa lisapa danita si bunga-bungana na chukesi padahal pura ni bataw napay ni ngaraman wayin kira sa side panipulong na pulos napay liwa gan na bangit katotaw bapi masalawa bitan chakarudo hindi ka pangaral ito taw sahakan tagang kulangan kung makadang katototaw makada sibuk ki ustas sibuk kim pa dito masampanya kada gamay ma pa sibuk ko kada tol masapadale sigilingan di itu kapang manang kamalupay malikwe dale nagara-gara masapadale mestina salay bijole itu jama-jama masapadale mulo ko matoro ingi dale lawan ko yo milaw ko matoro ingi dale napa ko yo ka ina to ampay suro masampaja subo na palo galunge isuro masampaja subo na palo pasay yo ko siya sama ko ang kami man ko pasay di pa na subo tapi dito ka to pendrama ko di ka aja ya lalu ko tahu pandrita pa hakiki babu saya diwasiatkan itu ya kome ko makbarak ka dale muna ko masapa dale ko masip pitanay na pa ko masuk yan na to nakadamano mature iya to manu dito na may makali ja o kutane na mapatta di pa to na mapatta di pa nalabos yung mata na sanenre na machiki tate 10 matu mo nini nataddo isiban na nasaba no imalay ka seperti kamalam melo isubu matu nataddo si isiban na masih kira itu apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun masyep itu na no yan napita na tanen no ni tegere tasak pulo na jadi manre manamo makare-kare minanre yo pwede chi dia na tajaji na mo andre na makatoran ay kara yo kumano nere yan ati akong kataw nga kadang kana kada pigay anata
Dan lelopo ya tu bukan main aku tasik dia anak makin sibiang tetang kalau lolongan kaya sa syafaat pahala. Na mau pula ada tu mega anak na pa tau pa na tu mega anak na. Pa makada na bitag kaya sa syafaat pahala ko pura mo ya kay sinin na de chengin na pigaw enata angka bonus na lolongan tomatoy. Yan na tu nakada na bitag siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Iya tu anak makun raya syafaat. Ya kung kedua anak tanah makun raya na pasampajamu akaran luki. Dia na pagisaiki po nga lata lapi neraka. Ya di ko anak aroan ni sabaran. Sabaran ki koron. Pak Dega apa jaminan na koron na makun raya. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pas sampaja. Yan na to yang pailaw Nabi ta supaya mega anak umat na matu madimonre makun raya. Iya na makukuha mana sa ikaling kamay kita ni makulay kamana karon ni kumisudod na mo. Iya. Pak mangka riwaya untuk maka na din nakamalino na rekode na 1:50 kato maka 1:40. Jadi 40 makunray napasi di aron perbandingan na penduduk na dino napakamalino. Iya. Maga na kira-kira jagay aron kuci di manyaron na 40 makunray. Tanang-naway ni gare. Aja na naroan ni tapu iti na kucit diti lay na patapul iti bira maku malibati ta jagay makole ba nito bateli jagay ni makun raya surum ria akhir zaman si bawa jagay bi arwane di akhir zaman tanya nak makun raya bawa mapak bitaw makokot namo arwane mapakataw-taw tanya to malole ba namo to matoy mega to ginte mega ba may terpengaruh. Biasa nak malulay ini makukuha mo matoy. Apa iya na rohati lo? Iya, iya na rohati. May galak da gunana tapi may gato kasulangan na. Cecawali na sa to panditata. Iya, iya ko hindi mero makigunan ko deceng macigideceng tapi ako may paloko jay majay. Mako, may gato makarapak balik tu HP kakade nang kena balik HP. Ya ko makara ko taldo to na tapuk tau makatan ni HP itu pak balik. Makit. Makanya saya wasiatkan, terjaga tantangannya sekarang berat Pak. Dia nama gampang. Makanya kung ka masalah aja na Pak itu ko HP tak buka mana pita mana. Aja na ni sama nang ite masalah tak. Iya. Mapangawala kay natapamaki buat status. Oh ternyata ka begitu. Ya. Lagi kumaki buat ni status aku tersakiti. Kadang-kadang kung ka masalah, ambil air wudhu kemudian sholat. Nasabak degaga komunikasi langsung si tembus po nga lata tanpa perantar kecuali sholat. Ya ko pak dong ngamita mo pa itajam. Makanya ko macan ring laki itaja tilo dong. Iya. Aja tilo dong matanggal ada nak kedua ni mereka malaporo so sini malaporo so kami sih. Magani ko jumai na chandri. Namin lodongin ada penilaporo. Na catak ni malaikat aso satu dicatak mo pa asaha icatak mo pa sini pinapelaporo. Nawa ditubot tina dia penilaporo. Makiro. Dito naman disalahkan malaikat na sa bayaling tugas at kedua ko malapor seminggu. Aso sini mo lapor aso kamis. Makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umat ko mendesak, suruh ni masampaja. Nasabaya sampajanya sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Nacata mi malaikat pahalana tapi urusan tas urus langsung si Bapa Allah Ta'ala. Iya ko pak doang nacata mi malaikat na pun lapor. Kamakiro, yan itu ya ampai dia usah kakak ya tuh kau tahu diwak lampe na doon aku pun mak beresalah. Aja aku pun mak beresalah na tatutu itu. Walaupun doa sesudah sholat itu dijanjikan mustajabah, tapi dia kacau itu lah sampaja monremil lawi, nasabak sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamakiro. Pada kena mata lipong ni, aja lepat dia patah lipongin apa kau milau. Salah-salah itu makanya mereka terlambat kau bos. Na puno na nama bicara. Makira. Mestinya dipahami. Makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya. Niki joka. Angka doa musafir. Bismillahi tawakkaltu. Alallahi. La haula. Wala quwwata illa. Ya kota baca. Ya raja pasti sambung.
Kalau lupa dong, itu Pak Bu. Bismillahi tawakkaltu, 1. Alallahi, 2. Wala haula wala quwata illa billah, 3. Iya koi baca Bismillahi tawakkaltu, ini akan ni agak ya kata joka. Agak tak kata joka. Mekilau masinga, mekilau siruntuk, mekilau maga atau dalam perjalanan aja tak masalah maka nak musibah deh. Tak bacanya itu Bismillahi tawakkal. Nasabak upam mulaiwi, nasabak baraka asal na po Allah Ta'ala, tawakkal tu okko maidi madendon. Napaki makada alallahi sinin na melo urus ko mana midi uparewa po. Napa makada degaga elo ulle ko tu elo ulle tamana minat ya la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Jadi baca ba bismillahirrahmanirrahim. Napa gini meti cupu bola na mako na pala. Awe. Yan tomata tadiolo macam makada kiasan. Makada cengari cupu bolamu. Ya kumita mo pi copo bola mo to de salama ko to yo pidi copo na bola te cengari ya nasang nito copo bola ajojo na ului de to ni cengari cukuki icukuki jojo na ului ya kodega kay bayangan na ului kada aja mujoka abaratu to nasa copo bola mo de to nakada copo na bola ya monroy ya copo bola mo. Iya. Yo pwede macopo na bola tayo yung roy cengari. Itu le cengari Pak Liway belana. Makanya itu nakal copo bola mesti tongan na ulu itu jojo na ulu na suruh kimi. Apa aja tuh tongelo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode juga jojo na ulu. Hilang itu bayangan kepala. Apa dia itu gaga napakan kapong Allah Ta'ala dia nalingitan ra. Kata nalingitan ra dia narawawang itu. Kung kataw maka na mati mandada, dia na mati mandada. Sa palay ko to maka de. Iji tiya sa mati mandada. Ya ko sila lo na jaji na mati. Tiya sa mati mandada. Sila lo na mati. Ya ko mon rumi patapulo taon na mapamati. Dia na mati mandada. Na makatit tatu. Manang kawa sa mati mandada. Napatapulo tutut. Yan iya sa mandada ako tapapas jaji na mate. Yan tiya sa mati mandada. Pasilalo na jaji na mate. Ya ko 50 mo tang umuro na mate. Dahil ko na mati mandada. Na makatit tatu. Ang kamana tu tanra na may kimatinro ang katanra chakarudu. Papidali manang ito. Ajalaro ka sa saya tu chakarudu. Pa may katututo na mo tinro na charito. Anang kamananasa makwa bata patinro na. Awe make kataw pa siya matinro matana gan na jamaah kuruntu ang kalalo si minggu din ang kalatinro macalla matana pada komelo makbetu makdara matana 1 minggu tidak bisa tidur haya papidalela dia tu cakarudu maga na kene langsung bangi matinro dia tu cakarudu matangangi maplero tu tempat matinro ba iya na tu ampai makada nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu dalam ngantuk aja ta seseleta akada nabi taja mo bawang ngalemo iko chakarudu ke tinroki aja takar mena aja na jolo apa pisawi apa ya ko jama-jama tataja makala selesai jama-jama aku tidak selesai apalagi makun rey tidak selesai zaman pure masasak melo madaku sesak pure madaku sesak memen re manasu na plenanan re me mabisa panne pure ni man re matu mabisa panne pure mabisa panne misi 50 sesak pure sesak misi pure lapi sesak misi manasu beda purana. Iya nakala selesai pijama kuas sampaja dia na sampajang. Iya natanda di papuray. Makiro, ada ga purana jamata tu. Wah, iya gari arone ka. Iya, dia natanda cara jeung zaman makundray. Makanya ti Pak Guru ki Bu, iya kotome matinro ibaca subhanallah taluklo talu, alhamdulillah taluklo talu, Allahu akbar taluklo pa. Supaya sinin na takko etak de mana kotomo itu Pak Burana ya ko mapabuting yang kata saray na mapa di mana atau pole ki mamoto mabela pura ki makareso maka na mapa dileleta ya bamu tu baca ya tu ni Pak Guru ngi aisok ko nabita anu pati mah
tamilawi pembantu nak nabi tamilaw ko Pak Guru lebih makanja daripada tumilawi. Ayo maka dia tidak fit agar nasa nabi ta baca subhanallah taluplo talu alhamdulillah taluplo talu Allahu akbar taluplo pa. Iro kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira. Subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100. Nabi ta baca ya. Dia na matako. To pa to na mapat dia lelena. Apa kata tu makunre ko pure matinro na pamoto, undo tak kajanna. Maludo nyawa, iya tu ibaca sebelum matinro, tapi sebelum bukan sesudah bangun. Riwat tumelo tak matinro dibaca. Pak itu Pak Dongang yang kotomel matinro, mak jenne ki jolo, baca Fatihah Pak Dongang matinro, bismika Allahumma ahya wa amut. Napai baca Fatihah kepa Qul Allahu akatallu, kurang surat bil falak akatallu, kurang surat bin nas akatallu, alif lam mim kahum muflihun. Ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah taluplo talu, alhamdulillah taluplo talu, Allahu akbar taluplo pa, alhaqumut takasur cicang, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah kapitu. Mari kita baca udah. Ada JP kita baca. Iya, baca mana nih robo? Fatihah kepa, pada ko to masjidat ke 400 dirham berarti 40 juta. Baca Qul Allahu akatalli pertama orang nih. Qul surah bil falak supaya dia ganggu gangguan jin. Baik itu kiriman-kiriman. Qul surah bin nas untuk pakai salama, alif lam mim sampul muflihun untuk akidah. Ayat kursi itu pagar. 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah supaya dia ganggu jin. Bismillah kedua sidi tutui supaya kongka ilmu hitam nakiri tawe. Kemudian yang kedua pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca. Detonale lempa bolana detonan reati kecuali itu tema bolo ku risalo di memang ala iya kan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah dibaca kepitu maka Nabi tak aja mau matinro pada mau umrah ke Cicang. Kaya sang umrah yaitu ampai ko to matawa apa kan dia dibaca. Makanya kepiti baca karena itu sama dengan umrah 1 kali. Alhaqumut takasur baca cicak pada ku baca sisa buaya di dalam orangnya hadis dari Aisyah. Ya. Ada kita baca ini. Alhamdulillah tak berunang ko pala 5 tak dengan micu ya berunang min apa ya sapuam. Kuota kalian riasa mandi ayat. Supaya nomor sidi dia ganggu ki makhluk halus. Kemudian yang kedua dia itu nanu kita kolok bahasanya beli penge, bahasanya kalau jangkinge. Namu bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit. Itu yang suruh ki masa pun kota ya betul kan mandi barakah. Namu aja itu ketomilau doang. Itu tuh Fatihah atau bi barakatil Fatihah. Itu kemudian dihisap, dihisap ikopurnya so. Kenapa ya sepuluh kota kalian ilawi barakan itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kamapat YouTube baca, kamu tuh baca pak. Tuh. Jadi sebenarnya banyak. Nah, kemudian mesti makanya kau nang kamu dalata makanja pion rota. Apa itu alalangnya kamaki? Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian digiring kepada masyar, nanti di situ baru mizan, setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Ya, komuniru. Tapi angkat tu tahu kopi neraka nak pijempuk, angkat tu kopi neraka ni jempuk, angkat tu kepada masyar ya lain naungan, angkat tu kopi matu titian siratal mustaqim bisa dibantu, memudahkan melewati, angkat tu kopi neraka nak payala. Syafaat na Nabi tak tu dan rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Angka tu syafaat umum kopi neraka na payala. Iya. Jadi iya ko Quran de. Iya ko syafaat Al-Quran mapamula la kuburu na jaga memang ni. Si salah. Iya ko syafaat na makanya katu surat apa lah ya? Suratul Mulk tabarakah. Apa lah ibu? Iya na pala mo itu suratul Mulk insyaallah. Itu menjadi perisai di asap dalam asap kubur. Maka di Nabi surah Al-Munji'ah. Biasanya Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Tabacai, tahapalai. Ya kau tahapalai ini waiki. InsyaAllah.
Angka riwayat tu ko ni makada angkay malaika pacalay melo calay na kada suratul mulk aja nasa bangka kailalan na. Makada na taw kalasi. Iya rote to pase dan to musri to pase. Iya na pole boto rewai masampajang inapa. Mengaji. Baca suratul mulk paboto. Salat tapi pase masampaja masampaja. Tapi boto matay. Nabaca mati suratul mulk sampai dia bisa hafal. Ia na waktu na naicala, makanya suratul mulk aja mencala sama angka kailalan na. Dan itu tidak disiksa. Iya, barakah na suratul mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam aku suratul mulk. Iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kokorannya syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak mi kamu tuh lala syafaat. Meloki dalam sakaratul maut itu sampai ke sakarat itu Pak iwai peko beti mewai jeneki Pak enang kamu jenek nate na mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kalau dia nulek baca magina la ilaha illallah Pak matanya syahadat, matanya ayat kursi. Magina suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ya ko syahadat kidumu patimu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dena cucu itapu ko dena kedo timu ya ko la ilaha illallah dena kedo timu lillahi bibawa kedo. Bahkan ang katawan dibaca Allah pada Tuhan di sana. Man akhiru kalami la ilaha illallah pada hal jannah yang lain, man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi kalau dia nulis baca asyhadu an la ilaha illallah ya benar Allah. Tapi kalau nulis mau baca kita suruh baca aja ta bacanya ya ilala ngemi ya makanya laki no talkinkan tuntun dia. Ya kau pura ni dah baca kada la ilaha illallah. Amma ko ni aja dah tahu sih baca pi aja amma ko ni Ina pula mana baca. Ini kupure na baca la ilaha illallah pasti kana na tertuntut sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mega aku tahu nasa way pura mula la ngaro la ilaha tapi dia na baca. Mestinya kayak yang dianukan itulah orang yang meninggal itu, orang yang sakarat dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takut di surah Yasin. Tanya itu dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak belum tahu pada semana deh syafaatnya itu. Makanya itu om kata panderita di kitab hikmah itu nasuruh ki baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yon lepang bukan salamun qaulan min rabbir rahim bukan. Tapi yon lepang itu kalimat mubin. Fi dhalalim mubin. Lepangnya koron apa hilo dong. Itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi yang rotabanon ikut ada piero depan. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Yamini pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Ungka keluarga tak dalam perjalanan, atah kok nak musibah dalam perjalanan. Atau meloki ko bapak bilodong ngina salama, ku salamun qaulan min rabbir rahim. To lepang baca ketelu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa mer to? Kaya betul ni baca ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ko pura ki masa baca mangaribi ta baca Fatihah cicak kul Allah wa katallu, kul surat bil falaq ka cicak, kul surat bin nas ka cicak, ayat kursi cicak na perlu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Dibaca ketelu. Supaya dia akan dento mangkali ngakari mamaja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Pak Mega tuh biasa masih lihat kong kata madecing. Pak ya tuh saya tulas sakit maka tahu ja. Dia apa tuh napita? Tapi wai majalan dah. Nama dari ya punai ini tuh dari mapunai nama kampai iris saya tulas sakit. Ya nang kata malioto bali bolata malioto nai di masusah. Lasati ya tuh. Ini tiap sapat diati. Iya. Tahu maliki pasangin ngalih nama denro. Tahu maligul kasali na meke. Nah itu lasa ya tuh. Maliw to bali bola na sa cicilnya tu mako na cicil na talaga ko suruh wajah. Tapi dia tu kagak ko penra dia kagak. May
Iya. Kemudian, amalan aga Pak Bu, magampak-gampang ijaman na matandre-tandre palan. Ang kato na tarong ang inabita. Nasaba ni sa nabita ka na mapuncho, numero na umak ko, may gamoy tinro na nayatuo na. Kami ka tinro ta na ito, tato. Tanay ka ni kare. Tatay siya ka tinro ko ni. Tatay siya ko. Tatay dula. Iyo ka tatay sarada tinro. Moto di tatay 5. Tatay pa. Ko tatay sarala ko tatay pa siya jam. 7 jam. Napa matinro sa si? Kung matinro 10 jam. 10 jam yang manang. Kung 3 jam yung matinro. Berarti 10, 20 pa jatuh lang sa sasiwan ni. Agad taja malan manre. Apalagi kung kataw tatay pariwawo piwan ni natinro tatay sarati le noto. Napa matinro si tatay sini sangan na pilima noto karemeni. Ya tayo kung na pulo na taong umuro na patapulo ita lutaw matinro. Iya. Makanya tu ampai komeki matinro niya kang untuk decen. Matinro ki niya kang moto masampaja tahajud. Ko tanya kang untuk moto masampaja subuh. Kak matinro masih supaya moto kak masampaja subuh. Siaga tata matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk salat. Pada itu makanya kak matinro masih untuk moto menonton Pak Goro. Ya tahu itu nalolonga. Niya kemana untuk agama? Pada matu ko subuh masampaja subuh ki. Suju pacapuran na sampaja subuh. Tanya kami mani masa paja lorong. Jadi kenro ki lo tetap menuju ke salat. Ya nanti asa sampaja tepat tu. Tanya kami mani. Makanya niat salat dengan niat mau salat itu beda. Ya kok niat salat pada saat takbiratul ihram. Kalau niat mau salat, aku suju pacapuran ni. Makanya tu sampai dari salangnya 2. Nya itu beres salangnya itu mak beres salang ko to sirut. Tu siba berpisah. Makanya salam ke kanan isumpungi betul pamulan. Kemudian salam ke kiri napela pesang. Kotanya kami masampaja tu. Itu kaya ko suju pacapuran ke sampaja subuh tanya kami masampaja loro. Lauki galungnya tetap menuju ke salat. Apa puratannya kami untuk masampaja. Lauki darah tetap menuju ke salat. Ya ko mati ko darah tanah mati syahid karena meninggalnya untuk salat. Kama kira. Yan riya sa sampaja tepat tu nang kahada sa nabita. Maka nabita umat ko adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Suju pacapuran na tarawih pacapura suju tarawih. Ternyata memang ni untuk matarawih tau memang maka majasa kaki makoto. Mapuasa ki makoto. Kasi sumpu-sumpu ni. Aja na rumah kada. Assalamualaikum lepak ni wait tepat 5 menit masampaja na pasi tengah jam magosip mangkaroki. Dahil itu lesoko ni. Apa kira? Mestinya niat. Itu ampai ko to mangaji. Biasa ki mapatama korak ka. Agak sana jero khataman Quran kung kanana biasa pandai tama itu pa pandai tama nabaca wa duha layawa kan nadapi kulong seberat binas rewa pe malakopati si bali planning male gang ka humumuflihun napamila do magini parewa natamman na magi parewa itu namanya tahlil Quran supaya dia nalatu Quran na rewa si pemang jadi ya romatu komatay berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali jadi aja na teman apa tatutu deh parewa jolo supaya si sambungi materu makitu pa suruh rewa tu jolo malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah makitu bagus jadi aja tanu betul tapi aku ya Pak kung isang suruga kau ngalapa itu tinda dia susah na kepada narupatang isang suruga itu katau malapa tinda cubi-cubi ko tau makalay dia meron kasi nesang palay kung katau may mapangewang nesang ele na tuju makalay si sala ka kung mapangewang alabi di mamako dia tau makitong kabulaan ko suruga yung pwede siya sa manasay sala na to mewa nasa yan pati mewa iya Tapakan jaki ahlak tak pada tarupat insyaallah. Kalau mau yang yasir wala tu asir kata Nabi mudahkan dan jangan persulit. Bisa suruh betul ya tu. Nih, mudahkan kita urukong kagaga tahu rusuk mudahkan. Gagagan nate mudahkan. Pak maka tu Pak sidak itu maka tak termasuk di madhi dalamnya makohe. Yan ang batu ko tu tanganan lalang talagay. O pakai pasalama ya tu. Yung kagoro ko tu batay tu tutui. Yung mo to mabiri batay. Mangudo sari na pengen lo kutangana bata sesa ang katudo sa pa di napahang ito iya to polisi tidur
Polisi tinum ka sana. Dosa lupoy ito. Ya ko ruway sa na panumpanaw to na lupa o to na nano ko mana tayo ko to ruway na hindi mana dito to renge. Ito din nasa lahari tayo ito. Niya kung kaaga-aga nasuri na bital lagay. Ang karopo ko lang na nasuri lagay. Pindahkan duri di jalan. Itu adalah sedekah. Lagay. Iyo po hindi to maki. Buah palang ko lang ya. Palagi ka ito bango to pasangking ya. Doon na sa lahari tayo ito. Dan itu dosa besar itu. Doon na sa lahari. Tapi dito bago ko di. Nasiyaga ito, lalo siya pa mo ito, magkakakiri mapadisi manang. Siya gagan na ito, isusay lalan na siya say, gara-gara di tayo gagaro. Mate ki mato na ito, linola mo patawi de gagay, di na ito di masusap. Cik di bawah ito, isusay pa, wat di sirato kita, tarpun na tama suruga, untuk minta kehalalannya nanti kak dari kemudian. Apalagi ko, sirato ito, isusay siya so. Nama-nama igare. Tapi dito ako penra di. Dito gagawin ito na pulo-pulo di gagawin. Iya. Ini din na sa dahil ito iya. Iya. Mudah kan. Nangyam itu tahu lomongnya pada narupa tahu Pak Salama. Kemudian, agame tola. Iya ko sampajang, angka tu sampajang makan jalada. Ko sampajang kemudahan sakaratul maut, angka tu kulit di Jumai. Namanya sholat sunat tahwini sakaratil maut 2 rakaat. Purapi mas sampajang mengaribi, sampajang sunat rawatib imunrin na mengaribi 2 rakaat, tapi pangupuna izazul pangupuna, tapi itu dibaca 15 kali setiap 1 rakaat. Itu nama lampe 10 menit tajamah. Tapi itu untuk kemudahan sakaratul maut. Yang kedua ipatajangi pasaginangan iki buruna. Itu sholat sunat tahwini sakratul maut. Biasa mo tajamah kapan? Iya ko tanayero sampai sunat awabin na tajamah. Anak rakana palawangan na mga riga isay. Ya dampangin dosa 50 tahun tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai sunat awabin. Ya ko dito lejame soso cica na siminggu. Namo yan ako ni Juma'i bawang. Ya ko dito lesi sa siminggu sisa na nasi ulang. Ya ko dito mo patul lesi sa siula sisa tula nasi tau. Ya ko dito le naman pati pure tajama cica. Iya. Ya ko dito mo patul le aja na lakutu. Kemudian ya ko puasa kata tu puasa makan ya. Ko dito le puasa saling Kamis, puasakan ayamul bid. 10 talu 10 pas 10 50 ulang. Pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa Nabi tani gigi jami para kumapuasa siulap bujur. Itu juga untuk awet muda. Tu puasa Nabi Adam. Biasa minta jami rodi. Ay ko dito le pasidakay na ton roy. Ang gato to pasidaka. Ang gato to sikiri. Ya ko sikiri. Subhanallah bihamdi di ahadada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca katalu itu yang paling berat timbangannya nasa Nabi ta kusulumon. Ta baca katalu ko peraki masa panjang. Malpunco mo to subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Kabalan? Depa. Ya ko dia tulir pasidakkan. Ya pasti ya memang kalau memang di pasidakkan kami nama tandre kega. Ya pasidakkan kami nama tandre. Ya kung kataw milaw sumbangan ya lengi gonci monro dita. Dia pernah kata jamin. Kami lo sumbangan kalahin katala gonci na lo di malah. Atau ya lengi tasa inalena malang ya lena. Ya pe ko dia tulay aja tite ko tak berengi pasidakkan. Kalabannya rodi na patapampeng makalabaw. Kaya na nakala po nga latala nigi at ako malinga din na bilangan nga nalinga dito bilangan ng prewakan. Yo pukuigat tangin na sirato na paisoro si tematahan. Anra si malaika. Sila na imanikin. Karin ka to pa sida kababo. Saling sasampaikan ini akhir-akhir ini supaya kita bisa ramalkan. Saya dapat itu di hadis. Aga. Ang kataunasan na bita, hindi naloko pada masyar. Apa napa ibangkit katau ini palalamat. Tinrosa tu tema tu malalalo pada masyar. Jampu memang dia lena. Jadi dia naloko pada masyar antri. Baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah ditumput oleh para malaikat. Kaya yaro, kau masih dakai dia disangi makalani kana sidakai, kau isi dakai dia itu disangi makalani kana sidakai. Makanya Bapak Ibu sekalian,
Iya di mampu-mampu aja na masjid kamataan rang ita paki. Iya ta paki na. Iko carana sa paki onro wadingi masjid kaki detis sangi makalani gatau ta sidakai. Iya tahu ko ta sidakai ya deto ni sangi makaledi maling. Kamagampang mo pa. Mega tu pesantren ngoko penran pesantren na gurota. Pesantren pare-pare, pusidra banyak pesantren. Apalagi ko kepala koran atau panti asuhan. Tapi dapat ni guru na. Maka databi pak ustaz yang kagana kaputo na sekolah wad di bantu. Anak yatim atau pakai miskin maka da engkah. Maka da siya kapag kamajana si ulang mo kuto na itu makanan na. Maka da misalnya 500 sabu. Kada iya pakiringan ipagkamaja setiap bulan. Iya petanggungan. Tapi aja tapodang nga iron na kada nigasan. Aja to na tapasirunto ka. Aja to tapodangi maka da iya bantu. Inaro yang sa nabita tau mas sidakay dinis sangi maka da niga tau na sidakay. Tau isidakai ya itu nisang makalani ka sidakai. Jadi dia kupal selesai mati orang anak yang namasu na berhasil dia nang kaniris sama kadaya dia bantu ya anak waktu nama sekolah. Itulah yang sebelum sampai kepada masar sudah dijemput. Dia dalau antri napai malalan na jemput dibawa kay Rafiki lala. Yo pukul pasipulong iya to tahu napai bagian ng ampalo ni soting ibalender manamo pa ya. Dia na langsung ya to. Sapaki lalang yawat dingi magampat tama surug di nantay. Atau meno kita masuruga di tantri? Hello kita? Magampa talu pasan na nabita ya dahulu na dyan natasalam. Kung may kita masuruga dengan penuh keselamatan. Kaya wala ide cito mapija ilo koridi. Ya kung kataw masike abas sakit. Napauja kita iti law ni madeche. Tuloy mo kira-kira. Yung puko masike ito makareto siya kaparanga-maran na chow. Sisile mo aja nasa layo. Yang kedua oto ki makasiwa di batu mana-mana tinro na tahu. Itu sholat tahajud namudon ra kami. Kemudian yang ketiga wajarang yang radang tawakin rangnya deni podang. Bali bolata macicil motor ini palepat. Insyaallah. Bisa suruh ya gitu. Tuloy mo. Madodong memang. Tapi paliwala tu lemala cara mako mapamula-pamula na lang tu capada yato na cidetal. Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya. Makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidul Syuhur. Hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam. Itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sininna Nabi angkaman istighfarna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sikirina istighfarnya Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sininna Nabi angkaman istighfarna. Tapi khusus Nabi tak karena dia adalah Sayyidul Anbiya diberikan Sayyidul Istighfar. Agar nasa Nabi tak digaga pak dongan na paturo po ngalatal. Ban na magpamuli Nabi pamulangnya letulia menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Jadi digaga patari ibalisi bapak ibu sekalian na taro sesakali rilay ne waktu na napaturo po ngalatal Sayyidul Istighfar. Karimi matok. Magay makili balisi makkumani batay kumelo pa sila kay bi umma na Nabi Muhammad na po na Nabi Adam. Tapi ang kapadongan na paturungan ni po ngalatala sakali saja dibaca po ngalatala jamin. Ya makanya po ngalatala napurangin Nabi sa Muhammad sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari kemudian mati ya Tuhan ni ia jamin sa surga. Ya kung nabaca ko suy na mati ya suy ia jamin sa surga. Iya benar lo tapala. Macira kay ko dia tapala ya. Iya tapala may insyaallah jaminan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapala. Depa rewa ki mato ang kamanamoto HP na anak tato HP ta buka Google na patakati Sayyidul Istighfar itu akan naik di situ. Tahala ya roh. Tasura na ta download at taw kita sura moki na patapala. Tapala ipa. Nabita jaming itu. Pongalatala jaming. Makin nabita digaga pak dongan na paturo pongalatala na terrible lisi. Nasabak nemo pongalatala langsung jaming. Ya komeki ijaming sa suruh ko pongalatala amal kami. Doa saya mengatakan itu pendek pak.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ladika wa dika masata ta'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya mina malampe ko din niya pala. Nama lampe mo kulo Allah na niya. Iya. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan terkhusus kepada anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Tasyara wiki buruk na tomatotta. Di na pada tu kumilaw domi ni ko tolo masyara. Maga akali barakan na nareko ang kataw matoto nilai SMS mi tuli talipong ini sami tu mengirimkan doa. Si bahawa nareko tolo siarewi. Begitu ibaratnya dengan orang yang meninggal kemudian diziarah. Nah sabak tembus tu pakitan atau materi. Nah ita ki okolino. Alena almarhumah itu tembus ke dunia. Pada lekbak tu tau matinro kumanik pilih. Makita matanga tapi tak tutu kumatinro tawe. Tapi makita matanga ko katulutulu. Marengkalinga do cilin atau matinro itu ko katulutulu. Tapi kenapa bisa dia tidak melihat? Kata tutu matanga ko matinro itu. Tapi magi nakita ko katulutulu. Makolek bak tu tau dalangnya lekuburu. Dia bisa melihat ke dunia tanpa menggunakan mata lahirnya. Yan ato nakala nabita, an-nawmu ahul maut. Yaitu matinro masih lasuran si bamatiangan. Ya kung may kimisang ipachala kuburo ya kung kataw matinro katulutulu igasa, katulutulu nalalungaso. Ya kung moto imapat di mana ngalilena. Tapi tidak disentuh jasadnya. Makolek ba to to'y lalakuburo. Bisa disiksa tanpa disentuh jasadnya tapi dia merasakan sakit. Yan ato nali akkalibarakan nabita. Tau matinro sebagai saudaranya mati. Supaya tali agurun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Situngannya ia ketemu bicara takziah, berarti situngannya ya lengi keistimewaan poliripong Allah Ta'ala tau angkay pasabara itaw nakanay musibah amateng. Dan itu pahalanya besar.
Makanya situngan na takziah bukan hanya tanya rumah tada ceramah, tapi kehadiran tak nareko angka salah sidin na keluarga tali sulawli pagmasin ko Allah Ta'ala nang kaki hadere untuk mencaji pakbur secara ininawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kayak hadere, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya. Tanya betulan na korang memelo ikiri. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabak tasik di huruf rilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 apalan na di huruf. Ia na romelo yakiringang lokotong matemi. Sebagai reski di sisinya, mamagi-magi nawat dinalulong syafaat. Imagi atajangan asaginang na tilalako buro na, makoto parupay mang ananyo ang asal makan na yuano akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah sebab makanya nabita narikogan na ipatapulo umatku si puluh-puluh, kemudian dia berdoa itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narikogan na ipatapulo na tumilodong itu setara dengan doanya satu wali. Hari makona naro pasti palawangat ang kaitarino pak dongan na dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ila khadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhum Haji Syafi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnganlah degagacau upai tau mati winarek komace bija-bijanna makarison. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situnganna Bapak Ibu sekalian, angka waktu na degaga sisak guna-guna na waramparan ni si bawa wija-wija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kaya waktu ya rom, nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino, nareko. Ketika hari kebangkitan, itu berarti pura ni kama lino. Jadi okopya sorry monrito, napaligaguna na waramparan ni si bawa wija-wija. Dena si tulut tau, wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur, ia komo pikir buru ede betul. Nasabairo alam kubur bukan alam akhirat. Pahamnya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna dicengi ang kaita pakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah, dia ada cocok. Makanya dua di kesempatan tuh. Nomor si di waktu tuota. Nomor dua nareko angka tahu kiringan ni amalak madiceng.
riwat tu mateta. Ia meron dua kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar, sabaran. Doon tu nakala na bita, mau pa itawi na rekomasi jay mate, nasaba, de na paja amala na di masih berjalan, dosanya bisa berhenti, kemudian yang kedua, ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya di milodong. Tapi iya kumakali na bita macilaki tayo na reko aka maralino pampuno ya sama makasama-sama tayo mati na diga milodong. Aja na maralino pa waktu na COVID. Terturun. Tidak usah hari kemudian kita bicara. Masa kau mau pilih? Makanya macam itu Bapak sekalian. Kupasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhum Haji Jabi Makada. Taki borang iwak kepak tamatota. Taki borang. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kehadir oke dapat jati pikiran. Dikinetis sangimaga sijak na nalupai kita otomatis. Na dega agatau tajampang. Jadi si satu pakoling bikin tisang imaga sijak na nalupai kita na rekotomate maka dega gatau tajampang. Ini pejabat kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustaz. Paling nga doon nga sumitet tari. Ya kumala daki makanja ampe tamala da patumalit talo ko pada taro patawa di jaji doon nga sotari. Tapi ako tomasik kaya sisa gagapi sisa lamagyo kita ako tomate. Iya. Maka day tomatot tariolo iya riwat tutum na rekomat tajang ako kumato amat yang iya ko wija-wijam mo murano nga buta chiwali ko. Iya ko tauyang nga murano nga buta rapak ko. Maka ka anak talagi harapkan milaw daw nang buta chiwali mo betungan na madudong mo papakuragay. Nasa batu ki lagi mandari nalupay ki. Lagi kiri laju panda makulay yamin natalipo ko chapu idin. Ya pupuray kiri nga SMS man ikadalato ni kirimata. Dia nang kana ko tanatala makal madisi-disi mo ki gatuma purani gamandre. Mana satu ki. Aja na nanak tayo tanang ili ang kayo ito makukuha. Ang kasya galaw ta siya reki buro na tomatot tayo matewe dalam 1 tahun. Ang kadua milaw masyar talurato an napulo na solalan na sitaw. Na kadua milaw siya rey tomatot talalan na sitaw ni na manas sa idi mapahangagama mopi maga pamija-bija tak ko din na napahangagama. Aja tatajan ni na siya reki. Mesti kita sadari ya Pak. Apalagi kau beli bola atau menitanya pajai. Idi arone makalang kabainay ko idi makunray makalang kalakay ko. Iya na pujisani ko totoo. Tapi ako tomate pasti juga akan meninggal. Terremoto, makunray terremoto. Dan nak siulang pasti mapasa statusnya ko to sudah 1 bulan bapak meninggalkan. Yan ang kanaduda yawa makome makada sabar kita sa makasih. Iya. Mesti saya ingatkan Pak. Yan ada na makanja bukong ita pasya ilo sorumul riman rasa. Kasakamaya tu tabawai makokwai ulawang ita punay yo kue bolata. Dia patungnya punay Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan itu nak kedapat tasawuf iya pa maupun naiwi, ko de maupun naiwi. Salama maupun ni mopi, de betul maupun naiwi. Betul na. Iya ko ang kamopi kasara na mo katani, de betul mo alay hakikin na. Tapi iya ko mo berengi kasara na angkan itu hakikin na mo. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan, dan tidak akan pernah jalan pahalanya, justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja namegala ada ulawa setaro. Mak bulawa gang kasiko. Macam lama nang ulun ako layotin. Pamulit titiyo ko kamanon ko.
Tapi dito nako tahu penranya dito. Iya. Aja tak ada nanukumustas, iya meli, betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak. Iya tuh ulawan nama kunrai anu tasubu mana tuh. Kega nomor si di rantai. Itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung. Yang sana gelang. Itu juga di dalam. Karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tak subuh mana tuh lawan nama kunrai. Iya makoko masukan nang. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawat tapon, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makada sipato. Kaya makukuha pa, itu sudah jadi masalah. Kemudian upasa toki makadakaon na tapas sadiya leta. Makanya tu ko manasa ang kawakapata, manasa ang kapasidakata, tuli ilolongan. Na iya ko mabicara pasidak kay tawe, kega agaga palimega apalan na. Pasidak ka kami na mega apalan na. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kegayasang ang kamasigi na bangun tawe, idi tanggung sumurbor na. Yakotannya sumurbor tatanggung, atau ang kagalung, ang kagaga na paketes, sikola, pondok pesantren, atau sekolah, atau panti asuhan, na melo makbor, makanya kuidi na sabak na pake, mak jenne, lolong nga apalang. Si saway jenne, na miti o kota na ninong ibere-bere, makiapalang. Matam maiukura na sari, makiapalang. Kemudian turun ke akar tanaman, kemudian tanaman itu berbuah, maka itu berpahala. Na inong yero na nae, patapulo so na patapulo ni na din na capo ko at tanah. Setiap ibadah yang dia lakukan, kita didoakan oleh para malaikat. Itu berkah. Kesakamay pak, tongang makadaki masoli, mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangongkoso, ia panawat di paya talolongan ngapalan na nareko kama ini. Itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang yang makasih aja na hindi pa jamay na pangkat tahu pak dega na jama de na pigaw ina na tulilari pahalana yan na tunah kada ko seremoni ang kata ko seremoni masela mite di na ko jamay maja na kamakala dega pala mako kada de iya ro na puray mo pak guru mancaji guru ang kamuri na iya ro puray mo pak guru nga ngiro na iya ro na pak guru nga muri na mancaji guru jadi iya ro pak disangang puray mo pak guru nga tatala imalabbar di tangana na umay na sabari na amal kang materu yan ang tulialik ko hadiah ako buong Allah Ta'ala pahala. Makira, maka dapat termasuk itu kong kagalut tak melo nalalala tawi kali laloy. Di ka tito di napahang. Nasa kurang itu galungnya. Di napahang iya tu. Iya tu galungnya ko natalay lalang iya itu tak punay. Iya tu tasalay matu mau pa kikotalan. Isalay bija dali ko ningerang. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tidak tahu maka sikit pak. May pulay bata galon na din na melo. Iya. Di na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasaliman mo. Yakwidi yo lomate lakay na lakay bayneta. Manasalakay mo rin malay. Yakwidi baynay yo lomate na baynay lakay ka baynay mo rin malay. Makwami ito. Iya. Aja tak kada na puji kilake ko na puji sani makoko. Ya ko mate masa ide nak bayne na tuki lagi melo mak bayne palai ko mate. Ah, dan itu penting saya ingatkan Pak. Kadang-kala kehidupan ini kan dia disadari. Saya aja tanah tuh kelino. Sinampalada likul desain hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabaina sanabita antara 60-70 tahun. Dia na mita po. Makumoto malolisok makalwi matoni. Iya. Makumoto. Apalagi kung kanila sa ito limampi. Natandra-tandra makangan itu kan nomor si dia nemu bak na ubangnya. Tandra na ito. SMS na lang kalamang ito. Yan na mapat di na ito mato ni ko tumakad. Tandra to ito. Iya.
Natanra manang itu Pak. Maparingarami. Nasabakali kaya punay ito kahapakay nito. Kanya hamili. Ito takalili hapakay mi. Di kaya punay ito. Mata. Hapakay mi. Iya ko nalay po nga latara. Nalagay pa kita selesai. Di gaga. Jadi dito gaga hamili. Hapakay mi. Yun ito ampay natin nga gamay. Iruba wa takalili. Terutama di makunri. Aja natapalit. Ironita. Nasa dito yung ustaz aja kapalite nasawa makumimatiro na kibo ko nga lataala sukuru kiro pa bereno ko nga lataala ya kumeki pompa-umpa kita lengiban ni chilla aja takalu inapatapaleko palite kapot ito makunray na paleko nakaluna po na paleko pati ko nga ngetahong iya aja karena kita hak pakai bukan hak milik na papinran nami po ang Allah Ta'ala. Nagaga to ba mo? Nagayapon na ito. Malagi kung kao to na tayo tinra na pa itulay ka chaspion na. Inra nyo to na napay palit ka chaspion na loko chopo na kama chay. Makumati ito po ang Allah Ta'ala. Makaligin ako to. Ni mo bisa wala kumatin pinalit. Ano begitu? Eh, dinalarang nga gamay ito machanti pa abu tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita-kita ba may gato ka kita-kita nasa majanti o kay televisi yan narupan rasa iya tapi dito na ko to penran jadi usahakan iya makadaka una macaki usahakan yan ang kawakapat tadi ito na may kanang kung kamasigi ibangon nang kasamit tapatamo ko tong kana to wala ta kusuro nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi dito na kada nabita nigi bagong sidi masigi makadami mambana masjidan nigi to bagong masigi dito na kada sidi masigi jadi ayo na kada bagong sidi masigi manrasa ki ko sidi masigi iya jadi maka nabita nigi to bagong masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan ng istano kilala surumon rin po Allah Ta'ala jadi ito tao ang kay sumbangan na kumasigi kumabagong ite at ang kahotele na kusuro ang kabola yaki borang namo din nasa pajang iyo natanero nasa pajang iyo ito kasi na kayo namo din nasa pajang di minatama ang kabola na tapi di natama makanya kasi tonra akimi sholah wa atu zakah kasi tonra yan tatawin sampayangin na saba itu kuncinya surga kemudian wa atu zakah keluarkan zakat akan majasaka ki itu pasti dah kay monre pak yang itu saka ijolo e komen ya saya tak tadu pe saka ita pelayon nggih ye je kanja tapoda memang ibas nas naki buah karung zakat na piloks memang ya rumah kada zakat supaya kumopi galung ni pasu memang apa ya kalau ni boleh nala ni makun real linay marajin pak ya kuy dompingi galun na mo bapak na ya kuy gugu galun na bapak na mabajasi te galun na bapak na si sanay daros galun na mak na jadi upasang ya jadi usahakan tapakan jaki saka nasaba ya komeki misang iwaran parata tatamba atau de saka nito apa iya ko iya tahu ngi makamajasak ka kisi di juta na tahu pe masih di juta si tengah berarti 50% dale taminre iya ko pasti dah kakak dia na cocok nasaba de hitungan na iya ko kasaka ka man nasa 2,5% komal iya ko ase ka 5% nasa di na mega maka po yun ito madari nasa din na siya gay dupa maja na kumasa din na siya gay dupa siya gamay majum pano nasa 5 pante siya dupa nasa 20 mikaro na 5 pante itong panon 20 karo mo dupa ya kina 20 karo mo panon na 5 pante may dupa dari kino hindi may na panon na begitu makuraso kurumi jadi usahakan ya roba po tapakan jaki itu kasaka waka seke raka si cawe kamana itu napa ni denandre api pak aja natakada tanya na suri mo direke lino bawang denandre namo boleh dito na denandre api namo na tu no tahu api tu dito na denandre api ko makan jaya saka nasaba kayo na saka eropo jadi pawasak makina lagga ina mapacing di kong kagagay laggan mapacing berarti cari pane lagga
Na dito nanre api dara ko din na macarepa meto nanre api makumati bola tanya mi carepa maka tulu upel mo bola ko cocok ni mapacil lahiran na tapi hakikin na de. Jadi namo na tuno api tawa dito nanre na sabak sipak na mi api matuno ya ko nalagay sipak na pangalatala apa sipak na pi na tumi ano macarepa. Tama ko ito. Ya ko makadaki bitaw kinanre ti bolata na magampang. Pagkanya ki basaka na de na nanre. Namo na tuna bitaw dito nanre apa de garopo na. Tama ko ito ampe na bibarahin 40 so na 40 ni na ituno de nanre ati. Maka na pangalata lang pala nga piacak kay ko de nanre. Nasaba magi ano mapancing de nanre gagay ko palindakan ko de na sidakkan. O pulok ko nito dasar na nang kaya sa mulabalo kaya sa kumanam ito. Manre menre ase baru na denan re jolo ko de nak baca ko mana itu tapi napa salaman teh makokoy oke jadi ini penting saya wasiatkan mesti tapakan jaki masih dekat ko meki salama apa itu tahu mabasay pa ay lay puji manang namo to seke puji to yo ko tahu kan di itu namo to seke cecet to enggak iya. Bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca Pak dalam satu riwayat makraya kong katau seke letu kia nak takwa nak makun raya nak tajalalu terima apa tapa tuh ranaka iya dalam riwayat itu ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja menerima apa itu tahu seke okulino de sahabatna namo kusuriman di bakoto tolilo jadi itu iya aja teman seke Pak Pak ko tahu maseke tu namo tahu seke cacat ti makala tu tahu seke payan padal na wali na pali. Iya. Iya. Nah pania komiki yang enggak tahu kanja abas sabawan ni. Pasti enggak kita tahu kanja. Namo pura ki law sala 10 tahu ko makaya mabas sakit apa tahu kanja ki. Dan ya pasang pajang, ya ko pasang pajang ite makala ite tahu tepak. Ya ko pasang pajang ina maseke makala ite pasang pajak bawang ya. Isa may isang bawang, lasuna. Dito kay isa na lasun, ito kay lasun na tsala. Ilalay uli na mamasa to, ampu naman di tangan. Yan na riya sa bawang. Pasang padya, di kay isa na. Yan pa'y kung kabawan na to, matawa bawang. Pala kung makali ustas bawang. Teka. Tapi jalur keselamatan, iya rolet yang asalamakannya Pak Bu, may galalanda. May galalanda. Ang kataw salama na sabak sampayan, ang kataw salama na sabak sikirin, ang kataw salama na sabak baca Quran, ang kataw salama na sabak ampe-ampe medicine na law pada naru kataw, ang kataw salama, bahkan kataw salama apa? Gara-gara olo-olo ni way. Iya, jadi aja tak kada mako pa tade, dito na tayo mana suku Pak, dito pa suku mana. Ang kataw ko suri masampaja maka galak tapi ko suri mapuasa na sana mo ito ramalang sa isipan sa toka. Ang kataw ko suri masidak ka maka seke tapi ako masampaja suna di gagakalay. Ang kataw ko suri masikiri makita nga tapi ako mangaji ulang-ulang tama baca Quran na. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketiak dia nak kena sumbah, tu dia nak kena sumbah, tapi kita melihat bahwa tidak pernah alpa sholat sunnah. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui. Yang ko dito na tapuasan dito na tasikir dito na ngaji dito na masike to ni desi sa gabubuan dito. Pamasi manisapa. Tapi dito ka kataw di ka dicin na pa. Kamu namo. Cumang kami tahu mega tasalan na. Dito tu ga tahu madici suku to pasti kekurangan na. Namo pikko bati tamite tatag kekurangan na. Iya. Jadi na to ampe dito tu nawat di bencila date ko kataw si benci ka jamo ta bencila dai. Kamu tu matunang kaniwaiki. Apalagi ko pa politik, pajay. Dia lalu tasi salah-salah. Menre itu mancaji, iya itu ko waktu na makampanya tayo na madarino kacana o to na. Dia ko terpilih madari tatuturat pa. Tapi dito na ko Pak Dewa de. Iya. Apa ada nasa na napura mo wajan apakah napila? Maka natua tako pura ko iwaja na paipili Messi ko yali. Makiro. Yo po ko din na waja kito din na paipili to di matana matero. Yo po ko tali Pak dire na makara kasalasin. Hindi matopo dito. Tapi dito gago ko din.
ibadah kay gatonroy matuk ya kapoy. Numero si di sampaja perlu jalalo tasalewi. Namo magarepa ta sampajang. Ya pe ko detu le tapat waktu maka tama loroy tate 10 2 5 menit. Namo tate si di pita jamay. Kokopi ro sampak batungan na dewa kada tunday sampajang de. Tapi maka aja tak kada ia minas sa ko pamulawat tu ia ko monrin na de tatta ia sah bahkan makada na bita ia ko katau masampajang pura mo rokok sirakan na tamo batu berikutnya masih dihukumi sholat pada waktunya. Kaya sapura ni rokok cica napa toko pole rokok masa pajalororo na tapak mangasara tahu makare na bita lai hukumu ngopi itu teh masampajang ko watuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur. Makiro cuma makarani na bita afdalus sholat awal waktiha si kanja ne sampaja ko pamula waktu kasabak magay maaja na dito mabela hindi na ko yuli anak tetap payuli na tapang kamaryo nya wa yo po ko katalupi goray si gali ginis makiro mangundangi rapa tate arwa na tate 10 pinangka manre manitay nang kay naliwa kunrun mako tapi ako yundang ito apalagi ko de panatawa de panadapi waktu na nangka tate arwa undangan tate pito nang kamo kan kasi matajang malanday po ranno makumati ito po nga latala ko tate 10 na tama loroy na si tangana 10 mong kami man ako masige tudang iya tutaw ijanji pamase maraja po nga latala yun na riya sa manunggu waktu nang kapwa tutaw kaba pitay na palari panapay naganggo seta pura ni nala sa lisap pa danita si bunga-bungana na chukesi padahal pura ni bataw napay ni nga raman wayin kira sa side panipulong na pulos napay liwa gan na bangit katotaw bapi masalawa bita ni chakarudo hindi ka pangaral ito tau sahakang tagang kulangang kung makadang katototaw makada sibuk ki ustas sibuk kim pa dito masampanya kada gamay ma pa sibuk ko kada tol masapadale sigilingan di dito kapang manang kamalupay malikwe dale nagara-gara masapadale mastina salay video itu jama-jama masapadale mula ko matoro ingi dale lawan ko yo milaw ko matoro ingi dale napa ko yo ka ina to ang paisuro masampaja subo na palo galunge isuro masampaja subo na palo pasay yo ko siya sama ko ang kami man ko pasay di pa na subo abi dito ka to drama ko di ka aja ya lalu ko tahu panrita pa hakiki babu saya diwasiatkan itu ya kome ko makbarak ka dale muna ko masapa dale ko masip pitanay na pa ko masuk yan na to nakada manu mature iya to manu dito na may makali ja o kutane na mapatta de pa to na mapatta de pa nalabos yung mata na sanendre na machiki tate 10 2 matuk mo nini nataddo isiban na nasaba no imalay ka seperti ka malam melo isubu matuk nataddo isiban na ay masih kira itu apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun masyep itu na no yan napita na tanen no ni tegere tasak pulo na najaji manre manamo makare-kare minanre yo pwede chi dia na tajaji na mo andre na makatoran ay kara yo kumano nere yan ati akong kataw nga kadang kana kada pegay anak dan lelo po ya bukan may nakotasi dia na makisibiang tatang kalolongan kaya sa syafaat pahala na mo po lang dito to mega na pa taw ko pa nito to mega na pa makada nandito kaya sa syafaat pahala ko pura mo ya kay sinin na de chengin na pigaw enata ang kabonus na lolongan tomatoy. Yan na tunang kada nabita siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu anak makunri syafaat. Ya kung kedua anak tanak makunri na pasampajamu akaran luki. Dia na pagisaiki po nga lata api neraka. Yan di ko anak roani sabaran. Sabaran ki koroni. Pak Dega apa jaminan na koroni na makunri. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pas sampaja. Yan na to ang pailaw na bita supaya mega anak umat na matu madimonre makunray. Iyan na makukuha manasay. Kaning kamay kita ni makunray.
Kamana ka ron ko misudod na mo. Iya. Pak mangka riwaya urun tu maka na malino na rekode na 1:50. Atau maka 1:40. Jadi 40 makunray napasi di arone perbandingan na penduduk na dino napakamalino. Iya. Maga na kira-kira jagay arone kuci di manyarone na 40 makunray. Tanang-naway ni gare. Aja na narone tapu iti na kuci di tilay na 40 iti di ramah kumani batita jagay. Makole ba nito batili jagay bi makunray surum ri akhir zaman si bawa jagay bi arone di akhir zaman. Tanya nak makunray bawa mapak bitaw makokot. Namo arone mapakataw-taw. At tanya to malole ba namo to matoy may gato ginte. Iya. Mega ba? Mega terpengaruh. Biasa nak malole ini makokot namo to matoy. Apa iya naruh hati lo? Iya. Iya naruh hati. May galak da gunana tapi may gato kasolangan na cecawali na sa to panditata iya ko hindi mero makigunan ko deceng macigideceng tapi ako may palok ko jay majay mako may gato makarapak balik to HP kakade nang kana balik HP iya ko makara ko taldo to na tapuk tau makatan ni HP itu pak balik makit makanya saya wasiatkan terjaga tantangannya sekarang berat pak yan na magampang. Makanya kung ka masalah aja na pak itu ko HP tak buka mana pita mana aja na ni sama na ito masalah tak iya mapangawala kay natapa makibuat status ternyata ka begitu ya lagi ko makibuat ni status aku tersakiti kalah kung ka masalah, ambil air wudhu kemudian sholat. Nasabak degaga komunikasi langsung si tembus po Allah Ta'ala tanpa perantar kecuali sholat. Iya ko pak dong, minta mo pa itajam. Makanya ko macan ringin lah, kita aja tilo dong. Iya. Aja tilo dong, matanggal ada Nakadua ni mereka, malapuro sa sining, malapuro sa kami sih. Magani ko jumay na chandri. Namin lodongin ada panilapuro. Nacata ni malaikat aso satu dicetak mo pa asaha icetak mo pa sini pinapelaporo nawa ditubot tina de panilaporo amakiro dito nawa disalahkan malaikat na sa bayaling tugas akadua ko malaporo seminggu aso sini mo lapor aso kamis makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak suruh ni masampaja nasabaya sampajanya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala nacata mi malaikat pahalana tapi urusan tas urusuki langsung si Bapong Allah Ta'ala iya ko pak dong nacata mi malaikat na penalapuro kamakiro yan itu ya ampai dia usah kakak ya tuh ko tau diwa lampi na doon ako po na makberesal aja na ko po na ko makberesal nakatuto nito walaupun doa sesudah sholat itu dijanjikan mustajabah tapi dia coy ko lang sampaja mon rin nilawi nasabak sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala kamakiro paano ka naman talipongi aja dapat dia patalipongin apa kumilaw salah-salah itu makanya mereka terlambat ko bos na puro na naman bicara kamakiro mestinya dipahami makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya niki joka angka doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah ya kota baca ya aja tak pasti sambung kalau lupa dong itu Pak Bu bismillahi tawakkaltu 1 alallahi 2 wala haula wala quwata illa billah 3 ya koi baca bismillahi tawakkaltu ini akan ni aga ya kata joka aga tak kata joka mekilau masinga, mekilau siruntuk, mekilau maga atau dalam perjalanan aja kan masih maka nakai musibah deh. Tabacanya itu bismillahi tawakkal. Nasaba upam mulaiwi, nasaba barakaasan na po Allah Ta'ala. Tawakkal tu okko maidi madendon. Napaki makada alallahi sinin na mele urus ko mana midi uparewa po.
Napa makala de gaga elo ulle ko tu elo ulle tamana minat ya la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Jadi baca ba bismillahirrahmanirrahim. Napa gini meti cupu bola nama ko napa tu. Awe. Yan ang tumatat tagiolo macam makada kiasan makada cingari cupu bola mo. Ya kumita mo pi copo bola mo to de salama ko to yo pwede copo na bola tay cengari ya nasang nito copo bola ajojo na ului dito ni cengari cukuki icukuki ajojo na ului ya kodega kay bayangan na ului kada aja bujok ka abarato to nasa copo bola mo dito na pala copo na bola ya monroy ya copo bola mo. Iya. Yo pwede macopo na bola tayo roy cengari. Itu lah cengari Pak Liway belana. Makanya itu nakal copo bola mesti tongan na ulu itu jojo na ulu na suruh kimi. Apa aja tuh tomelo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode juga jojo na ulu. Hilang itu bayangan kepala. Apa dia itu gaga napakang kapong Allah Ta'ala dia nalingitan ra. Kata nalingitan ra, dia narawawang itu. Kung kataw makara mati mandada, dia na mati mandada. Sapalay ko to makara. Iji tiya sa mati mandada. Ya ko sila lo na jaji na mati. Tiya sa mati mandada. Sila lo na mati. Ya ko mon rumi patapulo taon na mapamati. Dia na mati mandada. Na makatit tatu. Manang kamu sa mati mandada. Napatapulo tutut. Yan niya sa mandada ako tapapas jaji na mate. Yan tiya sa mati mandada. Pasilalo na jaji na mate. Yan ko 50 mo itong umuro na mate. Dahil ko na mati mandada. Na makatit tatu. Ang kamana to tanra na may kimatin ro ang katanra chakarudo. Papidali manang yan to. Ajalaro ka sa saya to chakarudo. Pa may gato to na mo tinro na charito. Anang kamana nasa makwa bata patinro na. Awe make kataw pa siya matinro matana egan na jamaah ko urunto ang kalalo si minggu din ang kalatinro macalla matana pada komelo makbetu madara matana 1 minggu tidak bisa tidur haya papidalela de tu cakarudu maga na kene langsung bangi matinro de tu cakarudu matangangi maplero tu tapa matinro ba iya na tu ampai makada nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu dalam ngantuk aja kasih sedeta akada nabi taja mo bawang ngalemo iko cakarudu ke tinro ki aja takar meno aja na jolo apa pisawi apa ya ko jama-jama tataja makala selesai jama-jama aku tidak selesai apalagi makun reyem tidak selesai zaman pure masesak melo madaku sesak pure madaku sesak memen re manasu na pelenan andre me ma bisa panne pure ni man re matu ma bisa panne pura bisa panne misi 50 sesak pure sesak misi lebih sesak misi manasu bega purana. Iya nakala selesai pijama kuas sampaja dia na sampajang. Iya natane di papuray. Makiro, ada ga purana jamata tu. Wah, iya gari arone ka. Iya, dia natane cara jeung zaman makun ray. Makanya ti Pak Guru ki Bu, iya kotome matinro ibace subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Supaya sinin na takko etak de mana kotomo itu Pak Burana ya ko mapabuting yang kata saray na mapadimali atau pole ki mamoto mabela pura ki makareso mada na mapadileleta ya bamu tu tabaca ya tu ni Pak Guru ngi Aisyah ko nabita anu pati mah kami lawi pembantu nak nabita melo ko Pak Guru lebih makanja daripada tu milawi kaya ro makana dia tidak fit aga nasa nabita baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 itu kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100 nabi ta baca ya de na matako de topa tu na mapat dia lelena apa kata tu makure ko pure matinro na pamoto undo tak kajenna madudu nyawa iya tu baca sebelum matinro tapi sebelum bukan sesudah bangun riwat tumelo tak matinro ni baca. Pak itu Pak Dongang yang kutumel matinro, majin neki jolo, baca Fatihah Pak Dongang matinro, bismika Allahumma ahya wa amut. Napai baca Fatihah kepa,
Qul huwallahu akatelu, kurang surat bil falak akatelu, kurang surat bin nas akatelu, alif lam mim kahum muflihun, ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, wallahu 30 alhaqumut takasur cicang, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kapitu. Mari kita baca udah. Ada je kita baca. Iya, baca mana nih Robo? Fatihah kepa, pada ko to masjid ka 400 dirham berarti 40 juta. Baca qul huwallahu ahad pertama Quran. Quran surah bil falak supaya dia ganggu gangguan jin. Baik itu kiriman-kiriman. Quran surah bin nas untuk pakai salama, alif lam mim sampul muflihun untuk akidah. Ayat kursi itu pagar. Dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah supaya dia ganggu jin. Bismillah ke-20 sini tutui supaya kongka ilmu hitam nak kiri tahu. Kemudian yang kedua, pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca. Detonale lempa bolana detonan reati kecuali itu temak bolok wiri salo di memang ala lempa. Iya, kan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Dibaca kepitu maka Nabi tak aja mau matin ro pada mau umrah ke Cicang. Kega sang umrah yaitu ampai ko to matawa apakah dia dibaca. Makanya kepitu baca karena itu sama dengan umrah satu kali. Alhaqumut takasur dibaca Cicang pada ku baca sisa buaya di dalam orangnya hadis dari Aisyah. Ya. Ada kita baca ini. Tiga alhamdulillah tambarungan ko pala limata dengan micu ya barungan min apa ya sapuam o kuata kalena riasa mandi ayat supaya nomor sidi dia ganggu ki makhluk halus. Kemudian yang kedua dia itu nanu kita kolok bahasanya beli penge bahasanya kalau jangkinge namu bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit. Itu yang suruh ki masuk ko kuata kalian betul mandi barakah. Namun itu ketomilau doang. Itu tuh Fatihah atau bibarakatil Fatihah. Itu kemudian dihisap, dihisap ikupurnya so. Napa ya satu kota kalian? Ilawi barakan. Itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kamu pak YouTube baca, kamu tuh baca pak. Mereka tuh. Jadi sebenarnya banyak. Nah, kemudian mesti makada kau nang kamu dalata makanja pion rota apa ya tu alalangin kamaki alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian digiring kepada masyar, nanti di situ baru mizan, setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Kemudian tapi angka tu tahu kok pinaraka napi jemput. Angkat toko pinarakan di jampu, angkat toko pada masa dia lain naungan. Angkat toko pimatu titian siratal mustaqim bisa dibantu, memudahkan melewati. Angkat toko meninarakan apa ya lah. Syafaatnya Nabi tak tu dan rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Angkat toko syafaat umum, ko pinarakan apa ya lah. Iya ko Quran deh. Iya ko syafaat Al-Quran, mapamula lah kubur dan jaga memang nih. Si salah ya ko syafaat nah makanya kata surat apalah ya suratul mulk tabarakah apalah ibu iya napalamu itu suratul mulk insyaallah itu menjadi perisai di asap dalam asap kubur maka di Nabi surah al-munjiah disebut al-munjiah perisai dari asap kubur tabacai tapalah ya ko tapalah ini waiki insyaallah. Angka riwayat tu kau ni makada angkai malaikat pacalai melo calai nak kada suratul mulk aja nasabang kakak ilalan na makada na tahu kalasi iya rote to pase dan ya to musri to pase iya na pole boto rewai masampajang inapa mengaji baca suratul mulk paboto salat tapi pase masampaja masampaja tapi boto matai nabaca mati suratul mulk sampai dia bisa hafal. Ia na waktu na may cala, makanya suratul mulk aja mencala sama angka kailalan na. Dan itu tidak disiksa. Iya, barakah na suratul mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam aku suratul mulk. Iya.
Jadi itu penting. Betul kan ya kekurangan syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak mi kamu tuh lala syafaat. Meloki dalam sakaratul maut. Itu sampai ke sakarat itu Pak iwai. Peku beti mewai jeneki. Pak enang kamu jenek nate na mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kalau dia nulek baca. Magina la ilaha illallah Pak. Matanya syahadat. Matanya ayat kursi. Magina suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Ya kau syahadat. Kidumu patimu. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Dia na cucu itapu ko dia na kedo timu. Ya ko la ilaha illallah. Dia na kedo timu. Nilai di bawah kedo. Bahkan ang katawan dibaca Allah. Pada Tuhan di sana. Man akhiru kalami la ilaha illallah pada hal jannah yang baik. Man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jika dia nanti baca asyhadu an la ilaha illallah. Ya benar Allah. Allah. Tapi kalau mau baca, kita suruh baca. Aja tak bacanya, ilalah ngemi. Makanya laki no talkinkan, tuntun dia. Ya kau pura ni dah baca, kada la ilaha illallah. Amma kau ni aja dah tahu sih baca pi aja. Amma kau ni dia pula mana baca. Ya ni kau pura nak baca la ilaha illallah pasti kana nak. Tak tuntun sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mega aku tahu nasawai pura mula la ngaro la ilaha, tapi dia nak baca. Mestinya kan yang dianukan itulah orang yang meninggal itu, orang yang sakarat, dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takut di surah Yasin. Tanya itu dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak belum tahu pada semana deh syafaatnya itu. Makanya itu orang kata penderita di kitab hikmah itu nasuruh ki baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yon lepang. Bukan salamun qaulan min rabbir rahim, bukan. Tapi yon lepang itu kalimat mubin. Fi dhalalim mubin. Depannya kono apa hilo dong. Itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi yana rotabano ikut ada piero depannya. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Yamini pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Ungka keluarga tak dalam perjalanan, atako nak kena musibah dalam perjalanan. Atau meloki ko bapak bilodong ngina salama, kuwi salamun qaulan min rabbir rahim. Lepang baca kata lu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa mer to? Kaya betul ni baca ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ko pura ki masa baca mengharibi ta baca Fatihah cicak kul Allahu katallu, kul surat bil falaq ka cicak, kul surat bin nas ka cicak, ayat kursi cicak na perlu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca katallu. Supaya dia akan dento mangkali ngakari mamaja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Pak Mega tuh biasa masih lihat ikon kata madecing. Pak ya tuh saya tulah sakit maka tahu ja. Dia apa tuh napita? Tapi wai majalah enggak. Nama dari ya punai ini tuh dari mapunai nama kampai iris saya tulah sakit. Ya nang kata malioto bali bolata malioto nai di masusah. Lasati ya tuh. Nanti asa pandiati. Iya. Tahu maliki pasangi ngali nama denro. Tahu maligul ka sali na mekke. Itu rasa ya tuh. Malio tuh bali bola ada sih. Ne cicilnya tuh maka na cicil na talate ko suruh wajah. Tapi dia tuh kagak ko penra dia kagak. Mai. Kemudian amalan aga Pak Bu magampak-gampang ijaman nama tandre-tandre palan. Angka tu natarong ang inabita. Nasaba ni sa nabita ka na mapuncho numero na umakko may gamoy tinro na nayatuo na. Kami ka tinro ta na yatuo ta to. Tanay kini kare. Tadi siya ka tinro ko ni. Tadi siya ko. Tadi dua. Iyo ka tati sarada tinro. Moto di tati 5. Tati apa? Ko tati sarala ko tati apa siya jam. 7 jam. Kenapa matin rasa sih? Kung matin 10 jam. 10 jam yang mana? Kung 3 jam matin ro.
Berarti 10-20 pajak tulan na sa susiwan ni. Agad taja malan manre. Apalagi kung kataw tatay pariwawo piwan ni natilo tatay sarapi lenoto. Napamatilo si tatay sini sangan na pilima noto karemeni. Yata ito kung napulo na tang umuro na patapulo ita lutaw matinro. Iya. Makanya tu ampay komeki matinro niya kang untuk deceng. Matinro ki niya kang imoto masampaja tahajud. Eko katanya tanya kang untuk moto masampaja subuh. Eka matinro masih supaya moto ka masampaja subuh. Siaga tata matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk salat. Pada itu makanya ka matinro masih untuk moto menonton Pak Goro. Ya tahu itu nalolonga. Niya kemana untuk agama? Pada matu ko subuh masampaja subuh ki. Suju pacapuran na sampaja subuh. Tanya kami memang ni masampaja lorong. Jadi kenro ki lo tetap menuju ke salat. Ya nanti asa sampaja tepat tu. Tanya kami memang ni. Makanya niya salat dengan niya mau salat itu beda. Ya kok niya salat pada saat takbiratul ihram. Kalau niya mau salat, aku suju pacapuran ni. Makanya tu sampai dari salangnya dua. Niya tu beresan langi itu mak beresan lah koto sirut tu si berpisah. Makanya salam ke kanan isumpungi waktu pamulan. Kemudian salam ke kiri napela pesang. Kotanya kan masa paya tuh. Itu kira kau suju pacapuran ke sampai subutannya kami masa pejalor. Lauki galungnya tetap menuju ke salat. Apa puratannya kan untuk masa paya. Lauki darah tetap menuju ke salat. Ya kau mati kau darah tanah mati syahid karena meninggalnya untuk salat. Nama kira. Ya nuriya sesampainya tepat tuh nangka ada sana nabita. Maka nabita umat itu adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Suju pacapuran na tarawih pacapura suju tarawih. Ternyata memang ni untuk matarawih tau memang maka majasa kaki makotoro. Mapuasa ki makotoro. Kasi sumpu-sumpu ni. Aja na rumah kada. Assalamualaikum lepak ni weh tepat 5 menit masampajan apa si tengah jam magosip mangkaroki. Dahil itu lesoko ni. Apa kira? Mestinya niat. Itu ampai ko to mangaji. Biasa kimapatang magkorak ka. Akan sana jero khataman Quran kung kanana biasa pandetama itu pa pandetama nabaca wa duha layawa kan nadapi kulong sebrat binas rewa pe malakopati si bali planning malegang ka humumuflihun napamila do magini parewa natamman na magi parewa itu namanya tahlil Quran supaya dia nalatu Quran nah rewa si pemang jadi ya romatu komatay berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali jadi aja na teman apa tatutu deh parewa jolo supaya si sambungi materu makitung pa suruh rewa tu jolo malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah makitu babu jadi aja tano betul tapi aku ya pak kung isang suruga kau ngalapa itu tinda dia susah ako pala narupataw isang suruga itu kataw malapa tinda cubi-cubi ako taw makalay de pero kasi nasang palagi kong kataw may mapangewang nasang ele na tuyo makalay si sala ka ako mapangewang alabi di mamako iya taw makitong kabulaan ako suruga yung pwede siya sa manasay sala na to mewa nasa yan pati mewa iya Tapakan jaki ahlak aku pada tarupat insyaallah. Kalau mau yang yasir wala tu asir kata Nabi mudahkan dan jangan persulit. Bisa suruh betul ya tuh. Nih, mudahkan kita urukong kagaga tahu rusuk mudahkan. Gagagan nate mudahkan. Pak maka tuh Pak sidak itu maka tak termasuk di madhi dalamnya makohe. Yan ang batu kutu tangan lalang talagay. O pakai pasalama ya tuh. Yung kagoro ko tu batay tu tutui. Yung mo to mabiri batay. Mengudur sari na pengen lo kutangala batay. Sesa. Ang katudos apa? Dia napahang ito, iya to polisi tidur Polisi tidur mo kaya sana. Dosa lupa iya to. Ya ko ruway sa na panumpanaw to na lupa o to na nano ko mana tayo ko to ruway na di mana iya to totol renge. Iya to din nasa lahari tayo ito. Niya kong kaaga-aga na suri na bitalagay. Ang karopok ko lalang yang nasuri lagay, pindahkan duri di jalan. Itu adalah sedekah. Lagay, iyo pwede tumaki buah palang ko lalang palagi itu bangun to pasangkingnya. Dia nasadari itu dan itu dosa besar itu. Dia nasadari. Iya, tapi dia tahu ko di. Nasiyaga to lalo siya pamoto, makare-kare mapadisi manang.
Siya gayagan na tao isusay lalan na siya say. Gara-gara di tarer gagaro. Mate ki mato na to linola mo patawi de ga. Ngay di na tao di wasusat. Ci di bawah tau isusay pa wat disirato kita tertun na tama suruga untuk minta kehalalannya nanti dari kemudian. Apalagi kok sirato teh susay siya sok. Nama-nama igare. Tapi dia tu ako penra di. Dito ga gamito na pulo-pulo de ga. Iya. Ini dia nasadari tau ya. Iya, mudah kan? Nanya itu tahu lomangi pada narupa tahu Pak Salama. Kemudian agame tola. Iya ko sampajang, angka tu sampajang makan jalada. Ko sampajang kemudahan sakaratul maut, angka tu di Jumai. Namanya sholat sunat tahwini sakaratul maut. 2 rakaat. Purapi mas sampajang mengaribi, sampajang sunat rawatib imun rinna mengaribi 2 rakaat, tapi pangupuna izazul pangupuna, tapi itu dibaca 15 kali setiap 1 rakaat. Itu nama lampe 10 menit tajamah. Tapi itu untuk kemudahan sakaratul maut. Yang kedua ipatajangi pasaginangan iki buruna. Itu sholat sunat tahwini sakaratul maut. Biasa mau tajamah kapan? Ya kota nayero sampai sunat awabin na tajamah. Anak rakana palawangan na mga riga isay. Ya dampangin dosa 50 tahun tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai sunat awabin. Ya kode itu lejame sosok cica nasi minggu. Namo yan ako ni Juma'i bawang. Ya kode itu lesi sa si minggu sisa na nasi ulang. Ya kode mo patul lesi sa si ulang sisa tola nasi tau. Ya kode itu le naman pati pure tajama cicak. Iya. Ya kode mo patul le aja na lakutu. Kemudian ya ko puasa kata tu puasa makanja. Kode itu 5 puasa saling Kamis, puasakan ayamul bid. 10 talu 10 pas 10 50 ulang. Pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa nabi tani gigi jami pada kumapuasa sulap bujur. Itu juga untuk awet muda. Tu puasa Nabi Adam. Biasa minta jami rodi. Ayah ko dito le pasidakay na ton roy. Ang gato tu pasidaka. Ang gato tu sikiri. Ya ko sikiri. Subhanallah bihamdi di ahadada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca katalu itu yang paling berat timbangannya nasa nabi ta kusulumon. Ta baca katalu ko peraki masa payah. Malpun mo to subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Kapalan? Di pa? Ya ko dito le pasidaka na. Ya pasida memang kalau memang di pasida kami nama tanre kega ya pasida kami nama tanre ya kung kata milau sumbangan ya lengi gonci ngonrok dita dia pernah kata jamai kami lau sumbangan kalau yang kata gonci na lo di malah atau ya lengi tasa inalena malang ya lena ya pe ko dia tulay aja tite ko tak berengi pasida kata kalau bannya rodi na patapampen makalabau. Kena tu nak kena pun Allah Ta'ala ni takku malingak dia nak bilang nggak nalingak dia tu bilang nggak perewakan. Yo pokoknya gat tangin na si Ratu na paisoro si te mata anra si malaikat sila na imanikin. Tapi yang tu pasti dah kebabu. Sering saya sampaikan ini akhir-akhir ini supaya kita bisa ramalkan. Saya dapat itu di hadis agak angka tahun nasa nabita. Dia naloko pada masyar. Apa napa ibangkit kata ini pala alamat tinrosa tu tema tu malah lalu pada masyar. Jampu memang dia lena. Jadi dia naloko pada masyar antri. Baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat. Kaya yaro, kau masih dakai dia disangi makanan ni kena sidakai, kau isi dakai dia tu disangi makanan ni kena sidakai. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini mampu-mampu aja nama sidak kematan rang kita pakai. Ia tak pakai na. Iko carana sa paki onro wat dinge masidak kaki detis sangi makalani kataw ta sidak kay. Ia tahu ko ta sidak kay deto ni sangi makaledi maling. Kamagampang mo pa. May katu pesantren ng kopelran pesantren na gurota. Pesantren pare-pare posible banyak pesantren. Palai ko kepala korang atau panti asuhan. Tapi dak bani guru na. Maka databi Pak Ustaz yang kagak nak takut nak sekolah wat di bantu. Anak yatim gak tau pakai miskin maka dah engkah. Maka dah isya ke pakai majana si ulang mau kutu anak itu makanan. Maka dah misalnya 500 sabu. Kada ia pakiringan pakai maja setiap bulan. Ia petanggungan.
Tapi aja tapodang nga irona na ikadanigasan. Aja to na tapasirunto ka. Aja to tapodangi makalaya bantu. Inaro yang sa nabita, tau mas sidakay din isang makalaniga tau na sidakay, tau isidakay yun ito isang makalaniga sidakay. Jadi ya kupal salasay mati orang nana yang namasu na berhasil, denang kaniris sa makalaya dia sa bantu yan anak waktu na masikola. Itulah yang sebelum sampai kepada masa sudah dijemput. Dia na law antri, napay malalan na jemput, dibawa kay Rafiki lala. Yo pukoy pasipulong niya to tawin napay bagyan nga ngampalo ni Soting ibalender manamo pa yan. Dia na langsung niya to. Sapaki lalang iyo at dingi magampat tama surug. Dia na antri. Atau menon kita masurug di tantri? Hello kita? Magampa talo pa sa nabita ya dahulu na dyan natasalam. Kung may kita masurug dengan penuh keselamatan. Kaya wala ide cito mapija ilo koridi. Ya kung kataw masike abas sakit. Napauja kita iti law daw ni madece. Tuloy mo kira-kira. Iupo ko masike iti ito makareto siya kaparanga marana chow. Sisile mo aja nasa layo. Yang kedua oto ki makasiwa di waktu mamana-mana tinro na tao. Itu sholat tahajud namudon ra kami. Kemudian yang ketiga wajarang yang rarang tawakin rangnya deni podang. Bali bolata macicil motor ini palepat. Insyaallah. Bisa suruh ya gitu. Tuloy mo. Madodong memang. Tapi paliwala tuloy mala cara mako mapamula-pamula na lang to chapa na yato na chidetal. Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya. Makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidul Syuhur. Hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam. Itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sininna Nabi angkaman istighfarna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sikirina istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sininna Nabi angkaman istighfarna. Tapi khusus Nabi tak karena dia adalah Sayyidul Anbiya diberikan Sayyidul Istighfar. Agar nasa Nabi tak digaga pak dongan na paturo po Allah Ta'ala. Ban na mapamuli Nabi pamulangnya letulia menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Jadi digaga patari ibalisi Bapak Ibu sekalian na taruh sesakali rilay na waktu na napaturo po Allah Ta'ala Sayyidul Istighfar. Tarimi matok. Magay makilibalisi makkumani batay kumelo pa sila kay bi umma na Nabi Muhammad na po na Nabi Adam. Tapi ang kapadongan na paturungan ni po Allah Ta'ala sakali saja dibaca po Allah Ta'ala jamin. Ya makanya Allah Ta'ala napurangin Nabi Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu, siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari, kemudian mati ya Tuhan ini, ia jamin sa surga. Ya kung nabaca ko suy na mati ya suy ia jamin sa surga. Iya benar lo tapala, macira kay ko dia tapala ya. Iya tapala may insyaallah jaminan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tama lagi. Depa rewa kimato ang kamanamoto HP na anak tato HP ta buka Google na patakati Sayyidul Istighfar itu akan naik di situ. Talayaro. Tasura na ta download atau kita suruh moki na patapala. Tapala ipa nabita jaming itu. Kung Allah Ta'ala jaming. Maka nabita digaga pak dongan na paturo pong Allah Ta'ala na terlibalisi. Nasabak memo pong Allah Ta'ala langsung jaming. Ya kumeki ijaming suruh ko pong Allah Ta'ala amal kami. Doa saya mengatakan itu pendek pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya mina malampe ko din niya pala. Nama lampe mo kulo Allah nanya. Iya. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan terkhusus kepada anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Tasya rewi ki buru na tomatotta. Di na pada tu kumilaw domi ni ko tolo masyara. Maga akali barakan na nareko ang katomatoto lila SMS mi to litalipongi mi sami tu mengirimkan doa. Si bahawa nareko tolo siya rewi. Begitu ibaratnya dengan orang yang meninggal kemudian diziarah.
Nasaba tembus tu pakitan atau materi, nahita ki okolino. Alena almarhum itu tembus ke dunia. Padahal ba tu tau matinro ko manipili. Makita matanga tapi tatutu ko matinro tawe, tapi makita matanga ko katulutulu. Marengkalinga do cilin atau matinro itu ko katulutulu. Tapi kenapa bisa dia tidak melihat? Kata tutu matanga ko matinro itu, tapi magi nakita ko katulutulu. Makolek ba tu tau dalangnya lekuburu. Dia bisa melihat ke dunia tanpa menggunakan mata lahirnya. Yan ato nakala nabita, annaumu ahul maut. Yaitu matinro masih lasurang si bamatiangan. Ya kung may kimisang ipachala kuburo ya kung kataw matinro katulutulo igasa, katulutulo na lalungaso. Ya kung moto imapat di mana ngalilena. Tapi tidak disentuh jasadnya. Makolek ba to lalakuburo. Bisa disiksa tanpa disentuh jasadnya tapi dia merasakan sakit. Yan ato nali akkalibarakan nabita tau matinro sebagai saudaranya mati. Supaya tali agurun. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Situnganna ia ketemu bicara takziah, berarti situnganna ia lengi keistimewaan poliripong Allah Ta'ala tau angkay pasabara itaw nakanay musibah amateng. Dan itu pahalanya besar. Makanya situnganna takziah bukan hanya tanya rumah kada ceramah, tapi kehadiran tak nareko angka salah sidin na keluarga ta'li sulawli pagmasin ko Allah Ta'ala nang kakihadere untuk mencaji pakbura sara ininnawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kehadere, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya,
mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya. Tanya betulan na korang melo ikiri. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabak tasik di huruf po rilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 akpalan na di huruf po. Ia na romelo yakiringang lokotong matemi sebagai reski di sisinya mamagi-magi nawat dinalulong syafaat imagi atajangan asaginang na dilalako buruna makoto parupay mang ananyo ang asal makan ayuan no akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah sebab makanya nabita narikogan na 40 umat kusi puluh kemudian dia berdoa itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narikogan na 40 na tumilodong itu setara dengan doanya satu wali. Hari makona naro pasti palawangat ang kaitarino pak dongan na dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ila khadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhum Haji Syafi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situganlah degagan caw upa tau mati binarek ko mace bija-bijan na makarison. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situngan na Bapak Ibu sekalian, ang kawatto na degaga sisak guna-guna na waramparan ni si bawa bija-bijan. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kaya gawat ya ro, nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino, nareko. Ketika hari kebangkitan, itu berarti pura ni kama lino. Jadi oko peso rimonrito, napaligaguna na warang-parang ni si Bawo Wija-Wija. Dia na si tulot tau. Wija-Wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur, ia mau bikin buruk dia betul. Nah sabairo alam kubur bukan alam akhirat. Pahamnya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna dicengi ang kaita pakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah, dia ada cocok. Makanya dua di kesempatan tuh. Nomor si di waktu tuota. Nomor 2 nareko angka tahu kiringan ni amalak madeceng. Riwat tu mateta. Ia meru 2 kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar. Sabaran. Doon tu nakala nabita. Mau pa itawi nareko masih jay mati. Nasaba. Dek na paja amalak nawat di masih berjalan, dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua, ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya di milodong. Tapi ya kumakali na bita macilake tayo na reko aka maralino pampuno ya sama makasama-sama ngita mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pa waktu na nakopit.
Mati te ilam mata wilaga turun. Tidak usah hari kemudian kita bicara. Nasa ko mapilin. Makanya macam itu Bapak sekalian. Kupasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhum Haji Jabi Makada. Taki orang iwak kepak tamatota. Taki orang. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kehadir oke dapat jati pikiran tak. Dikinetis sangimaga sijak na nalupai kita otomatis. Na dega agak tahu tajampang. Jadi si sapi upakoling. Dikinetis sangimaga sijak na nalupai kita na otomatis. Maka dega agak tahu tajampang. Ini pejabat kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustaz. Paling nga doon nga sumitetari. Ya kumalak daki makan ja ampe tamalak dapat tumalit talo ko pada taro patawa di jaji doon nga sotari. Tapi ako tomasip kaya di sisa gagapi sisa lamagyo ulit ako tomate. Iya. Maka dito matatariolo iya riwat tutum na rekomata jang ako kumato amat yan ni. Iya ko wija-wijam mo murano nga buta chiwali ko. Iya ko taulang murano nga buta rapa ko. Makadaka anak talagi harapkan milaw daw nang buta chiwali mo. Betungan na madudong mo papakuragay. Nasa batu ki lagi mandari na lupay ki. Lagi di laju panda makulay yamin natalipo ko chapu idina. Ya kupurai kiri nga SMS manika dalato ni kiri mata denang kan aku tanah-tanah maka madisi-isi mo ki katuma pura ni gemandre mana satu ki aja nana tay tanang ili ang kay itu makoko akasya galau tasyare ki buruk na tomato tayo matewe dalam 1 tahun akadua milaw masyar talurato an napulo na solalan na sitaw na akadua milo siyaray tomatotolalan na sitawngi na manas sa idi mapahangagama mo pi maga pamija-bija tak ko din na napahangagama aja tatajan ni na siyaray masih kita sadari Eropa apalagi ko balibolata manitayang pajay idi arone makadang kabaynay ko idi makunray makadang kalakay ko iya na pujisani ko totoo tapi ako tomate pasti juga akan meninggal terremoto, makun raya terremoto. Dan nak siulang pasti mapasa statusnya ko to sudah 1 bulan bapak meninggalkan. Yan ang kanaduda yawa makome makada sabar kita sa makasih. Ya. Mesti saya ingatkan Pak. Yan ada na makanja bukong ita pasya ilo sorimul rimang rasak. Kasakamaya tu tabawai makokwai ulawangnya tapunai yokwe bolata dia patunya punai Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan itu nak kedapat tasawuf iya pa mapunay ko de mapunay. Salama mapunay mo pi de patu mapunay. Betul na. Iya ko ang kamo pi kasara na mo katani de patu mo alay hakikin. Tapi ya ko mo beringi kasara na angkan itu hakikin na wala. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya. Justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja na megala ada ulawa sa taro. Mak bulawa gang kasiko. Macam lama na mulun na ko layutin. Pamulit titiyo ko kamanon ko. Tapi dito na ko tau penranya dito. Iya. Aja tak ada nanukumustas, iya meli, betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak. Iya tuh ulawan nama kunrai anu tasubu mana tuh? Kega nomorosi di rantai, itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung, yang sana gelang. Itu juga di dalam, karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka.
Makanya tak subumana tulawan na makulay. Iya makoko masungan ang Makanya saya wasiatkan, di na marigaga ang kaulawa tapon, di na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makadasipato. Kaya makukuha pa, itu sudah jadi masalah. Kemudian upasa toki makadakaon na tapos sa diyeleta. Makanya tu ko manasa ang kawakapata, manasa ang kapasidakata, tuli ilolongan. Na iya ko mabicara pasidak kay tawe, kega agaga palimega apalan na. Pasidak ka kami na mega apalan na. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kegayasang ang kamasigi na bangon tawe, idi tanggung sumurbor na. Yakotan niya sumurbor tatanggung, atau ang kagalong, ang kagaga na paketes, sikola, pondok pesantren, atau sekolah, atau pantiasuhan, na melo makbor, makanya ko hindi nasaba na pake, makjene, lolong ng iapalang. Si saway jene, na miti o kotanay, ninong ibere-bere, makiapalang. Matam mayukura na sari, makiapalang. Kemudian turun ke akar tanaman, kemudian tanaman itu berbuah, maka itu berpahala. Na inong yero na nae, patapulo so na patapulo ni na din na capo ko at tanah. Setiap ibadah yang dia lakukan, kita didoakan oleh para malaikat. Itu berkah. Pasakamay pak, tongang makadaki masoli, mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangongkoso, iya panawat di paya talolongan ngapalan na nareko kama ilin. Itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang yang makasih aja na hindi pajamay na pangkat tahu pak dega na jama de na pigaw ina na tulilari pahalana. Yan na tunah kada ko surimonri ang kata ko surimonri masela mite hindi nang kau jamay maja na ka makalada ga pala mako kada de. Iyaro na na puray mo pak guru mancaji guru ang kamuri na. Iyaro puray mo pak guru ng iyaro na iyaro na pak guru ng kumuri-muri na. Muri-muri na mancaji guru. Jadi iyaro pak disangang puray mo pak guru ng tatala imalabba di tangana umay na sabari na amal kang imateru, yan na tulialit ko hadiah ako buong Allah Ta'ala pahala. Makira, maka dapat termasuk itu kong kagalut tak melo nalalala tawe, kali laloy. Di ka tito di napahang. Nasa kurang itu galungnya. Di napahang iya tu. Iya tu galungnya ko natalay lalang, iya itu tak punay. Iya tu tasalay yematu, mau pa kikotalan. Isalay wija-wija dali ko ningaran. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tidak tahu makasike pak. Mi pulay bata galun na din na melo. Iya. Di na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasaliman mo. Ya kuidi yo lomate lakay na lakay bayneta. Manasalakay mundre malay. Ya kuidi bayne yo lomate na bayne lakay ta bayne mundre malay. Makwami ito. Iya. Aja tak ada napuji kilake ko napuji sani makoko. Ya ko mate masa gede nak bayine na tuki lagi melo mak bayine palay ko mate. Dan itu penting saya ingatkan Pak. Kadang-kala kehidupan ini kan dia disadari. Siya kaje tanah tugo kulino. Sinampalada likul desain hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabaina sanabita antara 60-70 tahun. Dia namita po. Makomoto malolisuki makalwi matoni. Iya. Makomoto. Apalagi kung kanila sa ito limampi. Natandra-tandra matangan itu kan nomor si dia namu ba na ubangnya. Tandra na ito. SMS na lang kalamang ito. Yan ang mapat di na ito mato ni ko tumakad. Tandra to ito. Iya. Natandra manang ito pa. Maparingarami. Nasabakan ay kaya punay ito kahapakay nito, kanya hamili. Ito tak kalili hapakay mi, di kaya punay ito. Mata, hapakay mi. Iya ko nalay pangalatala, nalagay pa kita sasay, di gaga. Jadi dito gaga hamili, hapakay mi. Ina to ampay natin nga gamay, iruba watak kalili. Terutama di makunri, aja natapalit kay Ronita. Asa dito yung ustaz. Aja kapalite.
Nasaba makome matiro nakibo po ng Allah Ta'ala. Sukuru kiro pa bereno po ng Allah Ta'ala. Ya kumeki pompa-umpa kita lengiban ni chilla. Aja takallu inapatapaleko palete. Ako ito makunray na paleko nakallu na po na paleko pati ko nga ngetamo. Iya. Aja. Karena kita hak pakai bukan hak milik. Napinran nami po ang Allah Ta'ala. Naghaga to ba mo? Nagayapon na ito. Malagi kung kau to na tayo tinran na petolay kachaspion na. Inran nyo to na napay palit kachaspion na loko chopo na kamachay. Makumati ito po ang Allah Ta'ala. Makaligin ako to. Ni mo bisa wala kumati pinalit. Ano begitu? Eh, di nalarang ya gamay ito machanti pa abu tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita-kita ba may gato ka kita-kita nasa machanti o kay televisi ya narupan rasa. Iya. Tapi dito na ko to penran. Jadi usahakan ya makadaka una macaki. Usahakan yan ang kawakapat. Tadi ito na may kanang kung kamasigi ibangon nang kasamit tapatamo ko tong kana to wala ta kusurugan. Nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito na kada nabita nigi bagong sidi masigi makadami mambana masjidan. Nigi to bagong masigi. Dito na kada chidi masigi. Jadi ayo na kada bagong sidi masigi manrasa ki ko chidi masigi. Iya, jadi maka nabi tanigi tau bangun masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan ng istano ko ilalasuri mo rin po Allah Ta'ala. Jadi itu tahu angkay sumbangan na ko masigi ko makbangun ite at ang kahotele na kusuro. Angka boleh yaki borang. Namo din nasampayang. Iya, natanero nasampayang iya di pasti dah kau ini. Namo din nasampayang, di minatama. Angka bola na tapi dia natama. Makanya kan si Tondra akimi sholat wa atu zakah. Si Tondra ya, tatongi sampayangnya nasaba itu kuncinya surga. Kemudian wa atu zakah, keluarkan zakat. Akan majasa kaki itu pasti dah kay monre Pak. Yang mau tu zakah ijolo. Ya komen ya saya tak tahu pe zakah itu pelayon. Nggih. Iya je kanja tapoda memang ibas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang di rumah kada zakat supaya kumopi galungan ni pasu memang. Apa ya kalau ni boleh nala ni makun real lina marajin. Pak ya tu dompingi galuna mo bapak na. Ya tu gugu galuna bapak na. Mak bajasi te galuna bapak na si sanay daros galuna mak na. Jadi upasang ya, jadi usahakan. Tapakan jaki sakka nasaba ya komeki misang iwaran parata tatamba atau de sakka nito. Apa iya ko iya tahu ngemak kemajasak ke kisi di juta na tahu pe masih di juta si tengah berarti 50% dale taminre iya ko pasti dah kakak dia na cocok nasaba dia hitungan na iya ko kasakka ka manasa 2,5% komal iya ko ase kan 5% nasa di na mega maka po itu kata madare ke nasa dia na siya gay dupa maja na kamasa dia na siya gay dupa siya gamay majum pano. Nasa 5 pante, saya lupa nasa 20 mikaro. Na 5 pante itong panon, 20 karo mo lupa. Kaya kina 20 karo mo panon, na 5 pante mo lupa. Dari kino. Hindi niya na panon na. Begitu, makuraso kurumi. Jadi usahakan ya roba po. Tapakan jaki. Itu kasakka, waka, seke, raka. Si cawe ka man ito. Napa ni, denanre api, pa. Aja na takada. Tanya na suri mo direke lino bawang denanre namo boleh dito na menanre api namo na tu no tawi api tu dito na menanre api ko makan jay sakka nasaba kayo sakka eropo jadi pawas makina lagga ina mapacing di kong kagagay lagga na mapacing berarti cari pane lagga na dito nanre api dara ko din na macari pa meto nanre api makumati boleh tanya mi cari pa makan tulu upel mo bola ko cocok ni mapacing lahiran na tapi hakikin na de. Jadi namo na tuno api tayo dito nanre na sa sipa na niya pi matuno ya ko nalagay sipa na pong Allah Ta'ala apa sipa na pi na tumi ano macare pa tama ko ito ya ko makadaki nitaw kinanre ati bolata na magampang pagkanya ki basaka na de na nanre namo na tuno api tayo dito nanre apa de garopo na tama ko ito apa na bibarahin 40 so na 40 ni na ituno de nanre ati
Maka na pangalata lang po na ngayon, piachat kay ko, denan re. Nasa mamari, ano mapancing? Denan re, gagay ko palinda kang ko din, nasidakan. O pulok ko nito dasar na nang kaya sa mulabalo, kaya sa kumanam ito. Menre ase baru na denan re, jolo ko din na baca kumanam ito. Tapi napasalaman natin makukuhay. Okay. Jadi ini penting saya wasiatkan. Mesti. Kapag jaki masih dekat kumiki salama. Apa dito tahu mabasay pa ay lay puji manang. Namo tahu seke puji to. Iyo ko tahu kat di itu namo tahu seke cacat to. Enggak. Iya. Bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca Pak dalam satu riwayat. Makraya kong kataw seke latuki anak takwa na makunray anak tajalalo to tadi. Apa tapa-tapa Tuhan aka? Iya, dalam riwayat itu. Ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja menerima. Apa itu tahu seke okulino de sahabana namo kusuriman di bakoto. Tolilaw jadi dito. Iya aja teman seke Pak. Pak ko tahu maseke itu namo tahu seke cacat makala to tahu seke payan padal nawali na paliw. Iya. Iya. Nah punya komiki yang nggak tahu kanja abas sabawan nih. Pasti nggak kita tahu kanja. Namo pura ki law sala 10 tahu ko makaya mabas sakit apa tahu kanja ki. Dan ya pasang pajang, ya ko pasang pajang ite makalan ite tepat. Ya ko pasang pajang ina maseke makalan ite pasang pajang bawang ya. Bisa masang bawang, lasuna. Dito guys na lasun ite gala lasun cala. Ilale uli na mamasak to ampu naman di tangan. Ina riya sa bawang. Pasang pajang de guys na. Yang pay kung kabawan na to matawa bawang. Apalagi kung makali ustas bawang. Tapi jalur keselamatan, iya rolet yang keselamatan ni Pak Bu, may galalan na. May galalan na. Ang kataw salama na sabak sampayan, ang kataw salama na sabak sikirin, ang kataw salama na sabak baca Quran, ang kataw salama na sabak ampi-ampi medicine na law padan na rupataw, ang kataw salama, bahkan kataw salama apa, gara-gara olo-kolo ni way. Iya, jadi aja tak kada mako pata de to na tay mana suku Pak de lepas suku mana. Ang kataw ko suri masampaja maka galak tapi ko suri mapuasa na sana itu ramalan sa isipan sa toka. Ang kataw ko suri masidak ka maka seke tapi ako masampaja sunna de gagakalay. Ang kataw ko suri masikiri bakita na tapi ako mengaji ulang-ulang tama baca Quran na. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketian dia nak kena sumbang. Tu dia nak kena sumbang tapi kita melihat bahwa tidak pernah alpa sholat sunnah. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui. Yang ko dito na tapuasan dito na tasikir dito tangaji dito na maseke to ni desi sa gabubuan dito. Pamasi manisapa. Tapi dito ka kataw di ka di China pa. Kamu namo. Cumang kami tahu mega tasalan na. Dito tu ga tahu madeci suku to pasti kekurangan na. Namo pikko bati tamite tatang kekurangan na. Iya. Jadi na to ampe dito tu nawat dibencila date ko kataw si benci kay jamo to bencila dai. Kamu tu matut nang kaniwaiki. Apalagi ko pa politik pajay. Jalalo ta si salah-salah. Menre itu mancaji iya itu ko waktu na makampanya te na madarino ka channel to na. Ya ko terpilih mandari tatutura pa. Tapi dito na ko Pak Dewa de. Iya. Apa ada nasa na napura mo waja napaka napila. Maka natua tako pura ko waja na pipila na si ko yale. Amakiro. Yo po ko na waja kito din na pipila to lima tahanak matero. Yo po ko tali Pak Dere na makara selesai. Ini matopo gitu. Tapi dito gago ko diga. Ibadah kaya tonroy matu ya kapoy. Numero si di sampaja perlu jalalo tasalay. Namo magarepa ta sampajang. Ya pe ko deto le tapat waktu maka tama loroy tate 10 2 5 menit. Namo tate si di pita jamay. Kokopi ro sampak batuangan na dewa kada tunday sampajang de. Tapi maka aja tak kada ia minas sa ko pamurawat tu ia ko monri na de tatta isah bahkan makada nabita ya kung kataw masampajang pura mo roko sirakan na tamo batu barikunya masih dihukumi sholat pada waktunya.
Kaya sa pura ni roko, chicha na patoko pole roko, masa pajaloro, natapak mga sarata makanya nabita lay hukumu ngopi itu teh masampadang hukumatun na walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur. Makiro cuma makarani nabita abdalus sholat awal waktiha si kanjak ne sampaja ko pamula waktu nasabak magay maaja na dito mabela hindi na ko yuli anak tetap payuli na tapang kamalyo niya yung po ko katalupi goray si gali ginis makiro mangundangi rapa tate arwa na tate sa pulo pinangka manre manitay nang kay naliwag kunrun mako tapi ako yundang ito apalagi ko de panatawa de panadapi waktu na nangka tate arwa undangan tate pito nilang kamo kan kasi matayang malanda iporanno makumati po nga lata ko tate sa prudo na tama loroy na sitangana sa prudo mong kami man ako masige tudang iya tutaw ijanci pamase maraja ko nga lata yun na riya sa manunggu waktu nang kapwa tutaw kaba pitay na palari panapay naganggo seta pura ni nala sa lisap pa danita si bunga-bungana na chukesi padahal pura ni bataw napay ni nga raman wayin kira sa side panipulong na pulos napay liwa gan na kung bangit katotaw bapi masalawa bita ni chakarudo hindi ka pangaral ito tau sahakang tagang kulangang kung makadang katotaw makadasibo ki ustas sibuk kim pa dito masampanya kada gamay maji pasibuk ko kada tol masapadale sigilingan ija itu kapang manang kamalupay malikwe dale negara-negara masapadale mestina salai bijole itu jama-jama masapadale mula ko matoro ingi dale lawan ko jo milaw ko matoro ingi dale napa ko joka ina to ampay sure masampaja subo na palo galunge isure masampaja subo na palo pasay yo ko siya sama ko ko ang kami man ko pasay di pa na subo tapi dito ka to pendrama ko di ka aja ya lalu ko tahu pandrita pa hakiki babu saya diwasiatkan itu ya kome ko makbarak ka dale muna ko masapa dale ko masip pitanay na pa ko masuk yan na to nakadamano mature ya to manu dito na may makali ja o ko tayo na mapatang di pa to na mapatang di pa nalabos yung mata na sanendre na machiki tate sa 12 matu mo nini nataddo isiban na nasaba no imbalay ka sa partiga malam melo isubo matu nataddo si isiban na ay masikir itu apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun masyep itu na no yan napita na tanen no ni tegere tasak pulo na jadi manre na mo makare-kare minanre yo pwede chit dia na tajaji na mo andre makatoran ay kara yo kumano nere yan ati akong kataw makadang kana kada pegay anak dali lopo ya bukan may nakotasi dia na makisibiyang tatang kalolongan kaya sa syafaat pahala na mau paula dito to may gana na ba taw ko pa nito to may gana na pa makadang nandito kaya sa syafaat pahala ko pura mo ya kay sinin na de chengin na pigaw enata ang kabonus na lolongan tomatoy. Yan na nakada nabita siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu anak makunri syafaat. Ya kung kedua anak tanak makunri na pasampajamu akaran luki. Dia na pagisaiki po nga lata api neraka. Yan di ko anak roh ini sabaran. Sabaran ki koron. Pak Dega apa jaminan na koron na makunri. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pas sampaja. Yan na to ang pawilaw Nabi ta supaya mega anak umat na matu madimonre makunray. Yan na makukuha manasa. Ikaling kamati tani makunray. Kamana karon ni kumisudod na mo. Pak mangka riwaya untuk maka na kamalino na rekode na 1 banding 50. Kato maka 1 banding 40. Jadi 40 makunray napasi di aron perbandingan na penduduk na dino napakamalino. Iya. Maga na kira-kira jagai arwane kuci di manyarwane na 40 makunray. Tanang naway ni gare.
Aja na naroan ni tapu iti na kucit diti lay na patapulo iti bira mako manibati ta jagay. Makole ba nito batevi jagay mi makon reyes ria akhir saman si bawa jagay mi arwane di akhir saman. Tanya nak makun reyes bawa mapak bitaw makokot. Namo arwane mapakataw-taw. At tanya to malole ba namo to matoy mi gato ginte. Iya. Mega Pak. Mega terpengaruh. Biasa nak malulay ini makukuha mo ta matoy. Apa iya naruh hati lo? Iya. Iya naruh hati. May galak da gunana tapi may gato kasulangan na. Cacawali na sa to panditata. Iya. Iya ko hindi mero makigunan ko deceng macigideceng tapi ako mi palok ko jay majay. Mako may gato makadapak bali to HP kakade nang kana bali HP. Ya ko makada ko taldo to na takpo tau makatan ni HP dito pak bali. Makit. Makanya saya wasiatkan, terjaga tantangannya sekarang berat Pak. Yan na magampang. Makanya kung kamasalata aja na Pak itu ko HP tak buka mana pita mana. Aja na ni sama nang tayo masalata. Iya, mapangawala kay natapamakibo status. Oh, ternyata ka begitu. Ya. Lagi ko makibuan ni status aku tersakiti. Kadang-kadang kung ka masalah, ambil ayat wudhu kemudian sholat. Nasabak degaga komunikasi langsung si tembus po Allah Ta'ala tanpa perantar kecuali sholat. Iya ko pak dong, minta mo pa itajam. Makanya ko macan ring lah, itajam tilo dong. Iya. Aja tilo dong, matanggal ada Nak kedua ni mereka malaporo so sini, malaporo so kami sih. Maga ni ko jumay na chandri. Namin lodongin ada pa dilaporo. Nacatak ni malaikat, aso satu dicatak mo pa, asaha icatak mo pa sini pinapelaporo. Nawa ditubot tina dia penilaporo. Makiro. Dito nawa disalahkan malaikat nasa bayaling tugas kedua ko malaporo seminggu. Aso sini mo lapor aso kamis. Makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak, suruh ni masampaja. Nasabaya sampajanya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Nacatak mi malaikat pahalana, tapi urusan tas urus langsung si Bapong Allah Ta'ala. Iya ko pak doang, nacatak mi malaikat na penalapor. Kamakiro, yan itu ya ampai dia usah kakak ya tu ko tau diwak lampi na doon ako pun mak beres salah. Aja ako pun ako mak beres salah. Natatuto nito. Walaupun doa sesudah sholat itu dijanjikan mustajabah, tapi dia kacau ikut sampajah monremil lawi. Nasabak sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamakiro. Paano ka naman talipong ni? Aja dapat dia patalipongin apa kumilaw. Salah-salah itu makanya mereka terlambat ko bos. Napuno na naman bicara. Kamakiro. Mestinya dipahami. Makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya. Niki joka. Angka doa musafir. Bismillahi tawakkaltu. Alallahi. La haula wala quwwata illa billah. Ya ko baca ya aja pasti sambung. Kalau lupa dong itu Pak. Bismillahi tawakkaltu 1. Alallahi 2. Wala haula wala quwata illa billah 3. Ya ko baca Bismillahi tawakkaltu ini akan ni agak ya kata joka. Agak tak kata joka. Mekilau masinga, mekilau siruntuk, mekilau maga atau dalam perjalanan aja kan masih lama nak musibah deh. Tabacanya itu Bismillahi tawakkal. Nasabak upam mulaiwi, nasabak baraka asan na po Allah Ta'ala. Tawakkal tu oko maidi madendon. Napaki makada alallahi sinin na melo urus ko mana midi uparewa po. Napa makala degaga elo ulle ko tu elo ulle tamana minat ya la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Jadi baca ba bismillahirrahmanirrahim. Napa gini meti cupu bola na makona perut. Awe. Yan tomato tagiolo macam makada kiasan. Makada cengari cupu bola mo.
Ya kumita mo picopo bola mo to de. Salama ko to. Yo pwede copo na bola tayo ngari. Ya nasang ito copo bola. Ay jojo na uloy. Ay jojo na uloy dito ni ngari cukuki. Icukuki jojo na uloy. Ya kodega kay bayangan na uloy. Kada aja bujok ka. Barato. Yan ito, nasa copo bola mo. Dito na kada copo na bola. Ya monroy. Monroy ya. Copo bola mo. Iya. Yo pwede macopo na bola tayo roy cengari. Itu le cengari Pak Liway belana. Makanya itu nakal copo bola mesti tongan na udu itu jojo na udu na suruh kimi. Apa aja tuh tahu melo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode juga jojo na udu. Hilang itu bayangan kepala. Apa dia itu gaga napakan kapong alata lah dia nalingitan lah. Kata nalingitan lah dia nalawawang itu. Kung kataw makan mati mandada, dia na mati mandada. Sapalay ko to makan deh. Iji dia sangi mati mandada. Ya ko sila lo na jaji na mati. Dia sa mati mandada. Sila lo na mati. Ya ko mon rumi 40 tahun na pamati. Dia na mati mandada. Na makatit tatu. Manang kamu sa mati mandada. Na 40 tutu. Yan iya sa mandada ako tapapas jaji na mati. Yan dia sa mati mandada. Pa sila lo na jaji na mati. Ya ko 50 mo tayo mumuro na mati. Dia ko na mati mandada. Na makatit tatu. Ang kamana tu tanra na may kimatinro ang katanda chakarudo. Papidali manang yan tu. Ajalaro ka sa saya tu chakarudo. Pa may gato to na mo tinro na charito. Anang kamana nasa bakwa bata patinro na. Awe make kataw pa siya matinro matana. Egan na jamaah kurunto. Ang kalalo siminggo din ang kanatinro. Machala matana pada komelo makbetu makdara matana. 1 minggu tidak bisa tidur. Aja. Papidalela dia tu cakarudu Maka na kini langsung bangi matinro dia tu cakarudu. Matangangi mapelalo tu nata pamatinro ba? Iyon na tu ampai maka da nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu dalam ngantuk. Aja ta seseleta. Akada nabi taja mo gaw bawang ngalemo. Iko cakarudu kaya tinro ki. Aja takar meno aja na jolo apa pisawi. Apa iya ko jama-jama tataja maka salah saya jama-jama aku tidak salah saya. Apalagi makun rejim. Tidak salah saya zaman. Pure masasak melo madako sasak pure madako sasak memen re manasu pure manasu na plenanan re pulang plenanan re mabisa panne pure ni man re matu mabisa panne pulang bisa panne misi 50 sasak pure sasak misi pure lapi sasak misi manasu beda purana iya nakala selesai pijama kuas sampaja dena na sampajang iya natanda di papurai makiro ada ga purana jamata tu wah, iya kali arone kamu. Iya, dan itu lah cara jadi zaman makun raya. Makanya ti Pak Guru ki Ibu, ya kotome matinro ibaca subhanallah taluplo talu, alhamdulillah taluplo talu, Allahu akbar taluplo pa, supaya sinin na takko etak de mana kotomo. Itu Pak Burana. Ya kalau mapabuting yang kata saray na mapa di mana atau boleh ki mamoto mabela pura ki makareso maka na mapa dileleta ya bamu tu baca. Itu ni Pak Guru ng iaiso ko nabita. Ano pati ma? Kamilawi pembantu. Nakanabita milaw ko Pak Guru. Lebih makanya daripada itu milawi. Kaya rumah dia tidak fit. Aga nasa nabita. Baca subhanallah taluplo talu. Alhamdulillah taluplo talu. Allahu akbar taluplo pa. Iro kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira. Subhanallah bukarata wasila. Pasing keru nasan na makanya 100. Kaya nabita baca ya. Dia na matako. Topa tu na mapat dia lelena. Apa ang kato tu makunre ko pure matinro na pamoto. Uno takajan na. Manudong nyawa. Iya tu ibaca sebelum matinro. Tapi sebelum bukan sesudah bangun. Riwat tu melo tak matinro ni baca. Pa itu Pak Dongang ko to matinro. Majin neki jolo. Baca Fatihah Pak Dongang matinro. Bismika Allahumma ahya wa amut. Napay baca Fatihah kepa. Qul Allahu akatalu kurang surat bil falak akatalu kurang surat bin nas akatalu alif lam mim kahum muflihun ayat kursi napa 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah la ilaha illallah 100 kali subhanallah talu alhamdulillah talu alhaqum takasur cicam kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kapitu mari kita baca enggak Ada JP baca.
Iya, ibaca mana ngiro bu? Fatihah kepa, pada ko to masidat ka 400 dirham, berarti 40 juta. Baca kulallah wa katalwi pertama korang nih. Kulon surabil falak supaya dia naganggu ki gangguan jin. Baik itu kiriman-kiriman. Kulon surabil nas untuk pakai salama. Alif lam mim sampul muflihun untuk akidah. Ayat kursi itu pagar. 2 ayat terakhir kalau surat Al-Baqarah supaya dia naganggu ki jin. Bismillah ke-20 sidi tutui supaya kongka ilmu hitam nakiri tahu. Kemudian yang kedua, pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca. Detonale lempa bolana detonan reati kecuali itu tema bolo ku wirisalo di memang ala iya kan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah dibaca kepitu maka nabi tak aja mau matin ro pada mau umrah ke Cicang kega sang umrah itu ampai ko tomat tahu apa kan dia dibaca makanya kepiti baca karena itu sama dengan umrah 1 kali. Alhaqumut takasur baca cicak pada ku baca sisa buaya di dalam orangnya hadis dari Aisyah. Ya. Ada kita baca ini. Tiga alhamdulillah tak berlunang ko pala limata dia micu ya berlunang min apa ya sapuam o kuata kalena riasa mandi ayat supaya nomor sidi dia naganggu ki makhluk halus. Ya. Kemudian yang kedua dia itu nanu kita kolok bahasanya melipenge bahasanya kalau jangkinge namu bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit itu yang suruh kita masuk ke kota ya betul kan mandi barakah namu aja itu ketomilau doang itu tuh ipatih atau bibarakatil fatihah itu kemudian dihisap dihisap ikupur ya so napa ya sepuluh kota kali ilawi barakah itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kamu YouTube baca, kamu tuh baca pak. Tuh. Jadi sebenarnya banyak. Nah, kemudian mesti makanya kau nang kamu dalakta makanya pion rota. Apa itu alalangnya kamu kie? Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur. Kemudian digiring kepada masyar. Nanti di situ baru mizan, setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Ya, kemudian tapi angka tu tahu kok pinaraka napi jemput. Angka tu pinaraka ni jemput, angka tu pada masyar ya len naungan. Angka tu kopi matu titian siratal mustaqim bisa dibantu, memudahkan melewati. Angka tu neraka napi yala. Syafaat na nabi tak tu dan rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka nabi sudah beri syafaat. Angka tu syafaat umum kopi neraka na payala. Iya. Iya ko Quran de. Iya ko syafaat Al-Quran mapamula kubur na jaga meman ni. Si salah. Iya ko syafaat na makanya katu surat apa ya? Suratul Mulk tabarakah. Apa lah ibu? Iya napalamu itu suratul Mulk insyaallah. Itu menjadi perisai di asap dalam asap kubur. Maka di Nabi surah Al-Munji'ah. Biasanya Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Tabacai, tahapalai. Ya kau tahapalai ini waiki. InsyaAllah. Angka riwayat itu kau ni maka angkai malaikat pacalai melo calai nak kada suratul Mulk aja nasa bangka ka ilalan na. Maka na tahu kalasi. Iya rote tau pase, dan tau musri tau pase. Iya na pole boto rewai masampaja ginapa mengaji baca suratul Mulk paboto salat tapi pase masampaja masampaja tapi boto mati nak baca mati suratul Mulk sampai dia bisa hafal iya na waktu na may cala makanya suratul Mulk aja mencala nasaba angka kailalan na dan itu tidak disiksa. Iya, barakah na suratul Mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam aku suratul Mulk. Iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kokorannya syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak ni kamu tuh lala syafaat. Meloki dalam sakaratul maut. Itu sampai ke sakarat itu Pak iwai. Peku beti mewai jeneki. Pak enang kamu jenek nanti mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kalau dia nulek baca, magina la ilaha illallah Pak. Matanya syahadat. Matanya ayat kursi.
Magini suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ya ko syahada kilumu patimu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia na cucu itap puko dia na kedo timu. Ya ko la ilaha illallah dia na kedo timu lillahi di bawah kedo. Bahkan ang katawan dibaca Allah. Pada Tuhan di sana. Man akhiru kalami la ilaha illallah pada hal jannah yang baik. Man akhiru kalami Allah pada hal jannah. Jika dia nanu le baca asyhadu an la ilaha illallah. Ya benar Allah. Allah. Tapi kuno le mau baca kita sudah baca. Aja ta bacanya ya ilallah ngami. Makanya laki no talkinkan tuntun dia. Ya kau pura ni dah baca adalah ilaha illallah. Amma kau ni aja nak taruh sikit. Baca pi aja. Amma kau ni tidak pula mana baca. Ya ni kau pura nak baca la ilaha illallah pasti kan nak tertuntut sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mereka kau tahu nak sohai pura mula la ngarola ilaha tapi dia nak baca. Mestinya kayak yang dianukan itulah orang yang meninggal itu, orang yang sakarat dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takut di surah Yasin. Tanya tu baca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak belum tahu ah. Pada semana de syafaatnya itu. Makanya itu orang kata penderita di kitab hikmah itu nasuruh ki baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yon lepang. Bukan salamun qaulan min rabbir rahim bukan. Tapi yon lepang itu kalimat mubin. Fi dhalalim mubin. Lepangnya kok apa hilo dong. Itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi yana rotabanon ikut ada piero depan. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Yamin pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Ongka keluarga tak dalam perjalanan, atako nak kena musibah dalam perjalanan. Atau meloki ko bapak bilodong ngina salama, ku salamun qaulan min rabbir rahim. To lepang baca katalu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa mer to? Kaya betul ni baca ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ko pura ki masa baca mangaribi ta baca Fatihah cica kul Allahu katallu, kul surat bil falaq akacica, kul surat bin nas akacica, ayat kursi cica nah perlu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Dibaca katallu. Supaya dia akan den to mangkali ngakari mamaja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Pak Mega tu biasa masih lihat kong kata madecing. Pak ya tu tulah sakit maka tahu ja. Dia apa tu napita? Tapi wai majalan dah. Nama dari ya punai ini tu dari mapunai. Nama kampai iris saya tulah sakit. Ya nang kata malio to bali bola ta malio to nai di masusah. Lasati ya tu. Nanti sapat diati. Iya. Tahu maliki pasangin ngalih nama denro. Kawin maligul ka salin ng meke, ay talasa ya tu. Maliw to bali bola na sa na cicil niya. Tumako na cicil na talate ko sa ruwaja. Tapi dito ka ko penra di dia. May Kemudian amalan aga pa bu magampak-gampang ijaman na matandre-tandre palan. Angka tu natarong ang inabita. Nasama ni sa nabita ka na mapuncho numero na umaku may kamoy tinro na nayatuo na. Kami ka tinro ta nayatuo ta to. Tanay ka ni kare. Tatay siya na tinro ko ni. Tatay siya na ko. Tatay dula. Iyo ka tatay asara na tinro. Moto di tatay 5. Tatay pa. Ko tatay asara la ko tatay pa siya jam. 7 jam. Kenapa matindro sa si? Kung matindro 10 jam. 10 jam yang mana? Kung 3 jam yang matindro. Berarti 10, 20 pa jatuh lang sa sasiwal ni. Agad aja malan, manre. Apalagi kung kataw tatay pariwawo piwan ni natindro tatay sarati lenoto. Napa matindro si tatay sini sangan na pilima noto karemeni. Yate ito kung napulo na tang umuro na patapulo ita lutaw matindro. Iya. Makanya tu ampai komeki matindro niya kami untuk decen.
Matinro ki niya kang imoto masampaja tahajud. Pag tanya kang untuk moto masampaja subuh. Kak matinro masih supaya moto kak masampaja subuh. Siaga tata matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk salat. Pada itu maka kak matinro masih untuk moto menonton Pak Goro. Ya tapi itu nalolongan. Niya kamalang untuk agama. Padahal matu ko subuh, masampaja subuh ki. Suju pacapuran na sampaja subuh. Tanya kami man ni masampaja lorong. Jadi kenro kilo tetap menuju ke salat. Yan nanti asa sampaja tepat tuh. Tanya kami man ni. Makanya niya salat dengan niya mau salat itu beda. Ya kok niya salat pada saat takbir itu ihram. Kalau niya mau salat, aku suju pacapuran ni. Makanya tuh sampai beresan langnya dua. Niya itu beresan langnya, itu mak beresan lang ko to sirut. To si berpisah. Makanya salam ke kanan isumpungi waktu pamulan. Kemudian salam ke kiri napela pesang. Kotanya kanya masampaja tuh. Itu kaya ko suju pacapuran ke sampaja subuh tanya kami masampaja loro. Lauki galungnya tetap menuju ke salat. Apa puratannya kami untuk masampaja. Lauki darah tetap menuju ke salat. Ya ko mati ko darah tanah mati sakit karena meninggalnya untuk salat. Sama kira. Yan riasa sampaja tepat tuh nang kahadasan na nabita. Maka nabita umat ko adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Suju pacapuran na tarawih pacapura suju tarawih. Ternyata memang ni untuk matarawih tau memang maka majasak kaki makotoro. Mapuasa ki makotoro. Masih sumpu-sumpu ni. Aja na rumah kada. Assalamualaikum tepat. 5 menit masampaja na si tengah jam magosip mangkaroki. Na itu lesoko ni. Makira. Mestinya niat. Itu ampai ko to mangaji. Biasa ki mapatama Quran ka. Agak sana jero khatamang Quran. Kung kanana biasa pandai tama. Iya tu papandai tama nabaca wa duha layawa kan. Nadapi kulong subra binas rewa pe malakopati si bali planning. Malay gang ka humumuflihun. Napamila do magini parewa na tambanyon na. Mani parewa. Itu namanya tahlil Quran supaya dia nalato Quran na rewa si pemang. Jadi ya romatu komatay berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali. Jadi aja na teman apa tatutu deh parewa jolo supaya si sambungi materu. Makitung pa suruh rewa tu jolo. Malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah. Makitu babu. Jadi aja tano betul tapi aku ya Pak kuisa suruga kau malapa itu tinda. Dia susah aku pada narupa tahu. Isa suruga itu. Katau malapa tinda cubi-cubi aku tahu makalay dia meron kasih nesang. Palay kung katau may magpangewang nesang ele na tuju makalay si sala ka ako magpangewang alabi di mamako Iya tahu makitong kabulaan ako suruga. Yung pwede siya manasay sala na to mewa nasa yan pati mewa. Iya. Tapakan jaki ahlak tako pada tarupat insyaallah. Kalau mau yang yasir wala tu asir kata Nabi mudahkanlah jangan persulit. Bisa suruh betul ya tuh. Iya. Tamudahkan kita urukong kagaga ta urusuk tamudahkan. Gagagan nate mudahkan. Pak maka tega Pak sidaka itu maka ka termasuk di madiri dalam yang makohe. Yan ang batu ko tutangan lalang yung talaggay. O pakai pasalama ya tuh. Yung kagoro ko tu batay tu tutui. Yung mo to mabiri batay. Mangudo sarli na pengen lo ko tangan batay. Sesa. Ang katudosa pa. Di napahang ito. Iya to polisi tidur Polisi tidur mo kaya sana. Dosa lupoy ito. Ya ko ruway isa na panumpanaw to na lupa o to na nano ko mana tayo ko to ruway na hindi mana dito tutun ringi. Ya to din nasa lahari tao ito. Niya kung kaaga-aga na suri na bital lagay. Ang karopo ko lalang na suri lagay. Pindahkan duri di jalan. Itu adalah sedekah. Lagay. Iyo po hindi to buah palang ko lalang. Palagi ko ito bango to pasangking. Dia na sadari tayo dan itu dosa besar itu. Dia na sadari. Iya. Tapi dito bago ko di. Nasiyaga ito, lalo siya pa motor, makikikiri mapadisi manang. Siya gagan na tao isusay lalan na siya say, gara-gara di tayo gagaro. Mate ki mato na to ginola mo patawi de ga, ngay di na tao di wasusat. Cik di bawah tao isusay pa, wat di sirato kita tartun na tama suruga, untuk minta kehalalannya nanti kalian kemudian. Apalagi ko sirato tayo isusay siya so. Nama-nama igar
Tapi dito ka ko penra di. Dito ga gawito na pulo kuro di ka. Iya. Ini din na sadari tawo ya. Iya, mudah kan? Nangyam itu tahu lomang pada narupa tahu Pak Salama. Kemudian agame tola. Iya ko sampajang angka tu sampajang makan jalada. Ko sampajang kemudahan sakaratul maut angka tu ko di Jumat. Namanya sholat sunat tahwili sakaratil maut 2 rakaat. Purapi masampajang mengaribi sampajang sunat rawatib imunrin na mengaribi 2 rakaat tapi pangupuna izazul pangupuna tapi itu dibaca 15 kali setiap 1 rakaat. Itu nama lampe 10 menit tajamah. Tapi itu untuk kemudahan sakaratul maut. Yang kedua ipatajangi pasaginangan iki buruna. Itu sholat sunat tahwil sakaratul maut. Biasa mau tajamah kapan? Ya kota nayar sampai sunat awabin na tajamah. Anak rakana palawangan na mga riga isay. Ya dampangin dosa 50 tahun tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai sunat awabin. Ya kau dia tulis jam sosok cica nasi minggu. Namo yang aku ni Jumat bawah. Ya kau dia tulis sisa si minggu sisa nasi ulang. Ya kau dia mau patulis sisa si ulang sisa tu nasi tahu. Ya kau dia tulis nama pati pura tajam cicak. Iya. Ya kau dia mau patulis aja nala kutu. Kemudian ya kau puasa kata tu puasa makan ya. Kau dia tulis mau puasa Senin Kamis puasakan ayamul bid. 10 telu 10 pas 10 50 ulang. Pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa nabi tani gigi jame para ko mapuasa si ulang bujur. Itu juga untuk awet muda. Tu puasa Nabi Adam. Biasa minta jame rodi. Ay ko dito lay pasidakay na ton roy. Ang gato to pasidaka. Ang gato to sikiri. Ya ko sikiri. Subhanallah bihamdi di ahadada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca katalu itu yang paling berat timbangannya nasa nabi ko sulumon. Ta baca katalu ko pergi masa payah. Malponco mo to subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Kapalan? Di pa? Ya ko dia tulis pasidaka na. Ya pasida memang kalau memang dipasidaka kami nama tanre kega. Ya pasidaka kami nama tanre. Ya kung kataw milaw sumagang ya lengi gonci ngonro dita. Dia pernah kata jamin. Kami law sumagang kada yang kata la gonci na lo di malah. Atau ya lengi tasa inalena malang ya lena. Ya pe ko dia tulis aja tite ko tak derengi pasidaka. Kalabannya rodi na patapampen makalabaw. Kaya tu nakala po malatala nigi ataku malinga din na bilangan nga nalinga dito bilangan ng prewakan. Yo pukuigat tangin na si Rato na paisoro si Temata. Anra si Malaika. Sila na imanikin. Karin ka to pasida ka babo. Sering saya sampaikan ini akhir-akhir ini supaya kita bisa ramalkan. Saya dapat itu di hadis aga ang kataunasan na bita hindi naloko padang masyar apa napa ibangkit kataw ini palalamat tinrosa tu tema tu malalalo padang masyar jampu memang dia lena jadi dia naloko padang masyar antri baru berjalan menuju ke padang masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat kaya no tau masidakai dia disangi makalani ka nasidakai tau isidakai dia itu disangi makalani ka sidakai makanya Bapak Ibu sekalian jadi mampu-mampu aja na masjid kamatan rangi tapaki iya tapaki na iko carana sa paki onro wadinge masjid kaki detis sangi makalani kataw tasidakai iya tahu ko ro tasidakai ya deto dis sangi makaledi maling kamagampang mo pa mega tu pesantren ko penran pesantren na guruta pesantren prepare posible banyak pesantren palai ko kepala koran atau panti asuhan tapos dapat ni guru na maka databi Pak Ustaz yang kagak nak kaputo nak sekolah wading bantu anak yatim gak pakai miskin maka dah engkah maka dah isya kepak kemajana si ulang mau kutu anak itu makanan maka dah misalnya 500 sabu kada ya pakiringan ipak kemaja setiap bulan ia petanggungan tapi aja tapodang nga irona naik kada nigasan aja to na tapasirunto ka aja to tapodangi maka dah ya bantu inaro yang sanabita tau masidakai denis sangi maka dah nigata masidakai tau isidakai ya itu nisang makalani ka sidakai. Jadi dia kupal selesai mati orang anak yang masuk na berhasil dia nang kaniris sa makalaya dia sa bantu ya anak waktu na masikola.
Itulah yang sebelum sampai kepada masyar sudah dijemput. Dia dalau antri, napay malalan na jemput. Dibawa kay Rafiq Lala. Iyo po ko'y pasipulong niya, tutawin napay bagyan ng ampalo ni Soting, ibalender manamo pa yan. Dia na langsung ito. Sapaki lalang iyo, at dingi magampat tama surug. Dia na antri. Ato may kita masurug ka dito antri? Hello kita? Magampa, talupasan na nabita, yada hulunal dyan natasalam. Kung may kita masurug ka dengan penuh keselamatan, kaya wala ide cito mapija lo koridi. Ya kung kataw masike abas sakit. Napaujaki tayo tilaw daw ng imadece. Tuloy mo kira-kira. Iupo ko masike ito makareto siya kaparang-amaran na chow. Sisile mo aja nasa layo. Yang kedua, oto ki makasiwa ribat tumang-mana-mana tilo na tao. Itu sholat tahajud, namudon na kami. Kemudian yang ketiga, wajarang yang rarang tawakin, rangnya deni podang. Balibulata macicil motor, ini palipat. Sya'Allah. Bisa suruh ya gitu. Tuloy mo. Madodong memang. Tapi paliwala tuloy mala cara mako magpamula-pamula na lang ito tsapa na yato na chidetar. Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya. Makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidul Syuhur. Hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam. Itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sininna Nabi angkaman istighfarna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sikirina istighfarnya Nabi Nuh. Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sininna Nabi angkaman istighfarna. Tapi khusus Nabi tak. Karena dia adalah Sayyidul Anbiya. Diberikan Sayyidul Istighfar. Agar nasa Nabi tak. Digaga pak doangan na paturo po Allah Ta'ala. Banda mapamuli Nabi pamulangnya. Letulia. Menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Jadi digaga patari ibalisi bapak ibu sekalian na taro sasakali rilay na waktu na napaturo po ang Allah Ta'ala Sayyidul Istighfar. Tari mimantok. Magay makilibalisi makkumanibate kumelo pa sila kay bi umma na Nabi Muhammad na po na Nabi Adam. Tapi ang kapadongan na paturungan ni po ang Allah Ta'ala sakali saja dibaca po ang Allah Ta'ala jamin. Ya makanya po Allah Ta'ala napurang Nabi ta. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu. Siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari, kemudian mati ya Tuhan ni, ia jamin sa surga. Ya kung nabaca ko suy na mati ito suy, ia jamin sa surga. Iya mana lo tapala. Macilakay ko dia tapala. Iya tapala may insyaAllah jaminan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tama lagi. Depa rewa kimato ang kamanamoto HP na anak tato HP ta buka Google na patakati Sayyidul Istighfar itu akan naik di situ. Talayaro. Tasura na ta download at tasura moki na patapala. Tapala ipa nabita jaming itu kung Allah Ta'ala jaming maka nabita digaga pak dongan na paturo po Allah Ta'ala na teribelisi na sabak nemo po Allah Ta'ala langsung jaming ya komeki ijaming sa suruh ko po Allah Ta'ala amalkan doa saya mengatakan itu pendek pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika masata ta'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya mina malampe ko din niya pala. Nama lampai mo kulo Allah na niya. Iya. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan terkhusus kepada anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Tasya rewiki buruk na tomatotta. Di na pada tu kumilaw domi ni ko tolo masyara. Maga akali barakan na nareko ang kataw matoto lila SMS mi to litalipogi mi sa amin tu mengirimkan doa. Si bahawa nareko tolo siarewi. Begitu ibaratnya dengan orang yang meninggal kemudian diziarah. Nah sabak tembus tu kita na tomatene na ita ki okolino alena almarhum itu tembus ke dunia pada lebak tu tomatinro ko manipi makita matana tapi tatutu ko matinro tawe tapi makita matana ko katulutul marengkalinga do cilin na tomatinro itu ko katulutul tapi kenapa bisa dia tidak melihat katatutu matana ko matinro itu tapi magi nakita ko katulutul makolek bak tu to dalangnya lekuburu dia bisa melihat ke dunia
tanpa menggunakan mata lahiriah. Yan na tunakala na bita, an-nawmu akhul maut. Ya tu matinro masih lasurang si mamatiangan. Ya kung may kimisang ipachala ko buro ya kung kataw matinro katulutulo igasa, katulutulo na lalungas. Ya kung moto imapadima ng alilena. Tapi tidak disentuh jasadnya. Makolek ba tutoy lalako buro. Bisa disiksa tanpa disentuh jasadnya tapi dia merasakan sakit. Ia natunali akkalibarakan na bita atau matinro sebagai saudaranya mati. Supaya tali agurun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situngannya ia ketemu bicara takziah, berarti situngannya ya lengi keistimewaan poliripong Allah Ta'ala atau angkai pasabara itaw nakanay musibah amatyan. Dan itu pahalanya besar. Makanya situngannya takziah bukan hanya tanero makada ceramah, tapi kehadiran tak nareko ang kasalasidin na keluarga tali sulawli pagmasin na kong Allah Ta'ala nang kakihadere untuk mencaji pakbura sara inindawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kehadere, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya. Tanya betulan na korang ngemelo ikiri. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah.
nasabatasi di huruf po rilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat 10 akpalan na di huruf po. Iyan na Romelo yakiringang lakotong matemi sebagai reski di sisinya mamagi-magi na wad dinalulong syafaat imagi atajangan asa ginang na dilalako buro na makoto parupay mang anano ang asal makan ayuan no akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah sebab makanya nabita narikogan na 40 umatku 10 kemudian dia berdoa itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narikogan na 40 na tumilodong itu setara dengan doanya satu wali. Hari makona naro pasti palawangatta ang kaitarino pak dongan na dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila khadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhum Haji Syafi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situganlah degagacau upai tau mate binarek komace bija-bijanna makareson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situngan na Bapak Ibu sekalian, ang kawatto na degaga sisak guna-guna na waramparan ni si bawa wija-wija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kaya betu ya rom, nareko kama ilino. Naiya panayasa kama lino, nareko. Ketika hari kebangkitan, itu berarti pura ni kama lino. Jadi okopya sohimon rito, napaligaguna na warang-parang si bawa wija-wija. Dena si tulut tau, wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur, ia mau pikir buruk ede betul. Nah sabairo alam kubur bukan alam akhirat. Paham ya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna dicengi angkai tapakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah, dia ada cocok. Makanya dua di kesempatan nomor si di waktu tuota nomor 2 nareko angka tahu kiringan ni amalak madiceng riwat tu mateta. Ia nomor 2 kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar sabaran. Doon tu nakala nabita mau pa itawe nareko masih mati nasaba de na paja amalak na di masih berjalan, dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua, ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya di milodong. Tapi iya kumakali nabi ta macila kita nareko akamaralino pampuno ya sama maka sama-sama kita mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pak waktu na nakopit. Mati ta ilang matawi diga turun. Ndak usah hari kemudian kita bicara. Nasa kumapilin. Makanya macam itu Bapak Ibu sekalian. Kupasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhum Haji Syafi Makada. Takib orang iwak kepak tamatota. Takib orang. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ.
Makanya dia yang kehadir ko dapakan jati pikiran ta. Di kinetis sa ngimaga siya na nalupay kita ko tomate. Na dega gataw ta jampang. Jadi si sa piupakoling. Di kinetis sa ngimaga siya na nalupay kita na reko tomate. Maka dega gataw ta jampang. Idi pejabat kepala desa. Lingkungan, anggota dewan, ustas. Palingan dong nga sumitet tari. Ya kumala daki makanja ampe tamala dapat tumalit talo ko pada taro patawa di jaji dong nga sotari. Tapi ako tomasik ke de sisa gaga tapi sisa magyo kita ko tomate. Iya. Maka de tomato tariolo iya riwat tutum na rekomata jango ko kumato amat yang iya ko wija-wijam mo murano nga buta chiwali ko. Iya ko taulang nga murano nga buta rapak ko. Makadaka anak talagi le harapkan milaw daw nga buta chiwali mo. Betungan na madudong mo papakuragay. Nasa batu ki lagi mandari na lupay ki. Lagi dilo jupanda makulay yamin natalipo ko chapu idina. Ya pupuray kiri nga SMS man kadalato ni kirimata dia nang kana ko tanatala makal madisi-disi mo ki katuma purani gamandre mana satu ki aja nana tay tanang idi ang kay tu makoko ang kasya galaw ta siya ki buro na tomato tayo matewe dalam 1 tahun ang kadua mi law masyar talurato an napulo na solalan na sitaw na kadua mi lo siaray tomato talalan na sitawngi na manas sa idi mapahangagama mo pi maga pamija-bija ta ko din na pahangagama aja tatajan ni na siaray mesti ta sadari ro pa apalagi ko balibolata manitaya pajay idi arone makadang kabaynay ko idi makunray makadang kalakay ko iya na pujisani ko totoo tapi ako tomate pasti juga akan meninggal terremoto, makunray terremoto. Gana siulang pasti mapasa status nyo ko to sada 1 bulan bapak meninggalkan. Yan ang kanaduda yawa makome makada sabar kita sa makasih. Ya. Mesti saya ingatkan Pak. Yan ada na makanja bukong ita pasya lo solimul rimang rasak. Kasakamaya tu tabawai makokwai ulawang niya tapunay yung kwe bolata. Dia pa tu niya punay ba? Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan na tu nakadapat tasaw po iya pa mapunay, kuday mapunay. Salama mapunay mo, piday ba tu mapunay? Betul na. Iya ko ang kamopi kasara na mo katani, day pa tu mualay hakikin. Tapi iya ko mo beringi kasara na angkan itu hakikin na wala. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya. Justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja na megala ada ulawa setaro. Mak bulawa gang kasiko. Macam lama nang ulun ako layutin. Pamulit titiyo ko kamanon ko. Tapi dito na ko tau penranya dito. Iya. Aja tak ada nanukumustas, iya meli, betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak. Iya tuh ulawan nama kunrai anu tasubu mana tuh? Kega nomor si di rantai, itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung, kayak sana gelang. Itu juga di dalam, karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tak subuh mana tuh lawan nama kulai. Iya makoko masumanang. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawat tapon, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makada sipato. Kaya makoko apa itu sudah jadi masalah. Kemudian
upasa toki makadakaon na tapos sa diya leta makanja to ko manasa ang kawakapata manasa ang kapasidakata tuli ilolongan na iya ko mabicara pasidak kay tawe kega agaga palimega apalan na pasidak ka kami na mega apalan na nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air kegayasang ang kamasigi na bangon tawe idi tanggung sumurbor na yakotannya sumurbor tatanggung atau ang kagalung ang kagaga na paketes asikola pondok pesantren atau sekolah atau panti asuhan na melo makbor makanya ko idi nga sabak na pake makjenne lolong ni apalang si saway jenne na miti o kotanay ninong ibere-bere makyapalang matam mayukura na sarri makyapalang kemudian turun ke akar tanaman, kemudian tanaman itu berbuah, maka itu berpahala. Nainung yero nanae, patapulo so na patapulo ni na din nacapu kuatan na. Setiap ibadah yang dia lakukan, kita didoakan oleh para malaikat. Itu berkah. Kesakamay pak, tongang makadaki masoli, mungkin makala 20 juta. Tapi cicam ni mangongkoso, ia panawat di paya talolongan ngapalan na, nareko kama ini itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang yang makasih aja na hindi pajama ina pangkat tu tahu pak dega na jama de na pigaw ina na tulilari pahalana yan na tunah kada ko sermon ri angkat ko sermon ri masela mite di nang kau jama ya maja na kamakala de ga pala mako kada de iya ro na purai mo pak guru mancaji guru ang kamuri na yero pure mo pak guru nga ngero na yero na pak guru nga muri na mancaji guru jadi yero pak disangang pure mo pak guru nga tatala imalabbar di tangana umay na sabari na amal kang materu yan na tulialik ko hadiah ko bong Allah Ta'ala pahala makira maka pak termasuk itu kong kagalut tak nelo nalalala tawi kali laloy di katito di napahang nasa kurang itu galungnya di napahang iya tu galungnya ko natalay lalang iya itu tak punay iya tu tasalay matu mau pak kikotalan isalay bija dali ko ningerang. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tidak tahu maka sikit pak. Mi pulay bata galon na din na melo. Iya. Di na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasaliman mo. Ya kuidi yo lomate lakay na lakay baineta. Manasalakay mundre malay. Ya kuidi bainay yo lomate na bainay lakay ta bainay mundre malay. Makwami ito. Iya. Aja tak kada napuji kilake ko napuji sani makoko ya ko mate masa gede nak bayine na tuki lagi melo mak bayine palai ko mate dan itu penting saya ingatkan Pak kadangkala kehidupan ini kan dia disadari siya aja tanah tugo kulino sinampalada likul desain hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabaina sanabita antara 60-70 tahun dia namita po. Makomoto maloliso makalwi matoni. Iya, makomoto apalagi kon kanila sa ito limampi. Natandra-tandra makangan itu kan nomor si dia nemu bak na ubangnya tandra na ito. SMS na la kalamo ito. Yan na mapat di na ito matto ni ko tumakad de tandra to ito. Iya. Natandra manang ito pa. Maparingarami. Nasabakan ni kaya punay ito kahapakay nito kanya hamili. Ito takalili hapakay mi. Di kaya punay ito. Mata hapakay mi. Iya ko nalay po nga latara nalagay pa kita selesai. Di gaga. Jadi dia juga gaga hamili hapakay mi. Ina to ampay natin nga gamay iruba wa takalili. Terutama di makunri aja na tapalit kay Ronita. Nasa dito yung ustaz aja kapalite nasawa makumimatiro na kibo kong Allah Ta'ala sukuru kiro pak bereno kong Allah Ta'ala ya kumeki pompa-pompa kita lengiban ni chila aja takalu inapata paleko palite ako tito makunray na paleko nakalu na po na paleko pati ko nga ngetahong iya aja karena kita hak pakai bukan hak milik na papinran nami po ang Allah Ta'ala. Nagkaka ito ba? Nagkaya po na ito.
Malagi kung kau to na tayo tinra na pe tulay ka chaspion na. Inra nyo to na nape palit ka chaspion na loko chopo na kama chay. Makumati ito kung halata makaligin ako to. Ni mo bisa wala kumajin minalit ka. Ano begitu? Eh, dinalarang ya gamay to macanti pa abu tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita-kita Pak, mega to ka kita-kita nasa macanti o ka televisi ya narupan rasa. Iya. Tapi dito na ko to penrang. Jadi usahakan ya makadaka una macaki. Usahakan yun ang kawakapat. Tadi itu na may kanang kung kamasigi ibango nang kasamit tapatamo ko tong kana to wala ta kusuro. Nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito na kada nabita nigi bagong sidi masigi makada mambana masjidan. Nigi to bagong masigi. Dito na kada di masigi. Jadi ayo na kada bagong sidi masigi manrasa ki ko di masigi. Iya, jadi makanya bita nigi tau bangun masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan ng istano ko ilala suri mo rin po Allah Ta'ala. Jadi itu tahu angkay sumbangan na ko masigi ko makbangung ite at angka hotele na kusuro. Angka bola yaki buaran. Namo din na sampajan. Iya, natanero na sampajan niya itu pasti dah kayo. Namo din na sampajan, di na tama. Angka bola na tapi dia na tama. Makanya si Tondra akimi sholat wa atur zakat. Si Tondra ya, tatongi sampajangin na sabah itu kuncinya surga. Kemudian wa atur zakat, keluarkan zakat. Akan majasa kaki itu pasti dah kay monre Pak. Yang mau tu zakat ijolo. Ya komen ya saya tak tahu pe zakat itu pelayon. Nggih. Iya je kanja tapoda memang ibas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang ya rumah kada zakat supaya kumopi galungan ni pasu memang. Apa ya kalau ni boleh nala ni makun real lina marajin. Pak ya kuy dompingi galun na mo bapak na. Ya kuy gugu galun na bapak na. Mak bajasi te galun na bapak na si sanay daros galun na mak na. Jadi upasang ya, jadi usahakan. Tapakan jaki sakka nasaba ya komeki misang iwaran parata tatamba atau de sakka nito. Apa iya ko iya tahu ngi makamajasak ka kisi di juta na tahu pe masih di juta si tengah berarti 50% dale taminre. Iya ko pasti dah kakak dia na cocok nasaba dia hitungan na. Iya ko kasakka ka manasa 2,5%. Komal iya ko ase ka 5%. Nasa digin na mega. Maka po yun ito madare kay nasa din na siya gay dupa majan ako masa din na siya dupa siya may majum pano. Nasa 5 pante siya mudupa nasa 20 mikaro na 5 pante itong panon 20 karo mudupa ya kina 20 karo mo panon na 5 pante may mudupa dari kino hindi may na panon na begitu makuraso kurumi. Jadi usahakan ya roba po tapakan jaki itu kasakka wakka seke rakka si cawe kamana itu napa ni denandre api Pak aja natakada tanya na suri mo direke lino bawang denandre namo boleh dito na menandre api namo na tu no tawu api tu dito na menandre api ko makan sakka nasaba kayo sakka eropo jadi pawasak makina lagga ina mapacing di kong kagagay laggan mapacing berarti cari pane lagga na dito nandre api dara ko din na macari pa metu nandre api makumati boleh tanya mi cari pa makan tulu upel mo bola ko cocok ni mapacing lahiran na tapi hakikin na de. Jadi namo na tuno api tawe dito nandre na saba sipa na niya pi matuno ya ko nalagay sipa na pong alatala apa sipa na pi na tumi ano macare pa tama ko ito ya ko makadaki nitaw kinandre ti bolata na magampang paganya ki basaka na de na nandre namo na tuno api tawe dito nandre apa de garopo na tama ko ito ampe na bibarahin 40 so na 40 ni na tuno de nandre api makada pong alatala podang pi achake ko de nandre nasaba magi ano mapancing denandre gagay ko palinda kang iko din nasidakan o pulok ko nito dasar na nang kaya sa mula balo kaya sa kumanam ito manre menre ase barum na denandre jolo ko din na baca kumanam ito tapi napasalaman tayo makukuhay okay. Jadi ini penting saya wasiatkan mesti kapakan jaki wasidakata komiki salama apa dito tayo mabasay pa ay lay puji manang namo to seke puji to
Iyo ko tahu kat di itu namo tahu seke cacat tu. Enggak. Iya. Bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca Pak, dalam satu riwayat makriya kong kataw seke latu kya nak takwa nak makun raya nak tajalalu tataliman. Apa tapa-tapa tuh naka? Iya, dalam riwayat itu. Ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja mentariman. Apa itu tahu seke okolino dega sahabana namo kusuriman di bakoto. Tolilaw jadi dito. Iya aja teman seke Pak. Pak ko tahu maseke itu namo tahu seke cacat ti makra to tahu seke payan padal na wali na paliw. Iya. Iya. Nah penia komiki yang nggak tahu kanja abas sabawan nih. Pasti nggak kita tahu kanja. Namo pura ki law sala 10 tahu ko makaya mabas sakit apa tahu kanja ki. Dan ya pasang pajang, ya ko pasang pajang itu makaran itu teman-teman. Ya ko pasang pajang ina maseke makaran itu pasang pajang bawang ya. Isang-isang bawang, lasuna. Dito guys, na lasun, ito ka lasun na tsala. Ilale uli na mamas to ampu naman di tangan. Yan na riya sa bawang. Pasampaya, di guys, na. Yan pa'y kung kabawan na to matoa bawang. Pala kung makalius tas bawang. Teka. Tapi jalur keselamatan, iya rolet yang asalamakan niya Pak Bu, may galalanda. May galalanda. Ang kataw salama na sabak sampayan, ang kataw salama na sabak sikirin, ang kataw salama na sabak baca Quran, ang kataw salama na sabak ampe-ampe medicine na law padan na rupataw, ang kataw salama, bahkan kataw salama apa, gara-gara olo-kolo ni way. Iya, jadi aja tak kada mako pa tade, dito na tayo mana suku Pak, dito lepas suku mana. Ang kataw ko suri masampaja maka galak tapi ko suri mapuasa na sanam itu ramalang sa isipan sa toka. Ang kataw ko suri masidak ka maka seke tapi ako masampaja suna di gagakalay. Ang kataw ko suri masikiri makita nga tapi ako mangaji ulang-ulang tama baca Quran na. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketian dia nak kena sumbah, tuh dia nak kena sumbah, tapi kita melihat bahwa tidak pernah alpa sholat sunnah. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui. Yan ko dito na tapuasan dito na tasik dito tangaji dito na masike to ni desi sa gabubuan dito. Pamasi manisapa. Tapi dito ka kataw di kadicin na pa kamana mo. Cumang kami tahu mega tasalan na. Dito tu ga tahu madici suku to pasti kekurangan na. Namopik ko berarti kami tetap kekurangan na. Iya. Jadi na to ampe dito tu nawat di bencila date ko kataw si benci ka jamo ta bencila dai. Kamu tu matulang kaniwaiki. Apalagi ko pa politik pajay. Jala ta si salah-salah. Mendre itu mancaji iya itu ko waktu na makampanya te na madarino ka channel to na. Ya ko terpilih madari tatuturat Pak. Tapi dito na ko Pak Dewa de. Iya. Apa ada nasa na napura mo waja napaka napila. Maka natua tako pura ko waja na pipila Messi ko yale. Makiro. Yo po ko na waja kito din na pipila to di matana matero. Yo po ko tali Pak Dere na makara kasalasin. Ini matopo gitu. Tapi dito gago ko diga. Ibadah kay gaton roy matuk ya kapoy. Numero si di sampaja perlu jalalo tasalay. Namo magare pata sampajang. Ya pe ko detu le tapat waktu maka tama loroy tate 10 2 5 menit. Namo tate si di pita jamay. Kukupi ro sampak batungan na dewa kada tunday sampajang de. Tapi maka aja tak kada ia minas sa ko pamurawat tu ia ko monrin na de tatta ia sah bahkan makada na bita ia kung kataw masampajang pura mo rokok sirakan na tamo batu berikutnya masih dihukumi sholat pada waktunya. Kaya sapura ni rokok cica na patoko pole rokok masa pajaloro na tapak mangasara tahu makare na bita lai hukumu ngopi itu teh masampajang hukum tunna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur. Makiro cuma makarani na bita abdalus sholat awal waktiha si kanjak-kanjak na sampajak ko pamula waktu. Nasabak magay, maaja na dito mabela,
Hindi na ko yuli, anak, tatap pa yuli na tapang kamaryo niya, why? Yung po ko katalupi goray, si gali ginis eh. Makiro. Mangundangi rapa tate arwa na tate sa pulo pinangka, manre manitay nang kay naliwag kunrun. Mako, tapi ako yung undang ito, apalagi ko de panatawa, de panadapi waktu na nangka. Tate arwa undangan, tate pito nilang kamo, kan kasi matayang. Malanday po ranno, makumatito po nga lata, ako tate sa prudo na tama loroy, nasitanga na sa prudo, mong kami man ako masige itudang, iya tutaw iyan chipamase maraja po po nga lata. Yan na riya, sa manunggu waktu. Nang kapwa tutaw kaba pitay na palari.